te e o ia I le loto e maualunga E le whaeaina E to I halolo na iunga Whaamangalo
O te whātara whātu le nei tai au fōu tātou tunu, whamālo le wholau manuia le tai au le asfarele, o le aso sifuru ma le fitu o ke topa lua whilu sifuru ma le lima. O le nei wa amatalia le tautua le siufonga le lamua peo le mansani ai. Ia ai Ismail whaafonga le vi inga o le tua ma le St. Anne's i Newtown, Yesu o le malamalama. Ia mai ale vi inga o le tua, ia o na saunia lo le tatalo, e tatala ia tātou whaasara launga o le nei tai au tālo whalawa. Tātou te talo. E le lei ono e vi atu ia Iova. Ma ia fai pese ngai lo swafa le sili e se. O ta watu le tae au lo walofa. Ma o ta watu fo i le polo fa maoni. Ila au pese se fulu na mano. Ma le nā peli. Ma le leo le kitara. A wā ua e whaafia mai a te mātou i au ngā ruenga. Iowai, mātou te ala langa fia ona o mea ua whia e ua au. Iowai, e matua siri lava mea ua e whia
a wae lo loto la vau manatu. O le tangata valea na te le iloa, ma le vale na te le la ngona le nei mea. A wā ua e whaatu mawina, loa lofa mai le āmatanga, e o la vai le ngāta anga. O le tai au, o mātou la ngona ai le whaafetai tele ma le vi inga e whaafo i a te oe. A wawa e toi whaafo i mailo lātou soi fua ma lo mātou ola na u mie e ua ao i le pōli uli u mawai. Whaafetai, whaafetai, whaafetai tele. Whaafetai i le mātango fie o le aso fau. Mātou te waaia o fonga i mea o le fonga e whaali mai ai le na whaia i lato. Mātou te waai fo i le whaata. Mai loa ai fōlinga o le whaatuso o le atua. Ma mana tua i pēr le mana vaula na e mana vaina i o mātou ponga Iesu. Lea ua mawai le ola whaafowina le nei tae au fōu. Lo mātou te mawhaaf te tele i o manu wie le mawai o mātou lunga. So se awala, so se tu wa whaai loa mai ai. Loa lofa ma lau tausi whantama e lau whanau. Whaaf te tele le tua e le malutia pēo ola o nei o mātou mātua peleina. O au no whaafea ngainga ma whale tua i so se whata whaitaulanga. O te tai e so se e kālesia. O a inga te tasi. Whaalapot putonga o ngā ruenga. Ai meise pulenga i nuu mawhio anga. O atulawa i tai o lo mātou malo o Samoa. Ma so se whainga malo le lorangi. Wa o lau pule e tuto tasi. E te pulea malo uma. O lau fina ngalo foi e sui ai malo. Whaaf tei tele i le la mepa le a fionga pa ia le tua. O le oavea pēa ma tei tei tama i o mātou soi whanga mo mātou wola. E surungi ai le pōngi sā o mātou wola. Ma lawe ina i mātou mai i le angsala o le neilololangi. Whaaftai anganga pa ia i lau vesoa swani. Le ngā ruenga tu mumusu ma wha manatu. Le wha o la tanga i te mi omo lo mātou wola. Le wha msinonga i le wao le leima le leanga e whai i o mātou filifilinga. E nei o mātou filifili le tonu. Filifili le ola. Ma i o mātou filifili mo oi keriso. Sili lava. O no mātou whaafta iatu e ala ile maliwa Yesu Keriso lo alo pele. Se mea manu e whano i mātou ile taui o le angasala o le oti. Le ala lea mātou te whaamaua lalo i o mātou loto le nei aso fau. O mātou wifo ma whape atu lo mātou te mai o le langi. Sila ma liuliu walo mai o fofonga i tangata angasala. O lau whanau. Se ia e alofa ma whaama māma i o mātou le tonu umalawa. Ma au maia le mā lose ala le mano le ngangpa ia. E wha ato toa ma wha malo sia ilo mātou vai. Ina ia o mātou muli ai o tūlanga a ao. I lene yaso o mātou au lia. Tuinatu ia fōwhanga mga aruenga o le nea so iu a ao le li. Tai, whaatonu, mā o o ilo mātou vai. Ina ia maua le poto mai le langi. Maua le whaauta. Maua le whae te male ono sai. Maua lo loto māua lalo. Ma ia o mātou walo lo whātou. Ma fesoa soani atu i se mea mātou te mawhia i se ua pangatia ma vai ma mo o mia le fesoa soani. Mātou te tui natu le nei te talo
e la tolo whāta o to lia i ngase i so o se mauta ngase a inga po o whea lava e ui e tuai le tāro sanga i lau wha malo longa ia e wha malo lo atu ia i lato pa i atu i o lato tō whanga pa i atu i o lato manu anua o ngase tu mau le tua wha malo lo ia i lato le nei aso. Siri fo i o na mātou te talo mō so se tasi ua panga tia ma mawhatia le loto ma le mawhawhau. Ona o pōpō ngā ma whaalave lave leo langa ua pōna i aile sa walinga. Le tua o loo ia te oe le tali o whawhi tauli. Mūsui e le mana o loa nganga pa i e mawhesoa soani yatu ia i lātou. E le ai se isi vai fafo i leo langa le nei. E soloi e se ai popo ngā matinga ma mau ai le file mumoni o loo i a Yesu ki riso le ali o le ola. Whaamanuia mai i ngā ruenga o le nei aso. Whaamanuia ia mātou mea lofa mata leni ne e au muia. Se e whaamanuia na i o mātou mātua. Whaamanuia na i o mātou whanau. Wha maa ngalo fo le whanau i o lātou se ma le leo siustai. Te ina o mātou mafo whau i mātua le nei aso. Ia mawhai i o no mātou whātou tonu, mawhai le whaamasi no ngā mea tonu. E te ina i o mātou a inga. A maia le loto tele ia i mātou le tua whaamone mole. E mawhai ai o no mātou tu e whesanga i mawhawhita audio leo langa. A wae manu malo pe oe ke riso, ina ua mātou whaalangolango atu i te oe. Pui i lau whanau wha mole ia mātou wheo inga i lungo al te tele. Se tasi o lau whanau o le awhai malanga i lungo le ea, po lungo le sami le nei aso. Lea li e, o mia masi o mia e le paafi, na esi o mia i lau o ono i opu. A wā o lo o lama lava le fili se ko le uma o la mātou sawalinga. Whamanuia i kompani ma pisi nisi o whalewhai ngā ruenga o matanga ruenga le mālo so se au o nanga. Whale mai o tinei mū. Matanga ruenga leo pūlenga le neia tunu le tua. Whamole mole. Se ia e ta ina mea umalava i o lava ala e tonu ai. Whamanuia le nei au nanga le nei asoro mātou mtama. Ai maise i mātou le au whai ngā ruenga whātau waa ma le vai. Whaanga ngana ina i mātou i upo le ola, ma le mea lofa o le ngana. Mātou te whaasoa atua i o mātou atunu pele, o le au mātou mafuta ma whaafafonga, mai so se tuli mano le nei ke lope, se i o ina i watu me umo le nei aso, i o a ao le tua, ma ia whaatu ma wina i pia lava lovi inga. Ta lia mai le mātou te talo ma leo lenga le nei tai au fau, o lo e lava ke riso i sugo mātou wole, ma wala au tuai. Amen.
Sili o e meuma loa tua e mua mua pe ao e lo fa moe moe uana o e lo matango fie e tau e lea malepo no fotupu ye oba lo ali lo atua lo famani e pesepea io ulu ma lo alofa ole mala mala male
O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. O mai ole upu malo. Tau tai tai mai le ano le aso. O le a. Ha. Malo. Vamos. Wala lava. Oni malo. Sama nya lo malo le wa wat. Yo la to sila yai. Vamos. Sila. Ha. Sila la pea. Siawa pia mai el malo le langi tia pau la sonen. Ole ola avatu tali vai lapa. Hop. Vai tu no la pai ba. Hop. Hop. Tu no la pai ba. O le taia, si ufofonga o le laumua, aso ngafua i le aso foraile. Ata o le taia.
le tātou porkalame o le ata le tae au le nei o tātou tue whelo i lungo pēu le ea ma nol whalau manuia to e o wholofa ma whatalofa atu le tātou tunu. Kari tonu sa manuia ma no longa o le pō mga nuenga sa whenga iai e le ngata i leo nisi sa malanga i o le tae au le nei o le aso whareile o le aso sfurfitu o le masino o katopa lua awhilu sfuru manilima. Ia o amai o e ma le ainga i le nei tae au fōu. Ia o le tātou ofisa nei o lo manuia la whaftai mo le tāpua inga mo le talo. Leo fōwa ia leo soa e le lāne nei tae au ia whamawhana whana ia le lau mua nei ia maise o porirua o lo watu i tātou whaasa le launga. Toi o wholofa toi mwhatalo whatoi pa ia maununga le tunu mo le whafonga malol so i fua le nei tae au fōu ta tonu. Ia o atu leanga le leo le ia toi mo le i fua mai nei is fōu. Pafifianga malipuri ala vaa ina utoi luas furuvanu me lute o le tā lea le valu. Mai a leo le whafonga nei tātou tala o le tau ma swinga le tupe nei tae au le ngata lea. Ia o tala mea na tupu laulangi nei aso a meiso whaamdianga wa soifua. Ta ilenga i petesa ma le vai pese le puni ala vaa tā lofa lava.
smel fa fonga le tatu tala le tau pe ona fai lo mai lo official le vai tau le so langi le tau le aso le nei. O le aso ata iau ina i timu na matele ona vai le matele la e to ulu timunga i le aso sa matele kilia i le fiafi. O le song fua e ina i timu ona matafo ile ona vai le matele la e fa malu ma awa ina i timu i le aso lua. Ka piti manu atu whanganui, Taranaki, Marlborough, Taupo, Hawke's Bay, Mawaiwa Rapa, Matualangi le lei lava le tau le asole nei. O le malulu o le eo lo whamawina amata mai leono anga ilunga le se fulu ma le tasi. Ea mawhanawhana lo ia le sefulu valu anga ilunga le luas fulu ma le tasi. Au kilani le soe langi le lei le tau e peona whailo mai. O le motu i saute matele ina langi le lei le tau le motu i saute. O le malulu o le eo lo whamawina le motu i saute amata mai i le fitu anga i lunga le sefulu lua. Ea mawhanawhana lo i le sefulu fitu whaasalo i lunga le sefulu tasi. O le au te renga o le atunu nei aso e matualangi le lei lewa le tau le te le vaenga o le atunu. O apia au o le soe lua sefulu lima le fua le mawhanawhana le fulu fitu le vevela. O le angotoi fo le lai le soe Wellington e le toe sefulu tolu minute le valu nane i le fiafi. E o soa ele la tai au, lua sefulu lima minute te ailiono tai au a tai au. Fua le malulu i Wellington e manutua oi amata mai le lima anga ilunga le sefulu ma le lua. E a mawhanawhana sefulu ono anga ilunga le sefulu fitu. Talo le tai mo le au whangota Wellington e pe le tai le te o le valu le tai au nei. Sua le tai, la tai le afo le lua i le au auli. Ona toi pe leo le tai le toi kwata i le iwa nane i le pō. O le talo le tai mo polirua e pe ona whairo mai. Sua le tai nei le tele titi o le afo le fitu la o sua le tai pe le tai toi lua sefulu lima minute le lua i le au auli. Ona toi sua leo le tai le valu nane i le fiafi. Talana o le tau ma le talo le tai ia manuia tele ia ufuafuanga o le yaso. Ia o ilawa ila folan tupe le soma no le anga le leitasi tala New Zealand. Maula tupe Samoa e tala lima sefulu tasene, tala lima tasene. O le tupe fiti le o tala lua fasene le so. Tasi tala New Zealand maula tupe Australia e valu sefulu ono sene. Ia o le tupe Amerika e lima ono sene. Tasi tala New Zealand maua le paa angatonga, tasi tesi ma le lua faa le paa angatonga i le so. O le tala Samoa le o tala lima sefulu tasi sene i le asole nei, ia manu la valanga le lei nei utatu ainga. O le avano whamirianga o a soifua, mo la tonu soifua nei aso, ia. O amai o nei tai au, ia o nei lo a soifua, ia maruia tele lo a sfanau. O le emaili level na aso whanau at samoacapitalradio.co.nz. Ia peafia mai se whaamanuianga. O le tusi whaitau o nei aso lo mau o le lua koronito e whawhi upo sefulu fitu. A wā o lo mātou pua ngā māsangia ma le vave mawai. E tupu mai ai mo i mātou le manuia ma mawhai matua sili e se lava ma le whaavavau. Ia, tusi e paulo le kālesia koronito. O lo whamatala i e paulo le ese esenga o le manuia. Ia ma le pua ngā. Ea, o tātou lau keu siano ma tātou uma. E le sisi o tātou e fia ui mei o pua. E le o ni mea le lei. Ia e vailal whamtalanga le apostol. O pua ngā e māmasangia. A le manuia e matua mamafa. Sili ese. A manuia fo e whaavavau. A pua ngā e lo ni mea tū mau. O mea mawai. Ia, o a mai lau fo launga le nei tausanga e. Mesel nei. Marina tausanga le nei tausanga. O e uin pua ngā. O pōpua ngāle na wii paulo le tala ingo le tala lei. Ia aile o le pōpua ngāle me fo le soli tu la fono. Ia o na usoli e tātou tu la fono. Ia manuia lo wa soifua. E le whatu saina pōpua ngāle ui e le teimine e vave mawai. E le tu mau i le manuia e siri e se whaavavau. Pion famila apostolo. Ia manuia lo wa soifua le pesele ni moe.
Aso fanau fia fia, aso fanau manuia, aso fanau fia fia, aso fanau manuia. Solo soy fua, besela ia vi ia le kua, via via nga mo ma kua umalava, mangu ia kelele nge kausanga, alufa nga umanga male tupikana, male pula nga fa be nge kama. Sila ia ole fa fetai ile tua, ina ua ulia mai lo asofanau, ia fa opopo nisi o aso fa benei. Suila ia lowo langa mi o lelei. Aso fanau fia fia, aso fanau manuia, aso fanau fia fia, aso fanau manuia. Ya kama makenge uma osamonga, fia fia na na uma kongia na wa mai loko kausanga fai mafama nga kuya o ko olanga manga kua pea o ko kupu anga usika i pea ya papa mama fa leva leva ai lo olanga leva fea nga ai fo i matanga aso fanau fia fia aso fanau manuia aso fanau fia fia aso fanau manuia, aso fanau fia fia, aso fanau manuia, aso fanau fia fia, aso fanau manuia. Tala falava Ismail Fafonga o tala o mena tupu na langi ne aso tatua lia le aso se fulu male fitu o ke topa. O le sol te usanga e tasi valu tolu lua na toi fo ia tuai upolu ia po sa mo le malanga al misionari Yohane Viliamu malana au malanga na malanga siasi i le atu kuki. Ia malato va ai le nuu leo ta u le aso nei i le toi fo ia tu i savai po i sa mo fo. I le aso nei i le tausanga tasi valu tolu lua. O le aso i le tausanga e tasi lima valu na faa vai ai. Ia le vaenga e whela ua i meli e le tunu o Polani. Leva tele lana whea vea i meli a Polani. Le aso nei tausanga tasi lima valu. Ia e whea vea i tusi ma meo faa mamoli. O le aso le tausanga tasi valu ono o na tatala ai le open fo i le Amerika ta alonga tanga Apollo. O le aso nei le tausanga e tasi iwa lima faa. Na faa e atu ai e tutuila ma manua le suafa tautaio le vasa lao. Tautaio le vasa lao. I le to ina lea suafa ya William Willis. Le na tau nuulo na vaa. I le vai tau ale o tasi iwa lima faa le masina nei ya Amerika Samoa. Na malanga mai i Peru. Ia o lena na faa ingoa i loa o le tautaio le vasa lao. Ia na faa mea alofa le to ina le lo na vaa. O le Seven Little Sisters i le museum a Amerika Samoa. O le sol te usanga te siiva ono se fulu. Pato a mata ina faa o ngā ia le faa vai fau o le malo a Amerika Samoa. O le sol te usanga te siiva fitu iwa ia na maua ai e Mother Teresa. Ia le faa longa o le Nobel Peace Prize ono lana tautua i tangata. O le sol te usanga e lua afe maritolu na toe wha umi ale whanele ta o le Taipei se lau martasi. Ia ma o toela na umi i le afe ono se lau fitasi futu. Ia ma avea ilo se whale pitsine na umi i lalangi. O le soe manatua i Amerika tanga tauli fo ia tu stala. Mata e tu sia solo matala i tono Amerika. Na mata wha avaya mele tausanga tasi fitu ta stasi. O le aso nei ia e manatua ai la tau fo ia
na whaavaina e malo o whaatasi i tausanga tasiva i valua. Ia ai o le atunu o whalani la lato a mtali le tasiva valufitu le aso nei. Whata ua i tangata matativa. Ia matangata o loo fia ai le lalolangi atoa me se lava le melo le ola mativa. Ia, na e whaftai le tua nau iei mea wa e maua foi. Ia ai o le tangata la e ola se olanga mativa. Ta la pele ato ta la e ola i le aso. Ia po le vai aso fo i isi atunu. Ia whata ua lava nei taimi o la tau fo i soifuanga o lo soifuai. Ia, a mata mai tausanga tasiva i valua na whaamalu e malo o whaatasi. Tatou tala nato e maua le whaapoponga tai masani whaafitai. Lai fa forma tau tua le siufonga le lau mua nei tu lau tai au en fasa launga tai mine ua toi 10 minuti o na tānea o le valu leu tāpela mai tātou telefou e le fasa le silanga tā ua le mo tātou nei Wellington e mesi polirua e ala le i lau nanga le fui mu fai tete lava nei aso ini afi o na tupu i tono a inga po fia lava o na whenga tā o na e maua le lau nanga le fui mu le vau sfululua le tasi i le awa uli le sou famili fautuanga a fai ini afi e tupu i tono ainga. E le lei o nao i whawhamari whale a vili li tasi. E ono whaatuai o na maua. Ia ona e ia fuafuanga o le atapuni le official fui mui le so. E whaafonga mai le lato whaasirisilanga le nei. Fire and Emergency New Zealand advises that career firefighters will stop work for 1 hour from 12 p.m. to 1 p.m. on Friday, 17 October. During this hour, fire and emergencies response in urban areas will be delayed. Please be careful doing anything that could start a fire. Do not leave cooking unattended. If there is a fire, get out, stay out and call 111. To see if your area is affected, please visit fireandemergency.nz. Salona ua maua malivaenga le na mo le silfie le tino o le nei aso o le aso sfufitu le nei amata sfululua tau tasi le auli. Ia e whanau e le o le aonga le so o lo o tewa ia whai aonga. Ia no foi la tau le ainga e whatonu le lei wha mole mole mātua tau tua nā mana tau. Ia, msalo na umau mele whasi silanga na eru ne ia so o longo atu walo tau silfia. Le uto iwa minute o na tāne, le uto iwa minute o na tāne, le valu alo whatu ta ape mafua ia te omisi uti nao lo whawhonga mai. Aaron Sila, si whalome whawtai senga peni, Ellen Solomona manuia ngā luenga le iaso, sunga lea wana sa moi mai sunga valele malau fenga luenga o tara ya mana tolu efu o maltaia sunga eti malo eti manuia nga luenga amata ne yaso e kam oe fa tai fa fo wina tanielu ya ole tina matu ya lusalia mesi sunga pali e no mafuta mali ni taimi ya mali totele o tato pa anga le ki mai le tio fa longo i tono na to ta vale ma lo so fu al nei ta fo lo fa tu por karame anga solo na fa fi fianga o taia o pena mai telefone ta valu valu minuto le to le ta le valu to tu ar si fo le moa. Tapea o le tau o, peru anga solo solo
O le tautua le si ufafonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. Ao le anga kongo le kako kai au pesisi le whai le ngei mo baonga mā kou suia I vai. A papai le lupe ma le upenga o le a whasa so. Wa usi la ua le whasa so. Kulai se Samoa e la uala ngā upu, e mamai le taba e ona fulu, e avantu ai se pautuanga, tau fi maulau anga nuu, a tau nuu ni malo, le au manga o tau whaimio, ali I tai ao o le nuu, e topu le matai ma le aba e Fifi lava e te whātala whātu le tātua tunu le nei whai unga le waiaso e telefou mai Samoa o se mai ele whaafonga. A o tau soa lau pule ai le mata opo ma le whawhitau le natula I mai le maota ngase ngase ulu mto tua e na ua le ai leo ne tau mafa mo ngase ngase lo tau fia e na ua au tase le au kuka e o atu le to se fulma le wha o le a lefe ngā ruenga o na ua o atu le se fulma le tasi tutongi e le I maua lava o lātou overtime. O le tau mawhitanga o le tae au na tūla e mai ei le whawhitau li. Mai na oka I nei loa tau mafa mo le awa uli o le ainga le a fiafi ma le ainga o le tae au nei. E tali tonu le li fo mai sinia o lungia Dr. Tito Kamu o le wha le tonu e le o se sasi mai le malo ai e mai I le pulenga mai ua mahe a whai o nei e whautua ina le pulenga e sila sila tuto ai tūlanga I e tutongi mo I lātou ona e le on tutongi tele e I titi se le ni lātou te maua e na o le tai valua whetā lai le tau sanga. Mai nei e sauno foi o se teimi mua mua le nei mai le silia I le lua se fulu tau sanga o a vea mafo mai manga lua I le maota ngase ngase wa tūlai mai ai se whaafita au li whaapea
wa le ai ni tau mafamonga ngase na fam ni no ulungia na te valu wafe ai fika ye tai te rau lima sefulu ba yaso au se fulu tasi e totongi o anafi lei ma se overtime au o ma fata tia mer malo e ro te falter malo al fortung tarta fainga luenga ena wata pa le TV tasi se fa manga mai ile sui officer Celia mtanga luenga tanga loa Robert Thompson na isa noa e sa o no lefta fate ia fo ia o tai au le usumai le na luenga ia e bala au mai le tua wala lai o le fa fitau le tai au ia on tau puna le o mana to soala pule ma fata oto ia o fuanga ia o le peon foi ona ia le tua inga fa pe o faiese o le ala mai whaatino aluenga ale pūlenga ma le mtanga aluenga. E whai fō i ala fua ma whai whawai o man whatatia mai en malo. E le o pose lilo o le ta oto le pākeki tele la vale al malo le na le pāsia i le painga wa tuana iatu. O le ala wa tutonu le palemene le o lua ne vai aso ia le o ila tono pateti le ko o mai le afanye le division le terminate onga o le division le o se division 4 kwa fatu le tausanga le na te o le ala we ko kongo o le pakeki le fo ia vaenga o mai ai o le mea ua tupu. O umana whai e whetu una inga o le au whainga luenga i lalo o divisions. Lea lai tū la i eile le whawhitau li lea. Wa le mwhai on maua whaatasi o wataimi o ngai staff la ia ko ititi. Malisi au vaianga umalanga maua lako o wakaimi le peile a nafi. O le folana el mato fono ana nafi na fai na fama malama uma ia tūlanga ia aile ono fo ia le pulenga o tu ila vai tai le Ministry of Finance the finance ise awala em fai ona fatino ai le tonginga o le amata tonginga o wataimi a si vaenga le pe to su fae su lo pe su fae i lato ole mai kaude le ngumela tulanga le ia o mo foi lana fai le mato fono arni tai o lo fata tia fo ia tulanga wale le taliat fo i mala o ngasingasi do nga lue le pulenga ma le mtanga luenga i tulanga ia o fata noi na le fo le o le mtau pule i vaenga ia le fionga de sui officer Celia le soi fu maloloina tangaloa Robert Thompson. Wa au mai le whaai unga le whaamasinonga e le vaiaso le nei le mata opo o lo mōli aile li i a junior taloli mai le fio ango sane la valu i savai le ua whaasaleina e solo atoa le whalipui pui. O le mata opo le nei na tūlai mai i le tausanga o mawai na maliwe se tamaititi se furma le lua tausanga le matua a o moi te tono lona ta inamu, ai o so whaie e le ua whalipui a whao o iei leoti. E su enga le tua leo na fōra seal whamasinonga. O le toa tā mai o junior, e na ua taua le tamaititi lona mātua, le whaapo liuli a le ua mōlia, ma le tua whawhine o le se furma le lua tausanga le ua maliu, o lo o iei lona to lua whae poipo seali saina. Mai o so enga fo ia leo, na mawai ma se paipai le ua mōlia e ulai le aisa. Ma le tala whai u, wa whiriwhiria le tamai tai presidente o le asosi kirikitia tamai tai Samoa, o se tasi o sui o le komiti whaatonu o taalonga kirikitia le laulangi le tūpao tamai tai, le tamai tai asa la Stella Vaia. Mo le sila fia, o se ulua i sui mua le mai Samoa po se atunu ulai titi mai i le Pasifika, wa ausia se tūlanga whaapea e ofia tua i se komite whaatonton wina le taalonga kirikiti le laulangi. E le ngata la o se teimi mua mo se sui mai Samoa,
ai whapena fo i le Pasifika atoa. Me te misanga fo i a mai vi i ai fo i le tua le nei so finga. A wai o te momo nei wa mawhai e ona i se sao fo i a po o se leo fo i o Samoa i a me se fo i le Pasifika. I se sono whaalanga mai au le o le kiukiti whaavao malo i le vaenga la leo le administration. Pe la leo o whiwhiri ai au i le so finga wa ave ai masui o atunu e iwa sulvalo la langi. O lo o associate members i tono kiukiti whaavao malo. E fo i lea e whai mo lato suirungo o le Women's Committee, po le International Cricket Council Women's Committee. E tolu i lato na whina wina le awa noa. Le ua pale mai ele te maita i a salai le nei tūlangi a Asia mal Pasifika. Mai o se awa noa ua maua na whae loa sala. O le aia whina wina i la ngona o lo iai i le nei tūlangi wa watu le wha moe moenga i a te ia mal whatua tuanga. E wha leo i nai i le autu ma le fola e wha ta a te tia i Port Kalame ma fuafuanga o lea foita alonga i le larangi. Ma ua wha a wawe pe lava le alanga upo lea tunu e au leina i lawa tamai tai. O le awa noa maua tamai tai a sala e iwa tausanga ai tolu tausanga ma toe whia leilo i longa po le review. Mai o le tinai a sala o se tasi wai longa lana tautua le atina ina o le taa longa kirikiti i tu tonu o le atanu. O tana fowia, e yeil whaamnianga le tualeanga i atu si o tātua tunu o le whaai unga le vaiaso, whasoi foia. Talo falava o le whapoponga mo telefon mai le si ufafonga le lau mua i Wellington ne mo le nei tae au aso se fulufitu o ke topa lua whelua 5. Ua una ia e pule a onga wa onga tulanga lua le minista wa onga Erica Stanford ina ia tau file whaanatinati o le whaangasolonga o suinga i le kurikala mafou po o le curriculum moa awa onga. Ua moli maupule a onga ua vave matele suinga i le kurikalama a ele o lava le lango mo whaia onga. E to ono se lau 5 furupule a onga o le NZEI ua sainia se tusi e to inatu i le minista e whai masui o pule a onga e to alua afe a o fiai ma pule a onga mai le asosi Maori le te akatea. Whaalia ele pule a onga o Arakura i wainu yo mata tu te mila la tau tele o te ele kurikala mafou. Ai wana o se talo sanga ile malo ona ua whaatopetope ai le o lava se taimi e tu ui whaia onga e tā pena ma whaamasani ai. Ele o toi mamau ai whaatupe le isi tonga fitinga mō nifo pe ona whaalawi loa le leite o New Zealand le aso. Na whaalie Adrian Martin o le whaatono o le whaamek. E whaapea o le atonga fitinga e au ngā mō ngase e le mawhai ona tatali le o ngaonga o le tinga ma le leo te tele o masini. I lalo le talosanga o lo au fiaita mai tima tupulanga talavou e whaau ngā ina le au nanga a le Health New Zealand's Community Oral Health Service o le anga wa a mō tonga fitinga. Whaapea fo ima so se tasi o lo o mawaina le au nanga mō nifo i lalo le Health New Zealand. O le aso tolu se fulu o ke topai whaangatai le whaatalatala noanga o le amata upu ma e ono a mata le whaatupenga i le aso mua te sema. Ua wala au sitina i Canterbury ina ia toi whaupopol whaasalanga mo awe ta avale e tele solitu la fono i lunga le awala ta lona maliu lona ta olua le luawhelua tolu i a Mithvins Anthony Thomas Wood ono sfunuiva tausanga le matua ina uala veala na ta avale le ana fito ai ma le ta avale a sea li ina mo lia i le awe ta avale o na i le aso lava lea na tupu ai le whaalave lave i se li poti mai so esuenga le coroner. Na whaailo ai o seia yon Kili West Horinui luas fulfatau sanga le matua na mafuai le whaalawelawe e pea ma le whaafai o vai le maalosi o le awa maalosi na mawailo na toto mai le li miti whaatulanga ina ma na maliwai fo i le whaalawelawe o lo langolango ina maalosi le tina le talosanga le AA pe ona folasia le vai aso nei e whaatatau i se suinga i salamo aveta avale.
O le asona na fina whaalawi loa i le tele o whaai o ngalo i o pālota i lona whaitaunga muli. Whaopopo e ai ma pālota whaapitoa po o special votes. Mō porirua e walu awhi iwa se lautolu 5 na manu malo ai Anita Baker i le tofi pole nuu. Lona lua e ai Kathleen Filo, walu awhi ma le tolu pālota. Uro Wilson poko ati lona tolu e awhi 5 se lau ono se 5. O le General Ward mo one poto, manu malo ai Kathleen Filo a ono se lau walu whapa alota, Jeff Hayward a tolu se lau tolu fitu, Mike Duncan a lua se lau lua se fulu, Easy Ford a lua se lau walu tasi, Mahemi Firminus a se lau fa se 5. Mo Powata nui na manu malo ai Josh Turlin a fitu se lau fitus fulu whapa alota, Nathan Weddle a ono se lau ono fitu, Moira Lola a 5 se lau fitu ono, ma Ross Lickett a 5 se lau fitus fulu 5 pālota. O le Parirua Māori Ward, ua tautula ai mai ai Kylie Happy, iwa se lau tolus fulu ono pālota, Jess Te Huia, iwa se lau lua 5, Naniera Albert, tolu se lau se fulu iwa, Marawi Niari Mene, e lua se lau ma le walu pālota. E se fulu tasi awhi fitu se lau fitu 5 tangata na pālota, ia whaatu mawina le wara Maori, ai 5 awhi lua se lau fa se fulu, na pālota ina ia ave ese, i wha maunga mai le pule ngā nuu, na whaali ai e fa se fulu tesi ma le fitu pasene, tangata na pālota pei ona wha mawina, si tia mai le tolus fulu ono tesi ma le fitu pasene, sa iai i le lua awhi lua. E la taile afo le numero le pūlenga ale te papa, ua fuafua e ave ese ngā luenga, i se toe whaatulanganga o ngā luenga pei ona lipotia le leiti o New Zealand. Sa whesilinga le au whai ngā luenga moni o la tau fina ngalo whaalia i talosanga e lua mua. O aperila le tausanga foe a mata whaatino i nā ia whesuia inga. I se pepa o whaamatalanga na to ina atu i le leiti o New Zealand na whaalia ai, o le a whaititia le numero o le pūlenga mai le whase fulutasi o loo iai nei i le lua se fululua. O le tausanga taluaina a mata tutongi ai e tangata siasi mai fafo, le tau e ulu fale ai i le fale mataanga. Ua lapata ia e le fans e ono whaatuai o na tali wala au pe afia maua se fesosoani ona o le tete e aleu whainga luenga i le au auli o le aso. E ono iei se whaamama a venga mo tangata whaatau i tau o loa tau mawhai supermarketi i whaamaumaunga le Stats New Zealand na whaailo ai e tesi ma le whaapasene na pa uai le tau o tau mawhai a se tema pe a whaatusa ia au kuso o fuala au whaisua masuka latina wa aile pa maula lo tau. E torus ful whaapasene na pa uai le tau o kukama pe o na lipotia ai o loa le PAMS na si itia le whātesi ma le 5% i le tausanga i te tonu o tausanga e lua o tuanai. E o maile o auliana nafi ua silia ma le awhi li poti e maua mai i tangata na motusia whaasala launga ma wheso o ta inga i le YouTube e le na o New Zealand na awhia na li potia fo i le whaale tono le YouTube i Amerika, Take, ma Japani. O le amawhaio na i loa pitonu e ono lolo vaia i le lumanai i le whaafanua o lo o ngā lulue i ai le mālo. Na whaailoa le mālo o le whaafanua o le amai a tāpenaina i le lua whelua fitu. E loa i le tele o vaenga o New Zealand e ono iai lo longa mai i suinga o le tau. O se vaenga mua o le National Adaptation Framework mo New Zealand pe ona saunoa Simon Watts o le minista mo le suinga o le tau. E toa ono tangata o loo i le whale mai, toa se fulu o loo ngase mai le tau mawhaina o se vai tau mawha i le apitanga o le Hanma Springs Forest Camp i Canterbury i mātu i a se tema, na longoina le Health New Zealand ina ua amata whaamao nia tangata i le whaamai o le Castro, manawati ngā male manawata tā, e au fiai manikulupu mai i a onga na api i le camp i le ataimi, e toa tolu fitu isi tangata o loo masalo mia na afia foi i le vai tau mawha. O le whaamaina mafua mai i le siama o le Escherichia coli, mai o ngaonga afianga mo tamaiti la iti, Mamatua matutua, ua whesilingia e le leiti o New Zealand le Hanma Springs Forest Camp mo se whaamatalanga.
E toa 5 tangatana loka ina leo o na ufuala au whaasaina na ta ua leo i lunga le One News sa au fia i manita maiti i le whaataunga ufuala au whaasaina e whaau sa whainga na whaia ia si tema ma mawai se tasio tuatu sini tangata matutua mata maiti na awai i le whaataunga le pi ma pauta o ona na mōlia i lato nei i le whai o whaatawa inga ufuala au le methamphetamine ma le pi o le a whaau au ona whaia o sa whainga leo ina ia tuititia i le o ngaina ma le whaatawina o fuala au whaasaina i New Zealand. Na lipotia i leo se whaalawalawe i Rotorua na whaasi ili mai se awe taxi ina ia talaina i tua se tupe mai se masini tala tupe. Whaalia leo na piki ina mai le awe taxi le pase se mai i Solomon Heights le ana whaamalosia e oi le ATM e tala mai tua se tupe na awe e le pase se le tupe mai le te unga tupe le awe taawale a toa ai ma le tino i tupe saito tonu o le taxi. Na pue ina i leo le tau le ali alua sfuluono tau sanga le matua ina ua maua ua oso i seisi taxi i le mai ai o lana e vanga i se pāpia pe au le tasi le vave ao. Na mawai leo se whana i tutonu le tamaita avale le ana pueina mai ai le atau lea. Tala fōia mai le si ufofonga le lau mua mo le nei vaenga o le tae ao. Nau whafonga tunu i tātou telefou, ia ana whasolo n tāpene ina tala i New Zealand nei tā se salem sam tātou tala mai Samoa. Toi maula vanoi whafonga i tātou tala i le i tūna iwa, sfurulua, ia mani whaine whiawhi. Mānole on sa i le nei taia o ka mātango fie leo soa e o le lai le nei aso. Ia mita wina furi tō tele o tātou sāwa vari atu i lo moro tātou fisayanga i la loe pu e le traini o ai. I ngā luenga, ia beso nei whanau ia onga manatua o le sole, i eita maiti e le o i lea onga. O le te lo tau sanga fulu tolu. E le lei ona longo pe o e pe fsiri o i lea onga na onga ina yo wano. O le vaso fau foi. E eita maiti e le o talia ia onga o no le te wafa ia onga. Ia o le asalu fulu tolu e pe ona whaelo i tatu talfou le na vatu nei. Na i le te wa fo mai. O le astofi o le vai asolea. Si aki pe utau nu atu se pepa po se meli, po se emaili, po se text, po wavili atu fo i swinga lo appointment te vai fo mai. I ono le tūlanga o le a iei le vai e so fo. Ia, o le so fo i pe ona whailo atu le tā o le se furulua nga i le tasi, o le a tāpuni e le official fo i mū. Mata i tū le leine i eini afi e tutupu, vili pea le tasi, ia mauti noa e ono whaatua i atu le fo i mū. Tāpuni ala to ofisa i le so i le tāo sfurulua ngai tasi. Ia, mō mātua lo nofo whanau li whale mana ia whautua i whamanatua na iai. Le whaitete a iai ni a fie tupu i le leia e o i whawhama le whale e vili pe le tasi. Ia la whawhonga me le whawhiwhianga mai lea. Ia na toi tui nātu lea, ia na toi whawhonga le salalaunga nei mai le vaianga o le fui mua ni usila. Ia e o whoro whātu po kalame sunga e manu a mosa, ia sione whonga waa. Ia whaftai tele le mafuta mai sunga ia lino a honi im tātou paanga umalawa o mo tau tua i lungo tātou website o le YouTube, Facebook, ia whapere tātou frequency i le tūmalo ne Wellington. Sfuru iwa minuta u te nele vanu tau tua alti whonga le mua manu uia tele whiau mga aluenga a matau le nei aso e mesi wa onga le whanau. Yeah.
Fai, fai, nelle tafai.
Fire and Emergency New Zealand advises that career firefighters will stop work for 1 hour from 12 p.m. to 1 p.m. on Friday, 17 October. During this hour, fire and emergencies response in urban areas will be delayed. Please be careful doing anything that could start a fire. Do not leave cooking unattended. If there is a fire, get out, stay out, and call 111. To see if your area is affected, please visit fireandemergency.nz. Malo whawhatairi. Tautua si whongone na mua, le ulus fulvana minute u tēne valu tai ona sfreile, tai au e au ngō fiel to tele o e whainga luenga wa le wei lola mano lo ngā luenga le whai ungo le vai aso. E ini au fuafuanga mo ngā luenga le whai ungo le vai aso, ia le tau valo ia e tau wha timu staimi tai au, e ui wa ia le mantele laini si o taimi ia awhi a whainei, ia wha tino nei te ua. Sui mpo le tau tai au, ia le mana, ia le tau le so le mo vau pe, alusa usavaringa po au fuafuanga fi whai. E fu ni tanga lava le ainga ia mana e fu le whate anei, whaonga aile la, te ua o tutai au le whtau i fo, ia. Ma lono sai, e toi wha manino atu alfa se tilanga le malevanga le fui mu, e le ngā lulue pe le tala ina le fui mu te mina e le vāng sfululua nei tau le tasi. Ea, mo open areas po tūlanga ia tū taulanga i tātou po le rua, mai nei le vāenga atole nei. E ono whatuai atu le fui mu pe i se me tupu pe e walau iai. E le me fautuanga ia whaise kuka ua nei tūla fo ia le kuka e ola lo ngā umu e lo isi se va ia. Ia whaise umu i le so ia mauti no le lei ia malu pui puia. I ne te uis whale tonu se afi e tafu i fafo. E whatuai atu le fui mu le teimil nā le vālu sfululu o tasi. Ia mtala no ane i le whanau. E wane i whatamala le tūlanga le aia whaile wa ini me tupu vili tasi. Ma le mauti no le tūlana le vālu sfululu le tasi le so e whatua i atua i lo fisa le fui mu. E te tonu na umanino le vaenga le alo whatap so le maiava malo ko le ni malo sione tupai. Manuia whea mga luenga le yaso i autou i nai Australia. E eisi i tala lena o leo whaitau e le tai o nei. O se tasi o li i na maua i le whamisinonga fo i le so inga maliu lilo a corona. O le la na maua ai ia o se ali i e la vea i le kengi le monko mop i Napier. Ia ai ua lewa na fialu e se le li i lea mai le kengi. Ai talu ai ono na tūlanga ta ita i le kengi u whawhinga tā iana alu ese mai ua fialu ese mai le to i ngā o langa whapea. Ia o le mela na tupu te se mai le lua afe lua whātau zangante ene. Ia na wha o e le li le maliu ia te ia lava pena pule no na soifua tu lou lava le ngangana. Le la ua whapea mai le ministau leo leo. Ai eise isi o i tutonu o kengi ani usila ua i le nganga e fialu ese. A olo i ni vaenga olo o tau miai. Ia, e mawhai na tala noa le ofisa o leo vaisi au ala mwhena alu ese mai i lea to inga si o manga ma lea to inga o langa. Ina ia uana ni ipe yon mele utupu isi uso lea po stangata lea. Ia, ona tūlanga whata i tai. Ia luinga lai loa ia mele tutupu ai tutonu. Whainga tai na alu ese. Ia lena wha o ia le mariu iante ia. Ala e mawolf so sani mai le mahalo e lan bitanga luinga leo tal no iai. Pea ue mana o i te alu ese mai le to inga soifuanga whapea. Pea na whai loa e le main star. Mana tua. Ai eise ai tā lafo se si o tātou i le IRD profisa o lafonga. Ma nei a lava lau tala no iai. Tala no iai. Ina iai mauti no a une ia whai. Ina le wha soa si o wainga. E ile tina le matua i le fia. E a wheta la le vai aso le ave ese le. I le IRD mai lana account. Ia mara tua la wha peo le tupele a le wha soa i le ainga tongi. I le whale pol mo kesi.
fai le whaatau ma mea uma lava le ainga. Se waila te leo le tupe lea vese le ai ti. Mena mana ia i lewa ni ai tā lafu o tusi whaafi atu le ofisa o la fonga i seisi o tātou. Mana ia nei tonu nu mela. Po na wala fo tusi lau i meli fo ile mai le ai ti. Mana ia le tali ai vili e nu mela fai se tonu ina ia uane i maua i seisi o tātou tūlanga leo. O no le wanga i le ofisa o la fonga e fa malusia na vese mai tupe tonu o te unga tupe tātou pe awha peolo no fo i tā lafu ia la tau. Ia, na ua manino se whase silanga le na. Ma le tua le se wha mana tua le ua wha au ele malo na whaia le le vaianga fo le o masini e pu e ai le laisene o lau taavale. Ia e mawhaia na ave e lau taavale po whea la vai pakai, supermarketi, pe te alu i ta alonga e laka piri wha ingo le vai aso e pakai na na fa e mol masini na leo sa uma e lunga ia sala o taavale le e mwhaia na ave le taavale. E mena mana i ei lewa ni sala o tātou taavale mana e le tutongi pe se fulu tāla le vai aso pe luosu tāla le vai aso. Au le mea taulia le vai atu le vaianga lea o lai tutongi tongi tātou sala. Ne i mai mause taavale. Ia ele masina le taluna amata leo le mea lea lua se lau lua sumantupu wafe le tupe na oai. Pe fia se lau e pe fia se fulu taavale ia na ave wha malo se ye leo. Oh. Ia ono le mena o lai sala e le tongi. Ia te le i o le wha le tonu. Na i wha manatu na mo le nei tai au mo le wha ingo le vai aso. Ia wha ina se isi ia o le taunga tātou i fuanga. Te le lope isi si o tātou na awai le wha moe le anafia le vanga o le corrections a New Zealand po le vanga o le whatpui pui. Ia wha pena e wai anafia ma le whailo vili mai te wha soa mai tātou talitanoa. Ia po ali vaenga e na ua amata e ngalua iai. E vei oi mali i ofisa po tamata i ofisa o le wunanga le whatpui pui. Tātou ilo nei taimi le te leo le swinga o ngā ruenga ia o le ala e la fuianga i melvanga o le whatpui pui e tau sueni ala tau tangata whai ngā ruenga. Ia u te ilo e o le te leo e te leo le process po le awala e whai. E i fuia o ngai whai ia to a whau ulo lea. E a vea mali i mtamata i ofisa o le whatpui pui. To e a pēr suenga o leo. Ia e. Vala mare o whātolu val lima le o whātasi. Whanonga atu nei i le tae au tātou talai mai sā moa. Wa te vale au kuka al whale mai, wa le initi o le tae au al whale mai i le i moto o tua. I le taia whanonga ma lata whamisi nonga wai lua i tū o le tala o le tū o nei tangata ia wa te vale au kuka ia ma le tū o le unanga le soifua maloloina. E se le maa nei o mea ia ai malama lama. I le tafa longo e maa nei ia te le roa pe na tala noa le ofisa soifua maloloina le au whainga aluenga. A maa nei e wha malama lama le le ina i tangata ia e whainga aluenga. Whaisa la tau fono tala noa wha matala ia i vai o le mele le tupu. Ia, ai a wha pe fiu nei tangata whainga aluenga e fesili, ai le eise ele malama lama, ai le eise la tu tala noa atu. Ia le la ua tua lo le mele o le teva. Le ai ele o le mea ai e tangata mai. I le tia o le tai au ele no whanongo le tale atasesa. Ia ule ilo ai nei tangata po le alme la whai sfuru tasi tongi e le ini over time. E te ilo samo. O le wha le tonu i o tongi tangata whainga luenga le tau te ilo uma. Nei tangata ia lau wa ai e pe ia e valu wa whele tau sanga o la tau pe se lau di masfutala e le vai aso po luva aso pena mai. Ai wha moe ai over time e so soni e tau. Ia e fuel tau singa o a inga. Tongi il pasi se tau whainga luenga. O me whaia le lotu, o me whaia le ainga, o me whaia le nuu, e wha moe nei tangata nei. Ai a le maua tu tongi e so sani mō la tong, te le yo le wha le tong. Mena e po a me tupu, po la fo yo e wha whonga mani nei tai au e le wha tonu atu, o e a wha pe o le supervisor, po o e te whia ngai mawaenga, i maa nei e lo walu e wha matala i tangata whai ngā luenga tala noa i vai, ma lia tau whina ngalo, o le mele le tupu. A mala malama tangata, se ale mea pito sili nana taudia. O te mana tua le tala lista mali i Samoa na whamatala na uwhanongolongo i whapea. Ni te ua lo tau pikia whamama le tala whapea. Sa ia na wa ia le vaenga lea e wa ia to tongi le au nanga lea le malo ni usila tasi whi mtanga luanga ini. Ia, ona manatu lea
E le te tau ona wha le tonu le whainga o tongi o tangata whainga luenga. E te tau na iei se vaianga fo le a pēle paua. E te tau na iei se afi wha leo leo. Ina ia mauti noa, ia whaia pēa ngā luenga, awane i poloka ona le pēle paua. Le lana wha atau i le afi te le pēs furu awhi e le nā taimi, taunga tā ia le taimi le nā. E polo taurus furu tau sanga tau wai le i le tala leo tuwa mtalatu. E tu ufesili tangata i e lunga, le haleme ua whaalu i le tupe te le nei afi. E whailo e male tala le tamali i sa mone. Ai aila se me tupu i to tongi o tangata whainga luenga. Saula se isi o tau e tali fesili a le TV, le tio manuspepa. Ia whamailo matala la uli e lunga le management mai, oi, ia le lei. Ia whaalu ia la le tupe whaatau e le afi. Pe o le winga vo le lo le tala. O le ilo e le tangata lea. O to tongi o tangata whainga luenga e matua ta ua lava. Ai eila se me tupu ai pepe masin computer e whainga i to tongi o na mafua mai ua pēle pao. Saula se se o tau e tali i newspaper, ma televise, ma le media. Pe afsiringia pe aisea ule maua i tongi o tangata whainga luenga. Ya, pe o se talana e so sana tu i talu sia la to umaono o yei tu langa i e te whaso ina to tongi. O le ta ua i o le mele o le maala malama le leo le tangata. Wha maala malama i tangata le mafua anga wala i o na tupu le vaenga lea, o le vaenga lea. Ai atu pongi sama tu fesili tangata ele se tala ia la fa fela na mala malama ia paula le me mo le te va tangata ia ma fai le tangata fa mo le mole le fa ma no nga lu to lu sfulu lu minuto na tano le iva e tau tu al si fongo le mo Wellington ni tano fa la ba si ele fa poponga si i paiola utala e winga i le nu ma le nei o langa e umea uma o le o langa i le pala pala sa i li mua mua le malo le atua awe sau ia se i e tofo ina e se le mana ia o le ta a se le tala inga umea umafa angalo po ilo a inga sa ili mua le malo le atua e o malili toa talo Samoa wa ngaule tasipo tuo America Samoa le tinanga loe le atua ele masiu talo fakova na lile asalu atauto alua ita ua ile tafamayo ata mo e ita ile ala nga isa sa e toe ape betawi matanga toe fo ianga isi sifo aweta ilo ta ino isi ame pa vale wa eleve tele ile lau leva tele kea ole papinele o eva ua malaya ole lalo langi ona oceana ata mavala
Puriva minuto le toe na tale le iva le tau tua le sifongo le no mua le tatu por kalame le atau le tae au ma le tua le yaso le aso umia tatu fasa le launga. O le tele o tatu New Zealand iva yaso na ilungo le tatu Facebook ma le tatu website o le www.samocapitalradio.co.nz ia pe tau fai faso atu le tatu Facebook e maua isi o lo wainga o lo isi tu o le langi ia subscribe pa ne le tatu YouTube. Mo la tau ele mwhaiuna whafonga tu lau le ngana na mwhaina whaitau. Lungo le tātou website i tele o tātou news na iei uman whaaliliu le tātou o whainga luenga. Ia mo la tau ele mwhaina whaitau, ia mwhaina ki ve whaalongolongo ai tātou telefou. Alo whatu Pastor Paulo, ma anu lava, ia tatono manuia maile ai o fungala au li motu usaute, ele sunga ia kele au vale au sange, ia ma alo lava ngā lulue, ia moni lele ia. O le lalo langi alo tatu nei, e nunumi lo se mea, ia amata lon tu fisili tangata. E le ei ma se fisili ia, e ali ia, pe a maala malama le le se mea. E mi se meo whala poptonga, ia fi tato e kale sia. E maala malama loa, ia mtua no fisili. Wa foi lau maala malama. Ia wha maala malama fo, ia sa ol wha maala malama, ngama ia lei. E one ini mea nunumi mani mea na tia i le ilo e tangata. Alo fatu saulo, manuia ia ngā luenga amata nei aso e kam oe whawhitai ia whatua ia Mao Walker Pace lo whatu il whawhingainga ia tunga fo ia Rachel Sifa ia lo whatu ia Tasima Jerry Murray mo e ala pati le la ulu ia o mai manu rewa nei tai au te manatu leo ta pena u kilani ta longa i le asa nei ala tatu au le whetu Samoa ia male au ale Kiwi Ferns ia whapea le Kiwi e New Zealand ia ma le toa Samoa. Ta longa ile sa nei. Ia na lava te mi te alu le lotu. Te ue alu le malai le umal tapo inga le sa. E ile isi tala lea e mana ia e. Afa pe e fata malata tau ine mea tau tino tau ngotai tu tono tatu tawale. Ai ngau ia. Ia e fe maile tala le vahanga nei o le on official surfa inga e yeilea ia al company inisiua la tutite enna i se talo sanga stangata on fatata inga e ile urunga i sa malanga i se aturu mamau fo i maila o le la atopa una i tonu mo meo me taunguta fo i ia fili o mo meo lava taunguta e sa ulol tamano ale alu mo muli lon to luar ngalu ngalu lol fale e ana la tua pakata avale lo mole fale ala ye to tonu la to pa ule ye me ta mutane o fa ye to ya lu lo moe o le ayule la vasta mano ya mala malo ta ya wata le per ta ngata ta avale ai afela la to pa ule pe o ya suru tu lo ngali i company insure to tongi mai o no fale anga ta ngata ta avale ai le talia ya ai suru tu lo vanga le ye e so ni fa yefi na unga le va tangata le te tongi ni sua male company sua e fa mai le tala le o nanga le e fa yefi na unga le ombudsman le ta o le insurance and financial services ombudsman e sa o il company sua e le talia ni me fa pena ma fu mai ona o fa mala le tangata le va ai le yo me tino o ani me tō tino taungu tāi tono lau tā vale tau ana ave fafo. Ma tauna loka le lau tā vale e sulu atu le nisua e le talia. Ia, nā tatou hanga ia tūnei whawhiwhianga o le pōna nei le ta alo le ipu fo i lea le Consolation Cup, tā longa le tipolo. Ia, o le ala ta alo le New Zealand, ma le au Australia, o le taimane New Zealand, Australia. Ia, ma le au lea tatou New Zealand. I le fia na nei. O le fia na nei e ita alonga o le NPC le whanga solo siaki pe lunga lau Sky TV. Le ua whailo mai. O le whatatianga o le tua le olpeleki. I le lua whelu ono. Ia se umatatu talfou. Ia ona tatanoa tua ilea. Matautia. O le ua toi fo ini usila ma Afrika toi whaia na tua. Le stausanga malanga le au ni usila ya Afrika. Le stausanga malanga mai Afrika i nei. Ala wa ila le fatatianga o por kala mele i le au lo pelek. E valu le ta alonga i fai Afrika i sau tel tausang fou.
alo ai le Stormers, Sharks, o le Bulls, ia o le Liona, au fo i o le sa supa la kapi mai ne. Ia ai fartest, tu ai tu ala le tu ale le tausanga fo. Ia o le amatua tu ia tino na tatou tama. Ma alo fatu e tatou tino na tamam tira matua ia inga. Ia va tai level ma tamai. Tatou si o so long ni tai out sunga ia tau mai le yone al sana ya malo lo fatu por kalame. Fa fi fianga o tai au. Tau mafasa moa. Mai sunga ia Willie Tavita. Talofa pa o tono pelongi o lo e whafonga mai i le si fonga laumbo i Wellingtoni. Sa
Fianga mai tama o le vai aisa ia sa o le leifoa tamete o le tau nuu le ana le pese lea tama o le vai aisa ma le whawhiwhianga o le Israel moni to i 5 minuti ana tāne o le iwa alofa atu vai ai ono whapea foifoa ia manuia tele oi male ainga ia gilani tele si Agustino sunga ia Mika whawhitai le mafuta mai Cornelio no malo whauliuri Preiata malo whauliuri Ellen manuia ngā luenga le yaso ia alofa atu le poloklame whawhitai le mafuta mai le minuti o na whafonga le tātou tana mai Samoa. Ia, ole. O mo meo au nanga fo e subscribe pai tātou. Mea nau te whawhitai e ni atu no New Zealand. E le o nanga ni o consumer New Zealand. Le tele na lātou. Mata i tu ina i le tūla whono le o le Fair Trading Act. O whiwhatau i ngā tāna whea ngai. E le aso na ualu e le isi whale o loa o ruatu a maile o loa e le whata. O sau loa le atu i lunga le counter. Ai scan el teine ai o so mai tau e se fulu ta la tau ngata o lo le na i lo tau le lungo le fata la faina su mai se o tu tatu o le fata ia ma tu lo fa tu vai me la le tau o le soli tu la fono o le Fair Trading Act te o mo li o tu tau fa valea ia fa tu ese mai lo le teine o tu su ia i lo tau o lo me na mata la fo tatu au i fa lo si aki le tau la ia nei te ua ese ale taula i lunga o le fata, ese le taule la to tongi oi. Lai fai e le whale o loa ma le mautinoa. Ia ona se sea i le o tātou. Si aki le lei tau o loa. Ia. O le mela le tupu. E ile o nanga tau le Hello Fresh la tau ia kiliva ina pusa mea ai fo i e tunu mea i tu apa, i o veggies, o fruit, me fa pena. Fuala au tau mawhamata ma fuala au aina. O le mela na whai le vanga lea, i le vaa o le lua whelua tolu. Sfuru vanu masina o la tau whai le mele o le vala au i customers. I la tau tangata vo i ua. Wale o toi whai paanga o unsubscribe la tau i la tau mai le company lea. Ma vili i olo o le maua fua le voucher. I le voucher e mawhaina fsosani whapa ua le tau o uloa. O le taimi alana i o e le tangata whatau le taimi nanto activate pen toi whaola i la vanga lea. Le account le tangata le uvili atu. O whate ta inga le uvili mai a. O le ua tango poloka o le fi ai ua. Tango tātele. A le ua matala noa no i oia tu lole. No folo le vanga lea ma wha aola la u account. A whaila la ua i o wha maunga la uka te wha o kometi ana ave ese la tau le tupe. Ua vaila te leo le wha le tonu. Ia, whato ese la ua nanga le Hello Fresh ma la tu tongi le tupe valu se lau fast fuli maafe. Valu se lau fast fuli maafe ta la le tupe. I la tau customers po tangata whātau ona o le tau whaavalea. O le taimine la tātou iai, le la tātou wanga i whainga mea alo for Christmasi. E masani ia ona e alu whalo loa pe watu fo i tangata whātau lo whale. E masani na pupuni la tau le mele o le taimi e pei e le o lo, le umi. Le ue la tu nei i whailo whenga mai e sfuru tā la le tongi o le TV le vai aso e tasi. Ia ua e fia lo mau fia wita i mana e sfuta la le pei le vai aso. Ave lo le TV la poa. E sfuta la e tutongi le vai aso tasi. A wangalo ia tātou na fesili. O le ale umi le la tutongi. A whaila e 5 tausanga. Ea malo. Lo inga lo pe 5 fele la pei a le TV le. Na le valu se lau tala. Mea nai matala i tātou. So si o loa. Au ane ingalo na fesili. O le ale umi e tutongi ai. Pe luas futa la pe meni le vai aso la fa pe ai. Ma nei el tongo fie e alu lo mal telefoni ia pe te alu male Bluetooth speaker bol pusa aisa por ala.
Ai ngalo le fisili na, ia ina la le sa mala i lo tātou, sa ulu tau loa. Tolu afi, fa afi, lua afi. Au le oloa le na lima se lau tā la pea fa atau sa o le cash. Le se sengal na, ia tātou mata ala i mole anga ia tu Christmas, ma le tau son fau. O le ua toi 4 minute liva. Na le la o tā liva. Na tātou tala mai za moa ia usi mai lo le fa fonga. Fifi lava e te whaatala whātulu tātua tunu le nei whai unga le yaso e tala fau mai Samoa o se mai ele whaafonga. A o tau soa lau pule ai le mata opo ma le whawhitau le natula i mai le maota ngase ngase ulu mto tua e na ua le ai leo ne tau mafa mō ngase ngase lo tau fia e na ua au tase le au kuka e o atu le to se fulma le wha o le a lefe ngā ruenga o na ua o atu le se fulma le tasi tutongi e le i maua lava o lātou overtime. O le tau mawhitanga o le tae au na tūla i mai ei le whawhitau li. Mai na oka i nei loa tau mafa mō le awa uli, o le ainga le a fiafi, ma le ainga o le tae au nei. E tali tonu le li fo mai si nia, o lungia Dr. Tito Kamu, o le wha le tonu e le o se sasi mai le malo, ai e mai i le pulenga, mai ua mahe a whai o nei e fautua ina le pulenga, e sila sila tuto ai tūlanga i e tutongi mo i lātou, ona e le on tutongi tele, e i titi se le ni lātou te maua, e na o le tai valua whetā lai le tau sanga. Mai nei e sauno foi, o se teimi mua mua le nei mai le silia i le lua se fulu tau sanga o a vea mafo mai manga lua i le maota ngase ngase, wa tūlai mai ai se whaafita au li whaapea, wa le ai ni tau mawhamo ngase ngase, na wham nino e ulungia. Na o tai walu wafe, ai whika iei, tai te rau rima se fulu rupa yaso, au o se fulu tasi e tutongi, o anafi. Lei ma se overtime, au o mawhata atia mera malo, e reo se whautar malo, a le whautong tākata whainga ruenga. E na wata pae le TV tasi se whaamaram na manga, mai i le sui officer Celia Mtanga ruenga, tanga loa Robert Thompson, na i sau noa. E sa o na lefta fate ia e fo ia o tai au le usu mai le na luenga ia e wala au mai ia le tua wala lai o i le whawhitau le tai au i on tau puna le wo umana toi soa lau pule ma whata oto ia o fuanga ia o le pe on fo ona ia le tua inga whape o whaiese o le ala mai whaatino aluenga ale pūlenga ma le mtanga aluenga. E whai fo i ala fua ma whai whaavai o man whaatatia mai el malo. E le opose lilo o le ta oto le pakeki tele lava le al malo le na le pasia i le painga wa tuana yatu. O le ala wa tutonu le palemene le o lua ne vai aso ia le o ila i tono patetine le e koa o mai le afangi le division le terminei onga o le division le o se division 4 kwa fatu le tausanga le na tea o le ala wai ko kongo o le pakeki le fo ia vaenga o mai ai o le mea ua tupu. O umana whai e whetu una inga o le au whai ngā ruenga i lalo o divisions. Lea lai tū la i eile le whawhitau li lea. Wa le mwhai o na maua whaatasi o wataimi o ngai staff lai a ko i titi. Malisi au vaianga umalanga maua lako o wakaimi le peile a nafi. O le folana el mato fono ana nafi na fai na fama malama o mai ai tūlanga ia. Ai le ono fua i ai le pūlenga. O tu i la vai tai le Ministry of Finance, le Finance. I se awala e mwhai o na whaatino ai le tonginga o le amata tonginga o wataimi a si vaenga le pe to sfunu whaea. Sulu pe su whae i lato. Ole mai kaule le ngumela tūlanga le. Ia, o ma foi lana fai le mato fono arni tai au lo fata tia fo ia tūlanga wale
le tali atu fo ima launga o ngasi le uanga lue le pulenga ma le mtanga luenga i tūlanga ia a o whatanoi nei le fo o le mta upulea i vaenga ia. Le fiongo le sui o Fisicilio le soifua maloloina tangaloa Robert Thompson. Wa au mai le whaai unga le whaamasinonga i le vaiaso le nei le mata opo o lo mōli ai le li i a junior taloli mai le fio ango sale la valu i Savai le ua whaasaleina e solo a toa le whalipui pui. O le mata opo le nei na tūlai mai i le tausanga o mawai na maliwe se tamaititi se furuma le lua tausanga le matua a o moi te tono lona ta inamu ai o so whaie e le ua whalipui pui a whao o iei le oti. E su enga le tua leo na fōra si le whamasinonga. O le toa tā mai o junior, e na ua taua le tamaititi o na mātua, le whaapōriuli a le ua mōlia, ma le tua whawhine o le se furma le lua tausanga le ua maliu, o lo o iai lo na toa lua whae puipo sea li saina. Mai o so enga fo i a leo, na māwai ma se paipai le ua mōlia, e ulai le aisa. Ma le tala whae u, wa filifidia le tamaita i presidente o le asosi kirikiti a tamaita e Samoa, o se tasio sui o le komiti whaatonu o taalonga kirikiti a laulangi le tūpao tamaita i a Sala Stella Vaia. Mo le silafia, o se ulua i sui mua lea mai Samoa po se atunu ulai titi mai i le Pasifika, wa au sia se tūlanga whaapea, e ofia tua i se komiti whaatonton wina le taalonga kirikiti le laulangi. E le ngata la o se teimi mo se sui mai Samoa ai whape nā foi i le Pasifika atoa. Me te misanga fo i a mai vi i ai fo i le tua le nei so finga a wai o te momual nei wa mawhai e ona i se sao fo i a po o se leo fo i o Samoa i a me se fo i le Pasifika i se tono whaalanga mai au le o le kirikiti whaavao mālo i le vaenga la leo le administration. Pe lau leo o whiwhiria ia o i lea so whinga wa ave ai masui o atunu e iwa sulvalo la langi o lo ta o associate members i tono kirikiti whaavao mālo. E fo i lea e whai mo lato sui rungo o le women's committee, po le International Cricket Council Women's Committee. E tolu i lato na whina wina lea noa. Le ua pale mai ele tamaita i a salai le nei tūlangi a Asia mal Pasifika, mai o se awa no ua maua na whae loa sala, o le aia whina wina i la ngona o lo iai i le nei tūlangi wa watu le wha moenga i a te ia mal whatua tuanga, e wha leo i nai i le autu ma le fola e wha ta a te tia i Port Kalame, ma fuafuanga o lea fwita alonga i le larangi. Ma ua wha wawe pe lava le alanga upo le atunu, e au leina i lawa tamaitai. O le awa noa maua le tamaitai a sala e iwa tausanga, ai tolu tausanga ma toe whia leilo i longa po le review. Mai o le tinai a sala, o se tasi wai longa lana tautua le atina ina o le taalonga kirikiti i tu tonu o le atanu. O tana fawia, e yeil whaamnianga le tualeanga i atu si o tātua tunu o le whaai unga le vaiaso, whasoi fwia. E toi whatalo whātua le whapuponga o telefon mo le nei tae ao. Ua whaamaunia le malangata a milo ale awa le orpeleki i Afrika i saute ua lewa o na whaatala noa ina. O na malanga al orpeleki e au fia i taalonga e wha. E whetau iai ma le awa Afrika i saute. E tolu taalonga o le awha iai Afrika i saute. Ai o le taalonga e tasi. E le i whaamaunia le no fuanga e wha iai. Na malangata a milo le orpeleki i Afrika i saute. I le a feiva se lau lua valu, a feiva se lau whaiva, a feiva se lau ono se fulu, a feiva se lau fitu se fulu, a feiva se lau fitu ono, ma le a feiva se lau iwa ono, pe ona whaamauina e le le tio New Zealand.
O le ato e tau mawhai le whono whaitu māloa kaipara e talo se whono tanga whafua se i le tai au le aso ina ua mai a se talo sanga e tu ina atua i se whaasea e winga i le whainga pālo ta whaalotoi whale whatu a mawai atu pe ta ina whaalawe ina i se tangatana nafi na le maua i se i unga na tolo e le pule nuu ia Greg Gibson le whono tanga ina ua na o le 25 minute talo na amata o na ua whaali le mae ao se tamafitus fuluono tau sanga le matua i to tono le fono ma musua i no foi lalo na avile talo sanga le pule no i fai pule e fia fai se fono o no se fasea e faasanga i le faanga solonga o le fainga o palota na tali le lo ia le pule ngā no e faapea e le i ausia le au fono le tūlanga e tatau na ausia e ono fai ai se fono fa atope tope ma ai ai se mata upua se sui fai pule e winga i unga o le palota e ma fai ona fina wina le fai pule pe a mai ale luas fulutasi aso talo na mai ale fainga palota o le itulai iwa i le tai au nei o le ato e whaaua wai la lato whanotanga. Ua una ia e pule a onga wa onga tūlanga lua le minista wa onga Erica Stanford ina ia ta ofi le whaanatinati o le whaanga solonga o suinga i le kurikala mafau po o le curriculum moa awa onga. Ua moli maupule a onga ua vave matele suinga i le kurikalama a ele o lava le lango mo fai a onga. E to ono se lau limas furupule a onga o le NZEI ua sainia se tusi e tu inatu i le minista e fai masui o pule a onga e to alua afe a ofi ai mapule a onga me le asosi Maori le te akatea. Faalia ele pule a onga o Arakura i wainu yo mata tu te mila la tau tele o te e le kurikala mafou. Ai wana o se talo sanga i le malo ona ua whaatope tope ai le o lava se taimi e tu uifai a onga e tā pena ma whaamasani ai. Ele o toi mamau ai whaatupe le isi tonga fitinga mō nifo pe ona whaalawi loa le leite o New Zealand le aso. Na whaalie Adrian Martin o le whaatono o le whaamek e whaapea o le atonga fitinga e au ngā mō ngase e le mawhai ona tatali le onga o le tinga ma le leo te tele o masini i lalo le talosanga o lo au fiaita mai tima tupulanga talavou e whaonga ina le au nanga a le Health New Zealand's Community Oral Health Service o le aanga wa mo tonga fitinga. Whaapea fo ima so se tasi o lo mawaina le au nanga mō nifo i lalo le Health New Zealand o le aso tolu se fulo o ke topai whaangatai le whaatalatala noanga o le amata upu ma e ono a mata le whaatupenga i le aso mua te sema. Ua wala au se tina i Canterbury ina ia toi whaupopol whaasalanga mo awe ta avale e tele solitu la fono i lunga le awala ta lona maliu lona to olua le luafe lua tolu i a Mithvins Anthony Thomas Wood ono sfunuiva tausanga le matua ina ua la veala na ta avale le ana feto ai ma le ta avale a sea li ina mo lia i le awe ta avale o na i le aso lava lea na tupua i le whaalave lave i se li poti mai so esuenga le coroner na whaailo ai o seia yon Kili West Horinui luas fulfatau sanga le matua na mafuai le whaalavelave e pea ma le whaafai o vai le maalosi o le awa maalosi na mawailo na toto mai le limiti whaatulanga ina ma na maliwai fo i le whaalavelave o lo langolango ina maalosi le tina le talosanga le AA pe ona folasia le vai aso nei e whatatau i se suinga i salamo ave ta avale. O le asona na fina whaalawi loa i le tele o whaai unga loa i o pālota i lona whaitaunga muli. Whaopopo i ai ma pālota whaapitoa po o special votes. Mō porirua e valua feiva se lautolu 5 na manuma loa ai Anita Baker i le tofi pule nuu. Lona lua i ai Kathleen Filo valua fe ma le tolu pālota. Uro Wilson poko ati lona tolu e a fe 5 se lau ono se funu 5. O le General Ward mo one poto manuma loa ai Kathleen Filo a fe ono se lau valu wha pālota. Jeff Hayward a fe tolu se lau tolu fitu. Mike Duncan a fe lua se lau lua se fulu. Easy Ford a fe lua se lau valu tasi. Mahemi Firminus a fe se lau wha se fulu 5. Mo pawa tanui na manuma loa ai Josh Turland a fe fitu se lau fitus fulu wha pālota. Nathan Weddle a fe ono se lau ono fitu. Moira Lola a fe 5 se lau fitu ono. Ma Ross Liggett a fe 5 se lau fitus fulu 5 pālota. O le Parirua Māori Ward, ua tautula ai mai ai Kailiwi Hapi, iwa se lau tolus fulu ono pālota, Jess Te Huia, iwa se lau lua 5, Naniera Albert, tolu se lau se fulu iwa, Marawi Niari Mene, e lua se lau ma le valu pālota. E se fulu tasi afe fitu se lau fitu 5 tangata na pālota, ia whaatu mawina le wara Maori, ai 5 afe lua se lau fa se fulu, na pālota ina ia ave ese, i wha maunga mai le pule ngā nuu, na whaalia ai e fa se fulu
35% tangata na pālota pei ona whaamawina si tia mai le 37% sa iai i le lua whelua lua. E la taile afo le numero le pūlenga ale te papa, ua fuafua e ave ese ngā luenga, i se toe whaatulanganga o ngā luenga pei ona lipotia le leiti o New Zealand. Sa whesilinga le au whai ngā luenga moni o la tau whina ngalo whaalia i talosanga e lua mua o aperilo le tausanga foe a mata whaatino ina ia whesuia inga. I se pepa o whaamatalanga na to ina atu i le leiti o New Zealand na whaalia ai, o le a whaititia le numero o le pūlenga mai le whase fulutasi o loo iai nei i le lua se fululua. O le tausanga taluaina a mata tutongi ai e tangata siasi mai fafo le tau e ulu fale ai i le fale mataanga. Ua lapata ia le fans e ono whaatuai o na tali wala au pe afia maua se fesosoani ona o le tete a leo whainga luenga i leo auli o le aso. E ono iei se whaamama a venga mo tangata whaatau i tau o loa tau mawhai supermarketi i whaamaumau le Stats New Zealand na whaailo ai e tesi ma le whaapasene na pa uai le tau o tau mawhai a se tema pe a whaatusa ia au kuso o fuala au whaisua ma sukalati na wa aile pa u maulalo tau. E torus fur whaapasene na pa uai le tau o kukama pe ona lipotia ai o loa le PAMS na si itia le whaatesi ma le 5% i le tausanga i tutonu o tausanga e lua o tuanai. E o maile o auliana nafi ua silia ma le afe li poti e maua mai i tangata na motusia whaasala launga ma feso o tainga i le YouTube e le na o New Zealand na afia na li potia fo i le whaaleto no le YouTube i Amerika, Take, ma Japani. O le amawhaio na i loa pitonuu e ono lolo vaia i le lumanai i le whaafanua o loo ngā lulue i ai le malo. Na whaailoa le malo o le whaafanua o le amai a tāpenaina i le lua whelua fitu. E loa i le tele o vaenga o New Zealand e ono iai lo longa mai i suinga o le tau. O se vaenga mua o le National Adaptation Framework mo New Zealand pe ona saunua Simon Watts o le minister mo le suinga o le tau. E toa ono tangata o loo i le whale mai, toa se fulu o loo ngase mai le tau mawhaina o se vai tau mafa i le apitanga o le Hanma Springs Forest Camp i Canterbury i mātu i a se tema na longoina le Health New Zealand ina ua amata whaamao nia tangata i le whaamai o le Castro manawati ngā male manawata tā e au fiai manikulupu mai i a onga na api i le camp i le ataimi. E toa tolu fitu isi tangata o loo masalomia na afia foi i le vai tau mafa. O le whaamaina mafua mai i le siama o le Escherichia coli mai o ngaonga afianga mo tamaiti la iti ma mātua mātutua. Ua whesilingia e le leti o New Zealand le Hanma Springs Forest Camp mo se whaamatalanga. E toa lima tangata na lokaina e leo o nau fuala au whaasaina na tā ua e leo i lunga le One News sa au fia i manita maiti i le whaataunga o fuala au whaasaina e whaau so whainga na whaia ia se tema ma mawai se tasi o tuatu sini tangata mātutua mata maiti na awai i le whaataunga o le pi ma pauta o ona na mōlia i lato nei le whaia o fe whaatawa inga o fuala au o le methamphetamine ma le pi o le a whaau au na whaia o so whainga leo ina ia tu titia i le whaonga aina ma le whaatawina o fuala au whaasaina i New Zealand. Na lipotia i leo se whaalawalawe Rotorua na whaasi ili mai se ave taxi ina ia talaina i tua se tupe mai se masini tala tupe. Whaalia leo na piki ina mai ele ave taxi le pase se mai i Solomon Heights le ana whaamalosia e o i le ATM e tala mai tua se tupe na ave ele pase se le tupe mai le te unga tupe ale ave taavale a toa ai ma le tino i tupe saito tonu o le taxi na pue ina i leo le taule ale alua sfuluono tausanga le matua ina ua maua ua oso i se isi taxi i le mai ai o lana e vanga i se pāpia pe ao le tasi i le waweao na mawai leo se whana i tutonu le tamaita amale le ana pueina mai ai le atau lea. Tala fōia mai le si ufofonga le lau mua mo le nei vaenga o le tae ao. Malo whaftai te maula manoi whafonga i tātou telefou i le aoli nei le tāns furu mani lua. Malo whaftai o kala matango fi o le tau nei aso ia le tau le lei masawali valinga o le aso. Ia mga luenga e whaia, ia malatou e ngā lua i whafo. Malo lava whaftai le mafuta mai e tātou whasala launga o le tai au.
O le ua mata mai alfa i tau ngā lo i o le pālota tātou. E uia le to te le tangata n pālota. Ia me sili le ua me i lunga le pe afua le pālota luai. O tātou wa i le swinga o whainga mālo le teimi. Ia tau sanga fau le pālota. Te ofo ia o e pēi le pālota le tau sanga fau pēi au liari. Ia, nā o le whapena atu e whai o le tonu. O le vai aso le nei, tala tua na nafi, o nafi. Tala tua nafi le na o vai e tua i se tala i se tasi. O le mele o le AI, whaila u tala le. Artificial Intelligence le sau temine le poto lea po le ata mai mawa e whafolinga lea ua tātou whea ngai e lalo langi le temine. O le mele utu. Wa ele i lopo whea le mea moni a whea le mele moni. Wa e vai atu i se ata matua moni a ai te le iloa le moni. Le itioa lava a ilo le mele o le auro i le afi. Tongi ilo i le afi. Melt le auro. Ai mū le o taota. Nona tū mai le o le auro. Ia, a matautia le swingo la langi le utato i e whai tete i tato. O le wingo le tala. E ne i ei seisi e no foma. O le utato wanga i ei. O le alu le walu le langi. E ma nei e le whainwha matala atu ina i e silifia. E ma whaina whaaleanga e le istangata le whateita inga o se tala tu lou au au nale tua. O se whaiwhi au e matua whaatua tua ina le community o le nuu. Whaatua tua ina le karesia. A lea lala tau mwhaiti tangata e whaaleanga le au au nale le atua. E stala whateita tu lou au tau sunga i whawhengi. E matua i peia o le whaiwhi au mo i le tu mai woi e whai ni sauanga alun sauanga mātanga po ni a. A moto i tali tonu mai tangata o no le ua whaaleanga le tangata lea le au au nā leri. Matua tali tonu a tangata whapeo le mea mo. Ai leo se mea mo. O mea nā le ua tatuanga i le teimil ne. O le isi teine titi sifuru whātau sanga. Ea ua te isi teine titi le lafo i le tangata lea na whaaleanga ina se teine titi. Tu lou le ngana e le whamatala tu me ia mauso teimi manau whanau no foi la whamatala me tupu soifua. Wata tele noa o le teni titi lea. Ua lafo solo le tangata i lungo le social media ia inga o le teni titi. Ai teilo, e leo ni ata moi. A o fōringa o le teni titi. A ua whai ele AI. Le tino se sela le amtua mo i le vai. O le mena na whai ele tamā o le teni titi. Ai ti il te malo i lon to mai fa computer su e a maua le le ya o le la sala al pui pui e lua tau sanga al pui pui ma le limas furu afe tongi la titilia i lon na fainga o le tau fa le anga o le afa fini o te malo le ma vo mai ya ina faila i titilia i le teine la te wo e musul teine titi na la le na i tailo no folo ma faile fainga le o le fai o ata tele noa whapea ai lafo solo ma whaatau solo online ma tua ma whati ai le tene titi o taipi whapea nei e ta itau tele loa iei e mana i fwoi pia fia tala noa mta pulea ua toi nā tia mea i tala noa ngā inga tala noa i tātou whanau teine o mea le utupu atupu sulu mai louti nā sulu mai o mātua i tala noa mai ona ua tele whanau o tutupu ai mea ona pulele o lātou soifua mo lātou ola. A whawhetai le teine i titi lea. E le i whaia ia le tūlanga nā. A sa whamatala i lona inga le nga lua e lona tamale na maua e lona tamai titi lea na whaia ngā yo inga le. Lua tau sanga le whalpui pui ma lima sifuru awhetala e tongi. E ui. O le ua ta ape laulangi atau steine i titi lea. Aele o le teine. Na ona fōlinga e se ia Peo nei vaenga na e whamanatu atu le suinga fau o laulangi le uta avilivili le teimil nei. O le si vaenga fia longa tu le tunu, e le whapela longa tu le vaenga le ina i tatu alo e se mai ai le. I le tūlanga o iei nei ia le soifua. O tu inga ta avale ia leu whao ngai leo ia la, o ta avale fau ia leu whao ngai leo ia la tau cameras i New Zealand. O le tu inga leo le Toyota RAV4, vai vela le ata le la tu atu. Ia, o toi ngata avale na, e latu o paka i lunga o le awala. E iei mani me whapena i lunga. O na i camera si to tonu. E ese la lanu pae, lanu si liva, lanu ena, O le toi ngata Toyota RAV4 le leu whao ngai leo i camera si to tonu.
Vai lai whamaunga ia mai. I to tonu on le whamasina talu na whaonga ta avale ia. Wawa ia leo le iwa se la wafe ta la New Zealand. Ona ile ilo tangata lai o la to ta avale nunga le wala la te le ilo ta avale le paka ia uta fora wala. O le ta avale le camera si ton. Le vai son te nei na mai mai matu a inga. Na no va ai mel ta avale over to te lo ta avale le paka mai lu mai. Ta avale la leo le camera ton. Na la talata ma fatu va sa ola mat. Ele o ilo e tangata ia o la to ta avale. O le ta avale la leo. Ia pea male tu lana ma ese mato fo tu le ia ta vale va pea le wal ese la fo la alu so isi awala tu wai mata ala le ia ta tu langa na ia ole fa yo tanga tale no fa sala I ia e pea male ono fo fitu afe mo no tu putanga tani usila na sala ile na o tu pele e I va se la wafe ta la to ya miliona ta la to no fama sina ana fama sina ia o tu pele ile ave leo e le whaputunga tupe le mano e ave iai. Pe ono whaalia le vanga lea o le NCTA ia po leo foi. So, pe o leo whaonga le NCTA le vanga lea. Ai le o la tau e oa le tupe. E iai le te unga tupe le mano e ave I tupe nei. E ala na longo atu ina ia I lapta ia tatou. Ia fua le lei. A sau le si sala, sau male si sala ia o te lea le whaina le whaasoa le ainga le whainga le vaiaso. Ia nan fa manatu atu fa pena ia e manuia le nei time o le tai au o le tautua le siufonga le naumua ia na ua longo atu o le tua na le o plex le alu tau sanga fona vatu talfo e ana o le aso fitu au kuso ta alo I Malstomas I Cape Town sfurtasi au kuso ta alo Mal Sharks I Durban sfurima au kuso ta alo Mal Pools Pretoria ia so lua lo au kuso ta alo I Maafrika I saute Springboks I Johannesburg. Lua lima au kuso ta alo I Male Liona, Johannesburg. Lua iwa au kuso ta alo I Maafrika I saute Cape Town. Aso lima o Setema ta alo I Springboks I Johannesburg. Ia male aso sfulu lua o Setema ta alo ngamuli muli. Lele o whailo mai le venue po le malai whaiai. Le lato I fo'i nei au malolosi ia e ta alo I malai I mawhaia la tau tua. Alo whātu lupe. Manuia tai au, le sunga ese ta tango moa. Mo ese asiata, alo whātu mo ese. Whātai sunga patsolo feo, malo patsolo. Alo whatere atu mo lo sunga le tai au. Ia manuia foi fiau mga luenga whenga iai lusi ala tipi. Ia li o ainga whale tango ai whaftai tele. Ia foa manuia tele oi male ainga alo whatere atu por kalame. Whawifianga mo ia anse tu whale moi leo tupere mai por kalame tala lau lungo le vai aso. Taurunga toi maltatu por kalame le after tai au whaftai. Ia alo whatu fo I vai tiu hasini whaftai mafuta mai e manuia fo I nei aso whaftai lava. Ia whape fo I sunga ia emu dipot.
sini le manongi ta utino mailo ta ofi mausalino fa amaoni tu ma pese io o ile oti ta la la afio oe aya luita tu Yehova inotama tofa ina soifua Nanga alif sili le sasana itu e fa o samoana e fa atosina yo anganga ya te o e sumalete ine tausala la ula falawa avea talua yo e sungale mana mea pe a fai ua elekea tu ai pe sia mea etafea la upuata no folene ita wai so se sili ne la lele male fuaro samumu ete faata patima etuli usisu ta la la afio oe ai aluita tu Yehova ilotava tofa ina soifua ta la la afio oe ai aluita tu Yehova ilotava tofa ina soifua Fifia lava e toi whaatalo whātua nei tai au, malo lava le soifua maua ea tau ta umalava, o lo mwhai ona mafuta mai pēle tau tau maasani al siufonga lau mua. Ia o le pol kalame fo ile nei o tala la walunga al vai aso pen maasani ai asfarai le te itasi. Tala noa tuai me le fionga le li pole afu msanga te alu moresi. Whaalau tele nisi o mta upuna la walunga i tala fo nei vai aso. Ia pe a whai fo i e mali mta upole tato le teo e toi whaapula tele. Ia o hawa noa ne mwhai ona wha o ngā e whalau tele a toi. Ia vai ngata itasi. Malo sai whalau fionga msanga talo whalama. Malo fo i Sevelina fa talo fo i le pa i maulunga tato wha funga masani si ufonga lau mua. I te tonu o mau o mweo toso fo lau le ne fo i aso. Ia ai misi fo i iei fo i nisi o mau e ngase o mai o le tinu. Ia po nisi fo i mau e whanonoanga malau pa i ale tua. Ia tūlanga lawana i tātou. Ia misiri ale mani e fo le tau tātou vai ai ne aso. Sa o le wa matan sa o le la ia. Whanongo ina fo i le vivele listai. A tōnua. Ai tō mau pele no fo le toi e tātou. Ai o le sa tātou tala noa tui le lava i aso po la fo i asfarai le toi whaamanato lava nei awa no muli a mole pālo tani ana. Whai a whenga malo la iti po kule manu. Mana ia a tono le so lua le matal teo no toi ma Anita Baker. Ia o le sa pulno mo moe poro. Ia o leo toi whaamani e le aso mafua. Ia ma le stofi o lone e fo i tofi pule no e whaawau. Ia moa fia ia Anita le mawhero inga fo i ma. Whai le interview e ia vaenga lana tano fo i tautango vai. Ia ma teimila ama tele palota. Na whai le palota. O lo nau a ia wha taunu, wha tino i sio ngā ruenga lana ama ta mea ia. Ia le ala umola vano e wha mai e fo i lia i tūlanga na. Ia inisi o tato tangata Pasifika fo ina tonola to ngoi inisi o ngā o wavanoa nei. I pule nganu ale ole pule no ia o sui o fai pule ia le lava e tu le to fia ia fa ono ken leipen i to ai i to malo ya i lo Hut City ia mania tele na te mo foi le o pale se te alo Samoa te mali Samoa to file o le pule no to no te ro se fa sta tele muli i ya ai toi foi mai nei porua o le
sa iu tatou sui sa tau wafo, ia pe na isi fort lea na tula mai peo na mata o le polkala me manita. Ia ma ai fo le ngo Kylie We Happy, o le pari rua le ward, le vaenga le mo tangata fo le whenua. Ia leo toi pule mai, o ia le sa whaima sui pule no. Ia, o te taitonu i te eo toi wha ua fo le whainga paangana, a le pangana le tō luana. Ia wala uana le te le whatal tanoa tu tato le tio i masina taitasi o le pae engam vai atu. Ia ai pe ta ue e Anita Bacon Matanoanga. Whano noa le se si o inei o ne poto. Fo le sangata o ala inei Pasifika na sao mai te tonu. Ia mo yo isi fort le ia ai le o le sau ia te mo inei ia ese meno foi. A tonu o vaenga le mane foi ai wawa ia tato inei le o ne poto mo lumanai. To tele tato Samoa ma moto o Pasifika inei. Ia vai sto sui mana ia le alo stangata inei whaimasui o le vaenga ni o porua. Ia atonu whapena fo ia le vai o to isi vaenga o New Zealand mana il vai atu i ungo o whinga palo te o kilani. To tele la to sui la fo to i pale mai i fo i pulenga no ia me se komiti. O le fo i vai atu i le Hard City auto. Ia o le il tangata le pe ia o fo i o mele Tonga Grant. Ia o na fo i ai tutonu. Ai de tele ni palo tana malo i se vai te auto i palaside. I swinga. Ia de fo i Wainui Mata Community Board le Wainui Mata. Ia o leva e atu pe ia o le sap o lesa Pengley le ngō tangata le ia o le fo i ia ai maua fo i mawa noa o vātau Sānganga, ia ma Lorraine Sānganga. Mane ia fo le tūla i mai o fo i o la oi e nā tō community board. Ia atonu o vai i lesi limas fultau sanga. E uan tato vai le tō tele ngō Pasifika i tonu o pēr tato nau ai unai o tato ngate o i whai mai e tonu e a whio mai tato. E a lau tatanunga i tau sanga o vai. A ulta o fo tato o whaini tato Parti Pasifika. A tato infiltrate peo tono parti a le o le Labour o le National. Wato to tele tato iei. E whai a whai tato tonu. Ai a tato lo tau amata mo se meu tu ese. Ia e loto vale le palangi ma va pele ai. O le ai a tato tonu whai me whatas. Ia whai a ia leo vai a tua leo amata o ingo Samoa ia tau atu. O leo vai le community ko whapenai. Wai e tfolo e tanidin o le alo laufiso, eti laufiso la iai. Ia ma Filippo laufiso, o Filippo sa e fo le tat komiti whaatonu. Ia peo la alo la e tula i mai le loi le i tanidin. La e whaimo titilo le ngole le whai ulea. La fo ila e mana ia le wawa ia tutulanga na iai. O le se te mua e toi mole o le seavano e tatano o toi manita ina whaatulanga fo ila i o lana lisi o la tō lenga lue. Ia pe toi whaamaunia, whatu mau ia e fo ia Kylie We Happy. Ia vea mana, ia po base swinga. A o le sui lena whatanoa fo ia o Kathleen Philo. Ia o ia na tū lue maulunga fo ia na palo talwa ia tu e i lea fo i le la tauwanga ma Anita Baker. Ia o le fo sa whatanoa tu tato le tio. Mana ia fo i o le sa awai mai e male lona mother-in-law. I le tawhatanoanga na ia malona tōlua. Ia o Samoa. Mane ia fo i le awai mai le oilo nei atono o le stimo mua ia o la sau mai loma ma sui o tele lo ia Anita Peto e tawa ia a whapele ia o tele ala le wano o e fo Kathleen Philo e malo e lisi a tawanga na lumna. Ai o Ken Leipen. Ia, wa o pule no una tu malo le wene i savalina. Ia. Sai atonu sai palota ia. Ia oi. Ia whawhia. Nā la usi kue lau palota. Tuata fia o ngā, it's a pala. O foi no palota ia Andrew Little. I mato pule no ia la foi na au ngā palota. Ia.
Ia a lea ngā fo i au te pule wai e se atato la ngona manatu I whaingo pālota. O le mesilia pio na mato tamu whai atu e. Tato e whaile si tiu te tā wale o tato iei nei I le tōlanga wha te mokarasi. Ai misi a tato le whai mai nei tato mai tato fia saidi mālo, tato fia whai mālo wha ta simu New Zealand. Ia mai lo me wha pe whailo tato sao. Tato sta ia, tato mulmul sta ia. Awai o lea o tato manuia nei, ia ai whail tato tiu te whaingo le pālota. Ia tato vai o lea fo I loma le pālota le sa ingi suingo le mālo, po le to e whaafo ino le mālo. Ia o vaenga na e whaonga I elo wa ia te tau lena mai e whai elo filifilinga. Ia me tā wana, o le sila whaafifianga mitanga fo. E le teimi le tala noa e male pule no I le tanonga mulimuli. E tolu sulono pasene tangata na pālota mo sui I nei porua. E whailo male tato tonu. La aol tato le tio la una ia I tam whai e wha malo si au tangata e pālota. Ia atonu o iei tangata na wha popo I le disi wa lea wa ulunga le fast food pasene te si male fitu. A le pālota talo e tolu sulono te si male fitu. Ia atonu mo I rato ufta pālota te mua whawhitai tele lawa pe whapea o lea na amna ia mato tu o lalo ina ia tato sosoni tūranga lea. Ia maneilwa ia tu a whapopo le numero tata pālota I lo tūranga ne iei. O le pōlenga tele I whanonga ne iei. E ua na whasosoloanga I lalo. Aide haru lunga. Ia la whailo tato ngā duenga I tato whaamalo si au I tato tangata ina ia pālota. Ia sa whaia fo lana ngā luenga le I tato sui whaasala uma o le Pasifika le tato ngā lue whaatasim tau tau sui fo malaloina. I la to fo tau tua I lunga o la to whaasala uma mo la to ua motu e tau whaia whaamalo si au tangata whaia la to pālota. Ia to no le si suinga na se I vai pia umande le ata I New Zealand ato pe si suinga. Wa ngā lue whaatasi tato fisa whaasala au kilani ma tato po whea lavo New Zealand I tato. Ia ma whaamalo si au tato tangata a whatadia isi o la to e una isi a ngā lulue a tato I sa mo tato tangata. Ina ia whaatino le pālota. Ia wa ana pālota ma fwoi tangata le ulo I mātou I tai a wharewa ia tu whanono e le I pale mai a kien ma a kui ma mai fwoi ma tofa. Ia a whaapena pālota o mai tau tangata ia atonu ai sao mai tonu. O kene e pe lalo le ovala titi a se lau e la e va mai tangata la whanu e sao mai tonu. Ia e la lau whaamalo si au ia kene leipen ia o ia kene a kui. O ia ele o palangi fo ele le third time lucky. To e alu tonu te mina la e lucky e loe wa nai te nau a te alu e whaisau sao e le swingo le whanga yuingo tonu ma e wa e pe al tal te novo o le iwa lima o le teimi muli tasi iwa lima o le teimi muli na e se Pasifika le whaltua ia namula olu tala Cleverly le sui sa mo I tonu I Wellingtoni ia me siri se tal te no pe ia kena akui ia po le pe ia tau le sa ia on sa mo le si tolu a mata whailan campaign ni Yo o toi o tele na pālota e mo. Ia na e mo ia na se lau ele o se whai numero tele pe a fuale tele o tangata I tono tō malo. Ia isi tangata o e toi tasi le pālota lai malo. Ia o lo e whainele recount. Ia sa ole. Ia na ai o ken leiben ia pe a manatu iai a ele mana I fuil tola I mai o ia a le fu isa ia le fionga ia lua man vau tono o upo whai o le malo New Zealand. Yo ia upale for making history in the Aotearoa. Ia le fo fatu le simtati e fo le o le sa mo le por Pasifika mo le tangata Pasifika. Wa putu e se tofi o se pule no I tonu o Aotearoa New Zealand. Ava I fo le tūlanga o lo manu wau le teimina na e mai ia. Ia o le tasi iwa na sawa I te tonu o le panemene I nei e avea o le tangata Pasifika fafine le mo mua o sawa I tonu na ave o le list MP a le leipa. Ia e whai ele palo te le lua afe lua o lua afe male lua. Ia wa pale atu lo le whaipule la I nei I mana. Teimi mo fo ina wo iei se
o le tupa o tamaita. Ia toi minsta i tonu. Ia loinga lai e pei ana tō rua e le whanaunga o le ainga lea. Ia le o seti la o le matatia. I nei New Zealand. Mai loa manu wao ia e sau alu tonu o le palemeni. E whainga malo New Zealand ia le o pule nuu mai ia i tō pule nuu ia i whauunu. Mana ia mana ua te tonunga e te le ale profile ia po le sila fia fo tangata i o i fo o whauunu i tonu tō pule nganu. Awai na mata mai ai tūlango la kapi i wainoi mata. Ia te le i o suinga na whaifo ia. Sa leo leo, ia tele whaasala lau, ia i loo malta tele tangata New Zealand, ma whawhai whanongolongo mai lona isi, o whonga i lungo TV, i tā longa laka pi. Ia mai tele ana mafuta i me whai ala to wapu le nganu, ia le whai lawo i loa i na whai loo maole, whiriwhiri a lona manatu e a whai alo e taua. Ia tasi ale mua le sui lea. Tai mua le watu, ia seki malisi mita atia. Na. Ia, whamanui le ia fo ia fa wono fo pa mo se ava no e lumana i fatal ta no al tato le tiu ia mania ni o tala fifia ia mo tato e longa i le wa nga ia i luma lo fa na o tato e pero fa to le si lima su ta sanga la tato wa il te le fo isi fo ia ava no e mo o tato ngata e le ngata e pule nga mtanga lwengo le malo e bena ye ni si temini ia ma company te le nei New Zealand. Ia avea fo ima e whaia upu whaia tātou e le ngata i whainga malo la Haiti, pe upule nganu. Ia au tonu fo i. Ia o le whatano so o tātou i Barbara Edmund. Ia a te ua pale mai le leipa e mistao tupi. Ia o le tisi fo i nā amtati ala siki fo i. Ai pēha o mtata o le tupao tamaita. Mana tu tatou po kalamele sa whamsanga o le sa ili malo. Ia mana tu fo ila pe ona whaailoa le tau te vai atu i pepaia whaailoa e lo manvao ia. Pe na o le tasiva li mawhale na malanga mai ai ma mātua. Ele i whaingo fia sa ia matawina le ngai mwhainga tai le tau mwhainga e te le i o le suinga whai e mai ni tangata e whau le nuu leo i ei. O isi au ngā tupulanga i muli mai. Ia i la toina mai le lima sfuru tausanga tasi iwa lima o ono sfuru ma le fit sfuru. Tā mai tangata, ai mai la wai ainga mai ei. Eo e. Almena nei tangata momoana. Ia mai tau su tape o refugees ia mai nei le ni ainga. O mai tau su alme no fuai wha masani kukanga o mea ai tau mafa. Wa e mai le lima fa sa mo le yeni o nga mo vo i le masani sa mo te mine a. Ia. Ai le fa tu. Ale pamule o nga o le afila ta tu. Ia o le. Ia na la to te meti ki le wila i ola mai le. Ia pala ka wa sola. So se me ai foi o le tafu ole. Ia o le swinga na le wo ta te la wa va aina le ainga le o leibe. Ia sa ini malo ma le lima fa. Ale o mai nei le lua lima. Lua fe lua lima. Ia le wow ia fa ono le tofida. Lo pole fai le alwatua le te ia wo fi mai finga malo tele. Le lo pe te wo fa ia si ai ta mo mai e. Ma nei le panga le a Chris Bishop ia tu. Sa te le profile o ke nei. Monile. Ia, nei fo ile fai ungole, fai ngā palo tō mai atu. Ai o stala fa no fo i New Zealand masanga ile po nafi le ntato mol tala ile to malo se tasi na ve mo pale mi o New Zealand, Chimpoja. Yo a tonu ia te mina la te fai ngā luenga le malo nei. Te leo suinga voi le o lai te mina o lai Rogernomics. Ele a voi whainga malo le leipana iei. Te leo le suinga na whai ele. Me le tasi iwa valu iwa. O le atala noa o le ofisa o ngai. Sa e me tau education boards. Te peo mele na le Capital and Coast ma le District Health Boards. E vainga se o ma New Zealand ta e boards e whai mea. Ai mai lo le whainga malo fa mai la e le suinga o mena e tau whai titia management
e one to tele ni po te pe me tonu ale na fai tato cap health boards to mai la le los fu no elenda ia mai ya fa ia regional ai fai titia io fela e o mai ni nga sa valima te o fo mai tuaina le ia i suinga le na ia ale tūlanga tonu ana de e mo meo a vo yo o ngal te mina ia na sui mai la o le tele la o le suinga na fai na le fi e tanga te New Zealand ele fai ngā malo le lipa na iei sa tai tai e Norman Kirk a Roger o ia le le Roger Nomics ia o suinga o mona a peo idea vo le o se malo le national po le act le fainga na le suinga na fai o te le o le suinga na fai tua i le fifi ai tanga tai i le vaenga na fai lo ma le palo te le was fulu ai malo ai lo mai fo i ma paucha ia saulo ina paucha fa wa si me na amata mai le leipa ia fai lo ma le vaenga na o le employment o le fo i o le Contracts Act sa pasia ina fai le swinga a wale taimi na le was fulu na le fai o strike mene o yuni o le malusi o ele mo le yuni le wafu le yuni o va yuni tusko inga yuni nei na le tinga ina le malo mo le tunu a o ni taimi o tuanga ia a strike le vanga le fai ngal venga va ma va lili ia fai ngata fio o intangata wale taimi na pi strike fai ngofia ina fai tonu ma madu no tonu ia sa vai foi la ia mo meu pe o public sector public service e o fatasi o mal public service a fai ne la to uni strike na mai lo le malo ma ele la si to tongi il fap sen ia na to fai mo o mala tangata le si tanga ne pe fai ne sau lo ia polcha suile polcha me a famelo la fai le employment contract act te saua te whainga runga whaila o employment contract e re to saua le mere le tau atani o te mo le collective wal mena na pare mai whailo e Roger o i vainga lena amata mai Roger ia e sau loo whai e le mista sto inele o mali o tune o le swinga na e malia la e whai o te lea le swinga na iai o le toi mau e lo mawano sa i ma lo e temina. Temina fo na atono mo la to sa i le was fulu ma. Te tonu mai nei e le o sa o ne le fits fulu. E le fai ngal wenga tanga te ni fai mo vai aso. E malo lo wa fo i malo si yuni. Mai yuni na le limas fai ngal wenga tanga te malo lo isi aso i lo fai mo vai aso mai nga. Io le swinga mai lo na employment contract a mateloa la toala e fai lo fiu tanga inga malpule fatul pule e o te mna e te whainga luanga le whainga vaso e te talia pede ai e luinga te tali i oe wa le i oe luinga le whainga vanganga oe ai e na amatale na whai meu swinga na i te to waila le tūlanga le wene New Zealand tumu whatangu e stonai aso sa a mo mue le ni ngā luanga sa whai e sa e sa tapuni e waila e whale oloa sa le puni e whai o le pei o le taulanga i Wellington e aso na papena umai nei New Zealand ia ni ia la wa isinu fai tio mai a mai ne tangata tourist e o le ropo ala to me fai weekend to fa tauni o loa le ni loa la e mo moi uma ia foi pe le batel a fai le va tasile na soia a pe o swinga na le te mantua ia Jim Polchelo ni te mi tu lai mai fai lo le vai ngana tau Employment Contracts Act ena amata lo le ti lo le swinga o le o langa ni New Zealand ia fai ai o le tanga mo talango ngā ruenga i whainga sai ai ia te le o le whainga fola na uni nei ua na ese ma le power te le a le sai e ma uni ia o le to ia ma o le avanoana e so na wha mise misai so na amata maila le iwa tasi na whai ai collective agreements na ia ma amata na talia tangata ma sa wene ata to aina mele ye pe va vai de ole vo lo mo si tele o solo te I fani
Pia le tau malo se fo I pa o uni le ia whaia onga tangata whainga renga so fo malo loina a. E wai mo ia fa mai wole se paua pena ai a misa tuanga tangata whapea. A mana ai whaile te wa le whainga renga. Ia le lon malo pola me whai. Wale me lo mai tan lo ma whai se tūranga I whamaria ina me la mana oi. Pe ia au tasi se vaenga me whai o na whai el malo. Ma tadia fo ela to wai fo tupe maua a tato ni New Zealand. Ia tūranga na rena iai mana tua ia ia team portalo na ia team. Mai ia fo I la wawa I le teimi na wan sa umartala anga ia e tapua fo I le katoliko o le si tangata na ia mai ola mai ele o langa e life ai e tau whaingo tangata mativa sei ai alani wa sa moi ai lani la to fo ai. Ia e pe tau whapenalo na anga fiu so soani. Ana nu fata ita I me ia lena sui mai mea. Waho lena amata mai le lipa. Mwa whaingo. O le tau mwhai se awala fo ia e se le ma le pao uni. Le pe o le mea na la wa il taimina. Ia na amata e loa lana te lea le swinga. Whailo ma le paketi mo muala na whainga malo na o pale mai. Ia saulo ma le mistale na ia o Rolf Richardson. I le tasi iwa tasi. Whailo ma le fōsanga le paketi e tau o le mother of all budgets a. E mawa e fo ila le tusa o le matua budget te lea le o tinale o paketi uma. Ia sau. Ia ai fo e mai nei tangata e le ni ngā ruenga ma benefiti tangata. Te lea o te pinga o pati o tupe. O isi pak a vaenga nana tipis fu fata lana tipi le vai aso le benefiti sa iai. Ia ma fo faula le iwa tasi e le telefon tupe na mo tangata. A tipi na fu fata la le vai aso. O le mo toa te lea a. Ia o le sickness benefit. Ia tipi lusu fita la o whaana na whapalasi la. O le mo toa te lea. Ia sa o le family's benefit. Ia lusu lima ta lana whapalasi ai le ia benefiti tangata e temina. O le vaenga nei lau wai na amatai o na te le fesuia inga o le tamo whai o nei ainga whetau le soifuanga ma le tau o le soifuanga le iai. Wa le o tipi nei lalo ia o team porta le na whai pale mia le temina. Ia sawa I o mai lo le loa tasi e le na toi sui e a voi 4% whainga malo le lipa. O mai lo toi wharisi I tanga te lea le na whai e. Ida ia tau toi whapale ni o lantala na. E toi whaasa o aile se le na whai mai le taimile a o pale mea team portia. Ai me stau tupe ia Rolf Richardson. I tau whapale ni lai o mai ni leo tau whiololo ia benefiti ia. Ia alai pe ia o tatua mun mawina fo I nai a inga le ele o lava. O le ae wa e tau soi fuanga le ei. Ai o te loa ana le suia le taimile na suia le tipinga nana ei. A tonu ai o mai lai fio lolo a. Al whala vilave foila. A tonu o mai taimi u te lea le tala fo New Zealand. Awai e so e fo le tupe tau mwhai e. E lo ringa tau na lulunga tato tax. Tato la fonga. Wai o la fonga e mai tau whai o mai so swani nei mo tangata lau te. Ia pe o isi mea na le te man tau mantua ia mas tangata e le rei sa fai whatoanga ia sa ula e mamlamba le so le fuanga o lau whatoanga wai pe o le sia vaenga na le ea fo i tele na lango inga le national ia mo ia lango le lipa ia o le lipa ia o laiva ia le leitutonga tangata whainga runga tono whatoanga fo ia pe o le vaenga nana ia ai ale vaenga I meo whatanoanga fo ia le treaty le si vaenga mana ia na I lalolo na ia taimi nana ia Sir Douglas Graham Douglas ia o le sina vaenga nana amatai o na whale le ia whaingo whenga inga fo ia na treaty le na whai tainui o le te le o le suinga na amatai lo na iloa tangata Māori o le la utalia le malo New Zealand e toi wha fo inisio asetana I tangata Māori le iai o le taimina e le whainga malo a Bolgia sa te lea o le suinga ma whai e ma wha tino ma wha a maonia loa ma pāsia le sainga lima a tangata Māori
ia ma le whainga malo New Zealand. E to e tau ia la to whanua na ave sia, ia me se fo le swing o ta mao a ingo nei tangata maoti. Ia wa ila le whainga ale national. Le Temina Bolcha, sau ia John Key, ia Chris Finlayson. Ma nia fo le una ia na a. Ia o le whainga malo le leipa o lalo Andrew Little, ia o iana whea ngai ma. So isi whainga na le tau tau foi Bolcha o iana na tu malo sia malo tango whai e wha sa o ia tūlanga na. Ia le iloa e, ia maria wa o ia le sa muli ma ia Robert Muldoon. Ia isi ai mea na whai e Muldoon na tunu umanga ia whainga ia sau ia pe e whatamali ia le whainga e mo ia e foi e le si mauna tangata e mo ia e vesi ma le iuni. A ia na awala na taltanoa ia ma whale dei a. Ia pe e whauringa mai o le whangu ski an taltanoa in whale dei ia. I se sting sanga lue ma Winston. Io e le taimi o le taimi ana na o tele le vesi i le swing o fo o patches ma vainga na pena whaalia i nale ma le tele o palota na whai o le fili le ia ko whai palota to whai palota whai no le ma le tonu la me le whai le swing o le whai ngā palota tātou nei ia matalia i lo le mo pia le mixed member representation membership representation. Le MMP la le ni tātou na amata whatano mo wholo ni vai teimi. Ia whai se si whainga, whai ele malo ni sila. A ia mau o mai leo to telo tangata. Le lai sao mai nei tonu le act. O le Winston Peters la nia pat. Ia wai e laki le act o leo o eo la to sui whiwhiria. It's tonu. Ia a oisi e te mua. E le ini la to sui whiwhiria. Ai fofole la to deo ina to sui e de tele o palo te mo la to wa to sa pere mo mo se la to sui ta va ya la foi e o si me wona na to kula lo lon time te mo mo le sa le mother for budget fata la no mo fo mai le MMP le la ta to ye te mine ya ta to ai fo por ki sa mo de tata no e wona MMP fo sa mo ste mi na ya e le tu la mo ye ni ya le la wa na o mai ala ni e foi to finga mo sai fa folisi termina e foi mai io e foi mai tim ponte e le fono na lu ai ala tu sa vale ni so la to wa party fai vai mo le to e la volta ngata la ngo ngala o suma pa ni e pa ni mia ai mani lo fa se to nga lu ai ia tu mai lo ship che vai la tu io tu so io na whainga le tupa o tō, whainga te leo mai a. So lo shipi ia le whaase e tua ngalu, ia nā whiwhiri e loa lola ia wa aia le tato ofisa i o New York. Ambasa lo i nā le temina ma. Ma la, sa wai te ufo i mai nei, al whainga malola a Jacinda. Ia nā talo sanga lo, pen whaine sa we, le tamu whainga o le Fair Pay Agreement. Ai ma vau sa ele collective bargaining sa ia. Sui le taimina le Employment Contracts Act. O mai le lepa tam fai se sia wala ina ile le ia tongi tangata ia fair tongi tangata. Ia o lo le lepa fai a pesa uie sa we tai fono le committee le fa foinga. Ia Bolcha. Ia Bolcha. Ia matauria o te lona o minima fo i Bolcha pe tal fea ngai o ia ese mena fo ia le Employment Contracts Act. Ale la sau nei. Ina sau le fala ni tala na usiringia pe na polana na ngona le sau fai. Ana ni tala. E de le o fai na le Contracts Act o lai fai le Contracts Act atangata. Ale fo ia con kalakti tangata. Ale mele mane fo i se fea tongi na tangata e maulalo tongi me se le tupa tamata. E o ia nanta ia fo ile ia tele ara ia masao ia tato wele na le national eva isi min fai au telo lai mali une mal fa no le va ai mali mele fai ne le fai nga malole o mai de mai sita malato pa anga io mai sui o mai fai ngona tanga ma o li ma me o mana fa tu langa le mai o le ve se ne New Zealand ia io mena o le vai sto ina si lo le malo ia mana ia tau sang i pas fu tau sang ale o sa le ia o ia i si tai tai e be
Maki watu ai. Ia, o le tau tūlanga nei tato soifuanga po le alo malo si a o le te mi vala wei o e le ri ia. E dea ia ma se whapea dea i uti le parota. O le tu malo o le whalawa singa o kachina le Thomas Williams sa. Nen mato iei e na mato wa a iei sa, mato whiloa iei sa, iei a Jim Bolger. Sa o leo mo tōna po e mo tō wata a. Wata e be mau, palmia lea New Zealand. Na mato o lopu e mato wata. Ai malosi e sa walwali atua i lun tō. Mane o whi whamnatu ma sua me lea tēnā tūlungo tato page. Ia mato mpo e mato wata. Ia, o le leifo e masanga o le sa i te lelo, le e mana i alwhanonga tulu whamtala, ni semana mlama na le sa i taimio. So ia inga ni sa e whaingalwenga o stans whaingalwenga malo, whaingo fiefo ina, na mātou ilua ia vaenga na tupu le vaita. Waso nai maari e te le whaungatua e le whaitawa, i te tonu a Wellington, i matau rea le pe e ola e umalole les whalile ia ta ape tangata na to ato i ola fo i Wellington i le songa fua. A e saula i tonu e ia pa mo le fo i tau whau e whailo fusi o mana e sa wele te alu. E mao ai tūlanga lei, ai vai lei nei asoni. Sa wali mea le si male o vai a male o miti a fua le e se awasola o le man na ia yo. Ia e whaalawe nai le ini me o intanga te weekend ngā lotua. Sa ola. Ia le malo whaftai e se i whaisina malo rongo pupu ia ona toi whaua wailea. Whaftai lau. Te whaatala whātu nei vaenga le tai hau. O le malilenga le nsainia i le neva yaso e whaamutai le tawali le wao. O le Hamas ma Israel. Tana stula le te whawhiwhie nei lala. A tonu se vaenga matangofia ngal to telefo i amisia nei tangata Palestina. Ma isala elu fo i amisia la to ia le whaatari o la to tangata ia le na ave. A whamalo sia mai tonu Israel. E ma e ufo ia Donald Trump e wawa e se ana awale whaia ia i mea tupulalang. A mako whaule United Nations ma le tele o tangatala i na taun whaia tele o mene. Nā le tupe tele tupe aloi a e leini me a e se whaile na ia awala e whaia e a aleana wa i atu e mo ia e ne o mautuli le wawa i atu isi o me e whai. Ala wa wawala mai le tūlanga ia i mwhai ona whatala noa tangata ma wawa i se tūlanga. O le matua i
whawhiwhi tele, fole whawhiwhi tele na mo tangata lalongi wa e ato tamu whai ina ia whawhine mulu tūlanga le isala e luma. Tarusia ina ia whawau ma wha tūmau. Na wai lewa wa ia tua o lefo e whale tonu wae o lai na whai au nei toi wa ia ni tangata maasi mani whana ia po e me fo lea tau lesi au ina. Ia o lea lau tama whau ne wa ofisa vidi lai tū mai a lai wa ia tua lau whapia. Ai la le mele la le no so fa isa la e lu tele o fale fo io fale mai ma fale a onga mene o tangata nei pe o nai o la fisolo i tonu na no mai le ma fale fa fu te mi va pe ia a tonu o tu langa nei e a tarsia ia fa solo mo e tu langa le ia ma na le ta lo fa nei tangata la a inga fio i solo e o si la to ya tu nei mena io la to fale Wale lopo fena tu wale fata. Ta sia lau fa aina ole one ma le mere te le lope ini pine fa mau e mau ia whanua ma. E te awa latu le si tu va pe o ina il mato fale ia fina o loa ane loa e tu mumu ina se fale. Ane tu langa na nei lopo le atu inga whainga le United Nation po maro o fata si ili tu langa la na so so ni na ia inga tu tau atia e. Ia, eleni tupe wa eleni ngā luenga leo tōngia, ne lope whawhiana whai, ia tono telefo o tupe lela toi awei o tupe whamea lofa tangata. Telu sia o ele au pilionea tō tele, ia nei laulangi awe o moini la tō tupe toi whauai. Ia me se oi, se sa atu tonu la tō wai nai, telefo ia tangata e. Ole si awala le matua tele kan wenga la langi mo ni o fa fale to tele o fa fale mo mi o le au ka muto au palama o le au foi so si to inga trades ye wa to tele me ye fale fa pena foi pa wa Ukraine o ale o umanena fa tu langa I ya la o fa lo pe la entala no e ma Putin ya Donald Trump e fa pe isa fisota ia tu ia Lucia fitala no ia la toi vai po la vo si fono ta uno fai ina ia favo e lua mea ai fa pe put e si lita no mo no ele to fa sanga mai ai fa si tu la mai ata tu ia ai le po tele put na ile na me ta vole le nuclear pe o ne na lai fa ia ma ta apa apa ia la e pin ta fa fe e Putin ia Donald Trump i mena liste va pe ia tango ia Tofoi. Ai tono mena le Donald Trump e se ala wale fai ele diplomatic. E fai sa wale ta le liste. E pi e se fa lo nga tato ia ma to telo tangata. Ia ai e work e fa ma ia te volen la no vale mo mo ai la nga le fa mai le va tele ta ulo ri e fai pala vale lo ye. Ia fe le fai vale walu to fa to la. Ia ma vola pala vale. O si tanga te whai te o whaonga o kumaswa a tono le si mena te i te ringo le si apeo. Si lo le whai mere te o tō sau fo si ufale to. Ai lei e se a awala e whai e ia tō lang. Ai te ila wa uma ai to e wha a tau fia ma le tawa I Ukraine. Mana ia te le. Ia na wawa ai lo si te mai tawa la iti o le wha solo le Donald Trump. E uma ele ai foi se peace Nobel Peace Prize. No pe o la sona ai avele certificate ma si me fa luanya na me mo ai. Wa na ngale na vinga e o ye tau na mo ngal fai longa. O te lo na ve atu no fitau foi. Ai te ne o me tu kwa. Ia o me vele na ave e kupito le sai nei le wa le vai le toi. Le toi ia se me fa pe I mane ia wa ai kupito pe o io la tona sa tele ina fa mautu ia ni fingo fianga inga fa pe I tonu vainga le la ina fai au tele lo te ia o pe utu e se mai ai kupito ia le o to so foi ai kupito wa pe le trusting e le I fa tu ina tele fo I se la ilu ai kupito ni so ting a tonu mena le ia le uto no fo Donald Trump to to ia kupito ia na mane fo wa I tangata ala pie e fai ele tulang le a tono tulanga nei tato fainga malo ia a tono ai tono o Amerika o lai tau fo fa fita uri fa ala ele pasia la to pa ke ti le tau fo ia lau pe waru malo si
I le fo I mai uma tupe la me foi no fa ngal te me tongi tanga to le military ai lo popole fo mai tanga to fa pia o io le popole military e fa e malu no o tanga tama mo mi fo mai ai tupe no tanga fo mai e le politici ia te le lo e vai si te mita to mo le fa wala e fa fina unga le Republican mo le Democrats o lai tu mau walfi na o le Democrats e matele I o le tele mene vai o mene se I longa e pasia fa wau pea le lango mo le afo o insure o le medical insurance tanga te toteli e faita o miliona tanga te afia I pe a le talia e wai e pe o le mena leva e tu ekipi le afo le whainga malo lea e pe o le mena lalai e au waifo ina tanga te mo ia le motum alai lo la to ale tu malo si le fina ule e un tinga ina la to mu mut e mai ole mfainga lo mai ole stupe tong ele ya a to no de pe tato mena tato New Zealand ma le tele o sia tunu ai mai ya halu fal mai ele popole pe sa insurance ya o tu ale so le ya wai foi tangata yo to ai ngoma to ai ia la sa o fal mai ia wala ki ole ia yo ole insure la faina fai uma tong tinga la mo mia fai ngofie ia o ta tone New Zealand ia tele yo nei fa mani anga na future wana we fai fa ata ia fai fa ata le wa foi le wa sa foi le si vai nga foi le malo ia le wa toi fa popo ila to fitus futa sanga mai la to tina mata mai tai fitus full mal fitu fa tau sanga ia le la fai na fai le fa ata le a toloa mukani sausus fa ata sausus ia o se tu langa le fu toi fa popo ia ai taisia o le ota mai ese vai mai ele tau fo yo ai mane fo tata nolo mta puna wale na fai lopo kala me vai aso nei savenin atonu mo fa fonga le tunu le auto fa fonga mai o America se longa fai insurance fa mo to ngaf so ni te lo meni after toni o le fa mo ni ta to le fa ngo fiena mo Australia vo fa pena ia fa ngai ta to va no ye le fa ta no fo po kala me il vai aso nei so fo ma le auto fa popol malo ye le maulungo tau sanga me fa wo pe o te le lopo le mena tau fi va ve ile ai fa pe ia wai va me mari liu tanga tana auto pole tu pe ma e tu ama lo e pe ole vai ngai tau sanga le fa li manga ile no I vale ma sa ni chan noi na yu so ma pe o taimi ale faingo fia na mawaina te le tolanga la matia o tina mata mai tai ia le la o fa popo o la to fitus fu tau sanga ma le tai fitu fa e fo inga le o tol fitsa si lu tau sanga e tai lu tau sanga fai ia la wala ta tol fitu fa to fa ele sisia o le sila tanga ta wa to tele na istanga te fa ila do medical insurance ia o to tele na tanga ta fa solo pe na matuolo so I fu e alu ai fo lunga malau tu pele tu tonga lau premium lau insurance le la wa si ine lunga tau sanga fa ia screen le ia to si la po fitau ia lau insurance fa male mai mawolo tu pe alu ye ai ave fa putu ese o la wa nava e ava pe po la lau tu pele tonga molo insurance tango fa ia la de se penga ke na ave na fa ai mai lo na le fa ngai fa ye ai le onga ulo tu pe wale tunga te le toi vai te malesi o le si ai lunga le tongi o le yo la o mo ne le tonu le fitus fulu na te o fitu fa ia le la se me to le la se me popole na la to na to fa se medical insurance mo tu langa fa pe wale ka vai ia sa mana ia tele na fo ina ngol se fo mala loina o le tau te vai ia masanga I fofanga le officiale o la fonga le o matua tutua ai e tulituli loa lava tangata pisinisi e le o tatongia ia meo ai tala le foi la istinale le o vai aso nei le istinale o te ia vai atu le bank account walo ese le afetala ma te oria foi o ai ati ele leva noi la lotu la fono e tala noa tula o e ai mai le mau tu fa ngolo ia te ia o tango tu te ngwa tu pe wa se le tu pe
o le whalu lawe. I lalo tu la fono e tau fo ina longo mo o le la whaia la tau nga yuinga ai le whapea o la whaia ai le longo oi. E o te ia la stina le whapea la i o ia. Ai ta i maasina ma ave ina o video tu iei ai. Ai o le vaso no so oi. Tuan se fo le si afetala. E la tu la e whailan whatau o le si tupe. Mena nei lo o le si tupe o no fo tu avesi. O le la wa mai nei. E se furu ono a fe lima se lau ia tusi wa umana awe tangata le tau tuli le malo ma to e mai ala tu whaola mai tupe. O si o tupe ai ta alafu a le o ni morianga na iei a mesiari e vao o ngari fo ie te te ai. Ia na wapela ia tutonga e tamale tupe mai tau se ita miti nei. O a fo le la tau se la fo ila fonga a le si sao tama o ia le ona whanau a. O si la la bea le vaenga na pe o lungari la le na bea. Ia o te te amal tō lua ana tau se rea le si tinga. Le la tua i mai whapea na sa claim ia tupe ala o le tau na claim le. E la o to ya wao mai le vaenga le tupe whaptua la tata no le vaenga le. Le la o umana watu tusi ai le na le to inga whasalanga le o le tu le tupe. E o ai mea i tata no e fo le teimi le tupe na watu whana noa tu le teimi le koviki. O le awa amatan tuli. O ai si tu ai ngā suri ngā tū la whono la ia i le tu se i la whonga le tōngia. Ia o watusi. O tau la le es furono la fe lima se lau. Lono winga e whaima titilo lau penka kia. Wa leo wa le tu leo leo amatan apa mai le lima marosi o le ai ati. Ai a watu vaenga ia. O le tanoanga na peona watu i tau sanga mwai. Me teimi mwai. A tu le o la fonga alu tano e mata ia tu langa le le ma to me tau tupe a pe fa mo le to ngi na le vai nga o le fai al fe nga le amatanga na e te le stress ai fo ai a fa pe te fer wa ia ai le fai sem ia na stress ai te lo na te mi a ia wale fa mai le officially IRD ia e va tu le tusi ia vilia tu ia e asi atu fo. E lau wha mai. Ai ale tali, ia. Ne wha mai e wan tau tutu e tu whai to. E te whiu ala e re, o mena e ana e na e tinga ina i ale o lo ulu o le whai o sanga ngai. Ai tau ono wawa ai e whiolo lala le tupe le maro pe o le si vaenga na le o whai ei. E whiolo lala le tupe le o to e au mai i la tō i re tau tutu di taimi nei. Ia wai o isi e whapopo ai toina tongi lau ai tā lafu whapopo le penalty a. E mo me o tope la whonga e ofo le lau whai pisinisi. Awa pe toina tongi lau TST po lau pei wai. Ia e ai le penalty. Ia na whapopo ai una te lea e lau ai tā lafu. Nei wale na te puni e lau pisinisi. Awa inga nai tau ona tato mata i tuina wawa ai le so soani e fo i te ua mo fai ati nga inde te le se si i le tūlanga na. Ia, len tatal no ni vaenga ia ne whaamtala ia le se whanga fo i tau tu o Chimpocha. Ia i meo o iune ma tūlanga i soltite. Ia man tu o le whia ngai fo ia ni vaita. E le ngata o whaia o nga. Ia e whapea fo i fo mai tangata i tono so i fo maloloina. E mawa e le tūlanga le lau vai atu o professionals ia wa amata na strike o momo yaso la pe o nai tangata ki fo i e pila lalo tongi ai le o tangata whainga ruenga i whalu loa o whainga ruenga fo i o factories whalu whapena almele e nei ia o uni o engineer uni o whaimori mea pena almele e nei o tangata o fo mai o tangata i mo meo ngā ruenga le leiti tongi ai o fai a ngana to ia mo to le fifia le tele swinga ia sau ai la e falongo i fai a nga mai i fe tight i boi no mata na o tau mai tau no to e tilo le pinstao fai wo va tele le mai ngo swinga ni ai le i la ve to tele fai a nga tan no ngo meni mena la fai ti o to tele la to le la wo vola to sa va di fa popo i tele o le teva le tau fai ia ala ve mo to tele fo mai ela ele le fono fo mai le no fai nei tano nei le vai aso nei ai watu mi sta fai e pe a o to so dia tu la fo mo le tau no i tu le tu so fo le ma fo tele me le fai o to ma mai tanga le fai nga ai mai o to fo to a ia le fai tala fo mai
o le mele fai mātou e fe so ni o aso uma e le o lava tangata e tautua ina ia ngasa se i te tonu o New Zealand. O le fina o tulu mene i ai mai pola mele o fai ngā ruenga. Ai tu sape fai ngā ruenga fo nātou. E le o lava tangata e fai ngā ruenga ia. O le ala mai e tau tulu malo. Fai vava se fofuanga ina ia aso ia le tūlanga lo ia nei. O le ala pe fōringa mai tadia le leia le tō te lo tangata i tonu New Zealand le te wa tangata nei le fōfua. Ona i tau fai se me i o mai le malo e fai le o lai mana ina ia a fa pe e lima lai sioti e ila fai ngā ruenga e whan mai nea. Tau nasu e lava noa na whatum. Ia awele le avo tinga ina i tangata e fai mga ruenga a tangata i e misi i a. O te te mtua talangolango pi ia ina. O nao nei, mai te mine le fai matalu, wala mai nei fo istasio la ingo lo ia. Ai nei le fai ngata, ma le ale le lei o le whaatinonga o ngā luenga, nei tangata fai ngā luenga. Ia, nā tamavo vo talo fai i le fai ngata o le lato ngā luenga. Ia alu atu le mai, fo i le fai ngata le mai. Ia e sele fai ngata o lato ngā luenga. Ia te vea tu e atai te mi o mai e whaapele pele le mai. Ia, na i loa ile pesore o matua fai ngata o ngā luenga nei nei tangata. Ia te lolo po o lava la tō le ngā lue le taimi le nei. O te loa umalu le si whale ai tangi. Pea ma fau le pe umi i tūlana ngā lue le si wa isi te whalonga whai te mai. Mo le awa no mo le sfoma ia whamalu si mai whai le si whilea. Te le wa si fifua a. E matau dia la o ina e ono se mau whai unga le la e vai ne wa le la ba. A la e te whai umanga luenga nei. O le mea nā rea leina te e leo a tōli nu mero tangata whai ngā ruenga, e tauna iai. E o leo tato tana noa fwoi mun mawina. Tō te leisi la o whai ngā ruenga e Australia. Ia, a leo o tau sua mai tangata mai Indonesia, mai sinu mai nei. Ia mai nei fiu whalonga po lal tala whai mai a. Nā. Fiu tau whalonga longo sa ole nei. E whai ole le mai le mamla mo tato le nanu o palangi le sa wa sa no man nanu tangata wa tini. Te lea le whale tonu na isi ngase iei. A lei tato awa i pēr ma talu si iei ina ia so longa le leil tūlanga lo iei. Ia o fwoi lai whai ao. Ia. Na fwoi le whai ngofia tau so ngon whai ao ngau. To ngau la to ngā lue. Ia. O leo te wātu le taimi o masanga pe sisi vai ngau. O ta upu iei. I nei milu te iei. O leo te wātu fwoi le misa. I pio vai nga wha whai Māori ia. Yo, o le e whawewesi mai le mālo isi tūlanga o tūlanga me o Māori pe le tata no e fo tau whai mo agreements, treaty settlements. Ia, o le mālo le ne pe o la tō e leo fifi te le tūlanga le. Ia, a leo wa vevesi ale pāti a Māori e leo pālangi fo leo le self-implode o whai o tupu mai te tōno la tō loto I whalele. Ia, o whaise se inga e tūlanga fo I o winga o tangata mo le whatinonga ngā ruenga. Ia, le pēla vea ia Maria Mino Kapakingi. Ia malona alo o eru Kapakingi le tata noa ia. E le lato fo I misa whae tono aloto I whale. Ia, leo wa e atu leo a matalona tau ma mai me le taunaru I whafu. O oval whaalunga o tupe I ma. Ia le isa no ale tinale po fito no ana lo tu pe te o misa na ili poti o me aton fa tu pe le level tu pe vai ia va il tu pe le tano se la tu su tu wa fe am sta mai tu pe vai fo eles I tau fa tu pe no me tu no fa ngamalo taule ale o no fo fa te le la to misa o mai mai ia ia na o se tato ma te tu pe na vai o le mtoi fia o Jane Jones ma ina misa le foi ne ia atono la ata fo I na I Māori le pati le lipo fa pe I o anto mo mai no fo ia tato sa ole ia le lea sanga I ona o taimi fa tele lava mo le pokalami nei taia ia le malo lau fa fonga o tato tala la walunga na mo Leas Faraile fa mo e toi mo fo nei pokalami I Leas Faraile o le vai astalwai tai masani ia le taimi nei manu ia tele ngā luenga o toi o nei tai au. Tō whase fua.
Fire and Emergency New Zealand advises that career firefighters will stop work for 1 hour from 12 p.m. to 1 p.m. on Friday, 17 October. During this hour, fire and emergencies response in urban areas will be delayed. Please be careful doing anything that could start a fire. Do not leave cooking unattended. If there is a fire, get out, stay out, and call 111. To see if your area is affected, please visit fireandemergency.nz. te whaatalofa atu ma le nganga whaaloalo, i le malo lau whaafonga, mai maunga te tele se i au i maunga iti, i au tau sā o tau pa ia ma whainga tā whaale anganu, ai meise le tala le lei, te nane le ma malu lau tele o lau whaafonga anga sā moa, tā lofa lava. A ma loso i fo maua, ma lau tau langi mā tafi, a tā lofa whaaloalo o te fōi, nai o tātou ta māmtina mātutua o tātou matua tausi, o le malu foi o whātau tolia i whātau whangase ngase, i lango me ai o le whala, ma le a pulu o tau whanga. O le malu foi o ngotia i whānoa noanga, a malole o nsa, whāwhitai lo tau whātau toa, i le whenga iei ma mawhitianga, o le neiso i fuanga o lo tau so i fuama tātou wolai, i le tino, i a toa ma mawhau whau o loto foi ma nganga. Tātou whāmoe moe ma whātua tua pēr, o lo so i fua lo tātou watua e tauto o lua ina lo tātou vai vai. O le si ufonga le nei o le lau mua i Wellingtone, malana por kalame, o le ansi singa i ngase ngase e pengo na masani ai, o le a tātou tapo yatu i le tua. I autou oli oli i le alii, au o le au noa, o te toefa yatu, i autou oli oli. Si o tātou te talo. Le tua tolu tasi pa iae, le tama le alo, ma le anganga pa ia. O le puna lawala ufi o le oli oli moni, o le wana wha oli oli ina i mātou, i le mātalasi o wha manuianga i le tino, o le mawhau whau e maise lava o le anganga. O mātou whala tala tātou e tapua i atu, ma i whantu i lau ufio, ma o whanau na wai o mātou loto, i lo mafuta mai lo nganga. Ina ia mātou tāpo i atu i le anganga ma le whamao ni lava. O mātou tui nā tuaila mātou vi inga, o le whawhitai ma le whamanu ma i ta ele o mātou loto, e whapale nai lo swafa ma malu, o no loa lofa ma lo whamaoni mo i mātou, ma lau whanau umalava i le lalulangi. Whawhitai wa leo noa, o noa mātou mori ma wina pēr wawenga, o loa lofa ma lo whamaoni, o le ngata i o mātou lava o langa, a o so i fua maola o lau whanau. Whaftai mo le ola, whaftai mo le malosi le tino. E wina mai tia o mātou tino, ai wa e anga le leipea, ma wha malo lo i ante i mātou i lo walofa tū noa. Whaftai mo au mea lofa wha le mawhau whau, ua e tufa ina mai o le tangata malana, e ati na e tā leni manga wa, mo le whao ngā ina te tau mo le manui au isi uso a tangata. Ai meise o au wha manuianga wha le whātua tua, i o mātou wola wha le nganga, e whisota i ai malau fio, i le whātua tua ma le alofa, wha tupu i nailo mātou fia ma le oli lo loto, wha malo si ai mātou i teimi whainga tā, o leo langa nei. O mātou whawhita i tele, o no lima ta mai tai fo mai,
Ai meise I lantou uma o ngā lulue whātasi, mō le tautuaina o mawhatianga o tangata pupo ngā tia. Whawhatai mō le ata mai ma to mai ese, wai wha mea lofa inai o lantou mawhau maloto, o lantou lima e whai ai ngā luenga le lei. O whai ma awala o lo mana whai wawenga. Se ie whamanuia a lantou ngā luenga le lei uma. Whawhatai mō ngā luenga whasoswani, o ngā luenga la vea I uma u whaia la whanau. Mō se au nanga o ngā, o whātino ina e ofisa ma matanga luenga o le malo. Wha lapar patonga le lei o tainane o lotu mai kalesia. Whawhatai mō lantou tautua uma, o whaia mō le manuia o lau whanau. O le whawhatai lava I sili o no Yesu Kiriso. E ngā luenga o le whaolotanga o e saunia. E ala inona soifua pa ia ma le mamaa. Mō le whaola ino I mātou tangatanga sala, o mawai lo mātou whamoe moe, I le ola fau ma le ola e whawawau. I e tu mau I lau o fio le vi inga, o le whawhatai, o le whamanu, o le pule au au ma le mana, ne I o I le whawawau, e whawawau lava, amene. O le atatou pese I le vi inga o le tua.
le faitauina o le tusipaia, o le tusia ne mia, i le whengang tuai, ma tāpue valu, o te faitauina le faiupoiwa, whaangata mai le sfulma le lua. Se whaafonga mai o fionga pa ia nei le tua. Ne mia o le li e pule lea, ma e sera le faitaulanga, le tusi upu, ma sa le vi o e na wao le nuu, wala tau faiatu le nuu uma, o le aso pa ia le nei i lo utou tua, a wane i utou whano noa, a wa foi le whatangisi, a wau whatangisi le nuu uma, ina wala tau whalongolongo i upu o le tula fono. O i whaiatu fo i ante i lātou, ina oia utou, ina ai mea lololo, ma inu mea sua malie, ma i utou ave tufaanga i ante i lātou, e le i saunia, se mea ma lātou, a wao le aso pa ia le nei i lota atou walii, a wane ti ngafo i utou, a wao le fia i le alii, o lo utou malosi lea, o whawhi lemu o tufo i sa le vi le nuu uma, o whape atu, fifi lemu ia utou, a wao le aso pa ia le nei, aua nei ti ngafo i utou, o na watu leo le nuu uma e ai, ma inu, ma ave tufaanga, ma tau whai oli tele, a wāwa lātou langona upu, na whai lo atu i a te lātou. A manu ia tele mai le tua, i lo tātou whai tau, ma le whalongolongo i a nā fionga pa ia, me i ate i pelo na vi inga e whāwawau. Amene. A wā o le fia, po le oli i le alii, o lo o tau malosi lea. O le toeati na enga o pā o le aio i Jerusalema na soloia i lalo i os whainga matautia a Papilania. Ma le toe fausia o le malu mo tapo inga i a Jehova. O le ngalu inga tele le nama le whainga tā. Na wala wina i ai le atua e Sera mane mia. La te taita ina ma whaatino ina. O le vaenga o le tusia ne mia na whaita wina. O lo tā waile tau mwhainga. Ina i toi whafo wina, ma toi fuatai le ola tā puai o tangata i uteia. E ala ile toi whaita wina atu i ante i lātou, o le fionga le tua, ai meise lava o tu la fono o le tua. Ne langona i tangata uma o le nuu, le mawhatia i le whanoa noa, ma lātou whetangisi ai, i loi mata o le whanoa noa ma le salamo. Ina wa lātou langona, lo lātou wola liliu ese, mai le whatua tuanga i a Jehova. Peita i sa popo i atu ne mia i upu wa vea ma tātou matua i nā oia utou ma ai mea lololo. Ma inu mea sua malie a wale aso pa ia le nei lo tātou wali. A uane ti ngafo i utou a wale oli le li o loutou ma losi lea. O le ai mea lololo ma inu mea sua malie o le whai longa o le fia ma le oli o te tia ai mai le loto o whaafitai i le tua. O wha au tūru ma tā upu le nei o le tusia ne mia, i le toi fuata inga, po le toi wha fonga o le wha tua tuanga o le nuu o le tua. O fia wha mawhaina i le launga, le oli i le alii, po le oli o le alii, o lota tō malosi angalea. O le oli i le alii, ese ma mau ma le fia, po le oli wha le lalolangi. O le fia wha le lalolangi o tātou masani ai, whalango i mea tutupu i lo tātou sio manga, ma o tātou langona whātangata. A le leili ta mao a inga, ma tau launi wha moe ngā o ngā, o na tātou langona lea le fia tele, pe ma losi foi le tino, ma le a whaina ni ngase, o na maua leo le fia, ma le loto whaafitai peitai. A o mai loi tu aso le anga, ma le whaingatao leo langa, pe le lava ma uti le whaasoa, pe whafo sei foi ona tutupu whalewe lave matu ia, e a fiai le soi fua ma le ola, pe whatau tulia i ngase, pe maua i whanoanoanga, o na ave se ai leo le oli le li, o na whapulo wina lo leo le tangata le papole, o le whememe ai, o le whanoanoa ma le mautonu. O tūlanga nā, e o iai le tō tele o i tātou, o na ua le i ate i tātou, le oli i le li, po le oli o le li, a ua nā o le fia o le lalolangi. O le oli i le li, ua nā o i lātou, o e wailo moni le atua,
O e u whātua tua, o tali tonu moni, ma whalango lango ia teia lātou te maua. Lātou te maua pēlea oli, tusa lava, po o āwho linga o lo lātou siusio manga. Tusa lava, po o āme o lo tutupu ai ia tei lātou, e lea whai na ilo lātou oli lea lii. E lea ve se aile fia i lea tua, pe whai ti ai, e loto whawhtai i lea tua, pe atu tupu whaingatā. O tā vita le whaisalamo, le tupu tau o Israelu, o le tasi le te ngata whātua tua, o i longa lona soifua, o na sa ia teia le oli moni o le li. Sa vea mona malusi anga le oli le li. E wila waina tele mea whaingatā, e wina tele lui tau, sa wheta iai ma tā vita, o popo ngā ese salamatiailo na ola whātua tua, ai sa tu mau pea i lona nganga ma lona lote oli i le ali. O nisi ne Ioana sa afia finga, wa whamawina i lau tusi o le salamo, pe i o le salamo e sutolu 5 i le ono. A wau nei o te whātua tua i lo walofa, e oli lo loto i lau whaaolotanga, o te pese atu i le ali, a wawanga le lei mai o ia i a te au. O le mele e fia ailo o loto ma oli ailo o mamalu, e malo lofo ilo tino ma le saunga le mu. O lo ilo mani noa i nei foi tau, le anganga oli o tā vita, e uina si o mia o ia i lātou a ve mona fili, o lo fia wha le anga mai. E ui fo ina luita wina lo na ola wha le whantua tua, i tonga fiti ma mai leia li ti Apollo. Ai sa mau pele tō vai, o lona whātua tō mau sali, ma lona whā moe i le oli ali, e vea mō na malo si anga. Whāpenafo i le ngona le perofeta o Sapakuka, i ona fo i taimi o lui tau, sa tau wivi ai, a whātino ina lana ngā luanga whā perofeta, mō le nu o le atua anamua, lea na ia whāpeane ai, e uilawa ina le funga mai le mati, e le ai foi ni funga ni fuoi vine, e i wale le fuo le olive, e le tupu mai foi ni me ai le whanua, e whao matia le lafu ma moe le lotoa, e le ai foi ni povi le fale povi, ai pe ta iau, o te oli lava i le ali, o te fia lava i le atua, o lo whao le tanga, o le atua le ali, o lo malosia, i Sapakuka mtāpua tolu, fitu o le suluiwa. O alava mea whaingatai tu tupu, o a mawhitianga e o le tangata whātua tua, tali tonu ma wha le atua soifua, i le ave sea, e le li ua le loto le tangata i le oli, le loto whawhitai i le atua i teimi uma, e le au noa. O le whātupu ina foile nā, o lona mā losi wha le whātua tua. Moli mau foi le apostolo Paulo, le tusi le kalisi e Filipi, o sai se tia Paulo le Filipui Roma, fa tali eilo na fa amsinonga, le ana fa salaina i leoti matautia. O na lana mau i a kiriso, fai mai a ia, o le toi manatu le neio o usoe, i outou oli i le ali, matapo tolu fe mo le Filipi. I le malea, i outou oli i le ali i le au noa. O te toifa i atu, i auto oli, o sautu o lua, o sautu o tolu le whamalosi o Paulo le auso, ia oli, o le manao o le apostolo, o le auso whātua tua i Filipi, a whewhengai la tōmalu i tau, o te ngata tau whaaleanga ia Paulo malana tala lelei, ia mautu pea lo o tau oli, ia mautu lo tau whātua tua i le li, a mata ite ti ngā o le ola whātua tua i le lalolangi whāpau, ma se lalolangi le talitonu i le atua. Le au soe, le mamalu leo whāwhawhonga i le nei tai au, i le tau mataina lo tātou whāwhasanga i pēr, ma tau wivinga ese i tonu o lui tau, o le ola talitonu ma le ola whātua tua i le atua i se lalolangi whāpau. O le a fia o tātou tino, e a fia o tātou mawhau, i tu ainga ngase ese tele, o le ongo tia o i tātou i whanoanoanga, ma le loifa fonga malingi ni staimi, o whalewe lave, ma mea whawhatiata mai,
lo o mai ai le popole i o tātou loto, ma o mai le mautonu, o whao so songa le fili, o tonga fiti le ti Apollo, e whaono pā uai tātou le angsala, pitai le au soe, a whai tātou te tū mau le whātua tua, tū mau le talitonu i le tua malona lofa, le a lem fai lava, o na mavailo tātou oli lo loto i le lii, ma lo tātou loto whaafitai i le tua, e mauailo tātou toa malie, mauailo tātou toa file mu, i le whamalosi mai o le anganga pa ia o le tua, o le soifua pa ia o Yesu Kiriso, lo tātou o li whaola, o le whatinonga ato toa le nā, o le oli i le tua, pe a tātou talia o ia, e vea mo tātou o li ima whaola, i le salamo ma le whātua tua whamaoni, o ia lava o whitalai, mo whai atu nei mea ia te utou, ina ia tūma wai lo oli ia te utou, ia ato to whailo o tau oli. Ia tū mau le tualevi inga e whawa vau. Amen. Si o tātou te talo. Mea tū alo whai. Si e whasosoani mai. Ina ia mātou maua mai lo tino. E oli o lau fio i o mātou loto mangang. E pule a i o mātou o langa. E le nā oli moni. E ala i le whātua tua ato toa. Mo le masal salo i lo lofa tausi mai. I tu aso uma o lo mātou ola. E meise i tu aso whaingta. Whātupu ina i pēr lo mātou malosi whaile whātua tua. Ta wivi ai ma le mauti noa i lo whātasi mai. Ma mangalo mai le ali ie. Lo mātou ola fo iai whaile whātua tua i o luma. Ma ia whaia se loto fō. Ma se loto mau mo i mātou te to tasi. Mātou te talo nei, o lau fio le fō mai sili, o le fō mai o mātou tino o loto mā nganga. Mātou manatua lau whānau uma o whāta otolia, whātawa gasa o le tino po le mawhau whau ma loto, ina ia ilou a nganga ma lou alofa wha malolo, ma ie mātutua se iau ina whānau laiti whale mai po a inga, fo iatu ia ilou manuia, o lo file mu ma lo oli o lato loto. Wa manuia ngā luenga a wauna fo mai. A wala tuai lo mana fai wavenga. Wa malo lo inai lato wa tusa ma lo fina ngalo alofa. Mato mana tua nai o mato tina, te mā mato tua. O e uta nganga ifo le lao le soifuanga nei. Si o mia i lato le ali ia i lo oli o lo manuia ma lo file mu. Fo iatu ia te latou le loto tele, ma le onsa. Te wawe ai fita, ma ti ngā le tino o matua, ma le soi fua o fua loa. Se e lango maluinai, o latou tau tonga ti ngā uma. Mātou te talo le ale ie, o i latou whea ngai ma le loi fonga malingi, wha nonoanga. O na oe pele, wawe seina ma liu ma le oti, mai mafutanga mafana whana i leo langa nei. Se e wha maise, wha mawhana whana lo wanganga, wha tupu le oli lau fio i tutono o ti ngāo le ola nei, fo ai atu i ante i lātou lo fi le mūle ali ie. Ma le mauti no le ola e wha wau te lātou le oti, ma le tūnga mau. Mo e uma u whātua tua, a muli ai Isu. O mātou talo mo lau whanau i ai, mana onga whapitoa o he longa noa, o e ngungu pe pili ma pole ma ai, a tō manisi a fianga o le tino po le mawhau, o mawhati ai lau whanau le lalolangi. Se ie so sani le ali ie, ma vatu i ante la tau lo file mu, tu mamai nai o la tau mawhatianga. Wa manuia le tō tele o sai tia to ese ma whale pui o nau whasalanga, ina i la tau maua le salamo, ma ia maua se ola toi fuata ina i ate i la tau. Wa manuia ngā luenga la veai, o au nanga so soani uma uwhaia, mo te ngata puapo ngā tia i so se atu no. Talo mo le lalulangi mawhatia, o no le whitawai ma le whea nai o malo i nisi tuo le lalulangi. Ai maisi o no malo le natura, whalawe lawe whafo se, ma le tō tele o te ngata o mawhatia ai. O ti munga te tele malolonga,
o afi Musa e sai ma le matautia, o maunga mu o mafui e leali ie, se ianga le leile to tele o lau whanau o lau mawhati ai, o e mali liu ma e manunua, te nane meu au ngā u whatama i ai. Leali ie lo manto o tua, se ienga lue pea i lau lavalof, e ala i te tāpena ina, i ala i lau whanau lo ngā lue, i ngā luenga fisosoani, ma ngā luenga la veai, ina i maua i la tau le manuia. Tālo mo ngā luenga mo li mau, a lau e kalesia kirisiano, au i le lalulangi, ina i wha malo sia le whātua tua leo kirisiano, e mo li mau atili, i lou malo malama i le lalulangi, pongi sai le angasala. Wha manuia, lana ngā luenga wha misionare, i so se tunu. Tālo mo whai ngā malo, i le neia tunu o mātou no whai New Zealand, mai se lo mātou o tunu i Samoa, te nane e vasa Pasifika. Ina ia tū mawai au whamanuianga i upwhai o malo, ai mai se lantou o teita ina, mo le manuia o tangata o malava. Whamanuia o mātou a inga, a mele lei o atia e ai, ai mai se o mawhitanga mātua mawhanau, ina ia mawhana whana, whialu whani, mo whiwhaalo aloai. Whamanuia le au whafafonga o le nei aso, ia lantou lava singa le lei uma. Whamanuia le nei ofisa whasala lau o le siu whafonga o le lau mua, ma lona tau atina enga, e meise ana ngā luenga le lei uma, o lana au whai ngā luenga, ma le au whai polkalame, ina ia vi i ai lo swafa, ma manu i ai nisi tangata e tō tele, ia lātou ngā luenga le lei. Tātou mafuta malau fio, tātou malanga ma oi le lumanai, e mauti no ai le manuia, o la mātou whai ngā malanga o le ola nei. O a mātou te talo ia te mā, ma le loto whawhitai, o whai ei le whātua tua, il swafa o Yesu Kiriso, o lo mātou wali, ma lo mātou whaola. Amen. O lea tātou pepese i le vi inga o le tua. Yeah.
whai ule te talo. Tu maumai e o mātou lunga, ma lunga o lau whana ma lawa i le lalolangi. Le lofa tu no tele o lau fio le atua o lo mātou te maa. Le alofa sirisiri ese o Yesu Keriso o lo mātou wali ma lo mātou whaola. Ia maua pe mātou le mafutanga o le oli ma le fia ma le file mu. Ma lo lava nganga pa ia nei, se iao i le whawawau e whawawau lava. Amene ma amene.
O le nā sa e whaafonga mai i le polo kalame o le asia singa i ngase na saunia lea e Reverend Elder Risati Sone Ete o le sunga le whaifi auto i ina malolo penisione. O le ua vale minute te aile to lai se folo maltasi i le nei tai au o la auto whaafonga loa i le polo kalame o le ina i laua tinama ta maitai pe ona masani ai taimi nei o tai au asfaraile. Polo kalame le nei tai au o le asaunia lea e le sunga le faltua ia ana whipa i kōlia ia mai le kalisia lea me tutisi i poridua ia o se maia lau whaafonga i le nei tai au. Le paia ma le mamalu o se o tātou atunu Samoa wa la tai ma papa au i tutonu o New Zealand nei i le suafa man malo Yesu Keriso lo tātou ali i toi tu man malo i le paia lasi i tupu mtamali fale o polu fai launga o le anganuu ma fai launga o le tala lei ai tai nai ni fo ile au fai ngaluenga pa ia le atua e so se fata o staulanga o lo vi imtapu ai ma o ina matala inai le fe au fola o le tala le lek fata alo fata fo i tinam te mai tai o alo mfanau ma lo soifua ma le langi mama tai tonu o to wa e manu malo i whanunga le leile nei tai au le alofa matalasi o lo tātou ali i whaola. Tai tonu foi o nisi wa la whaili oli ma le fia ma le vi inga o le atua o no whamanuianga i tono a inga i alo ma whanau. Ai mesi foi le soifua whaaloa loa ina wa ulia tau sanga na ola ma whananau e ai le lalolangi. O le whaaria lama lea o le alofa whaiapea ma le alofa whaivavenga o le atua. I lo tau soifua ma lo tātou ola. Tātou tatalo. Whaftaile atua le neawa noa tāua. O mātou maua ele ngata ina whaasoa ai. I ala, matu, maanga, ese. E atia elu mātou wola ma le soifuanga whaatina amta mai tai. A o se awa noa foik. E whawhanga ina elu mātou wola whaaleanganga. Ina ia mātou ilo ai. Ona whaatino mātou tiute ma au nanga whaia. Mo sovi inga. Ai mo se manuia masaunga le mua a inga. Alo ma whanau, ma tiute mga aluenga mso se whaiva, o e tofi mai wala wina i mātou. Ele ngā tai lea, o le wha mawhana, ma le wha alo tele, ma le wha malo si au, a o se wha manuianga, i tina ngase tono mauta ngase, ma so se mea, whata o toli ai, ona o aunga, o a fianga, o le tino, i wha mai ese wa fia i le ngata fo ilea i le mawhau ma le ona wha leanganga. Ia mso stasi mawhai ona maua nei wha salalaunga ma nei pol kalai me tā ua ia iai se au ngā mo i mātou uma ina ia vi iai lo suafa ese suinga
o a mātou tū maanga māmionga au o nanga whaia ma le ola tāpuai mo oi malau whina ngalo. Amene. Ia, o le au tū o whiriwhiria le nei aso. Ia, whaia tuai se whaasoa mo i tātou uma. E whapea, o whesota inga. O whesota inga. Lona winga, o whesota inga i vaenga uma e lua. O whesota inga lelei, ma whesota inga wha ale lelei. O whesota inga lelei, o le ale me tau. O le whesota inga lelei. Ia, se i tātou whaalongolongo pia, tātou whaasoa. Ia, ai se i outa mawhai, ia e tō malaulau atu foi, le winga o le whesota inga, i loo whaawinga ina, ma le whesosoani mai o le anganga o le atua moa. I le tusi al whenga inga fōu, le lua Timoteo, le mata upo e lua whai upo e sifurma le lima, o au maia ina se whai upo e whetau i le lei, ma le au tua o whiriwhiria e ala i whesota inga, tā ua o whesota inga. O le tusi lea le lua Timoteo, mata upo e lua whai upo e sifurma le lima, o lo o iai le wha mamafa ma le wha atawa ina, o lea o onga ma le ti mai ma le whautuanga, a le apostolo o Paulo, i lo nātali i whale anganga o Timoteo. O le whai upu la lea, mai le mta upu atoa pe a moso wa manoam so taimi te whaitau au ili ek, o lo whaatawa inai, le whai upu e luasfulu se yo o le luasfulu ma le ono, ai wa o whiriwhiria mai le onga tonu le whai upu e sfulu ma le lima, le whai upu e whapea. Aua le maa e tautino le whiau. Aua le maa e tautino le whiau. A ia tautino le upu moni ina ia vea oe matangata ua fia iai le atua. Ia tangola oe apalai ia te oe lava mautiu te whai ma le vāwhianga i o oe ma lau whanau o lo to olua o au pāanga o e tau te whailuai so se vāenga o le au onanga o lo whaatino ai lau au onanga. Istangata e mese le atua malani whaotanga. Whamai aua le maa e tautino le whiau. A ia tautino le upumoni ina ia abea oe matangata ua fia iai le atua. A abea oe matangata u fia le atua lona winga ua iate oe le atua i teimi uma. E alofa wha maoni fo i le atua ma wha manuia iate oe. E ala i lau whaafonga anga, i le tāua o whetu wha inga i so se ala, o lo whaonga ai, wheso o ta inga. O le a o whamatala i nā atu matoi whamanatu atu se tāua o wheso o ta inga, iaso ia i to tonu o se o tātou atu nu. Ma o nisi o ia wheso o ta inga o lo whaonga ai na pia. A o nisi o wheso o ta inga, wa leo toi whaonga aina. Iaso ia watua nai po aso na mua. I loo tup wa e mo whaalongo i awala o so ta inga. E longo ai a inga nuu e kalesia, ia pole atu nuu foi. O ina o te mai tawina mai se tā ua o ia so ta inga. O le a se me tau o so ta inga le lei, o lo au maia i awala o so ta inga sa whaonga ina mai ana mua. Se ia o mai i awala o so ta inga, ua whaonga ina i nei ona pō. O le fesili la le tu watu. O le a le mea e tau o so ta inga le lei. O lau tali tau sa o le whiau, au o le wha pio ina pe wha se ina. Iaso i ana mua. Sa whaonga e alii po o le system wha matai, i to tonu o nuu malala whanga, le pū po le foa. A whaafofonga ma whaalongo tangata i le whaonga ina o le leo le pū e ili, i le vaveao po le afiafi. Lona winga, ua tau mai e le whiau, o le whiau tā ua. A ili le tae au po le pō, e lo longo talinga o tangata umba, po le a le whiau tā ua, o le a manu mai, pe a umona ili le pū lea. O le pūlea e tau mai le whiau, o le a whono nu, lona winga,
Sau ni une no uma i le fono le no. O le ano nofo fo i tangata ma le popole, ma le whaalolongo, ma le whememe ai, po le hale a fono. Po se fono e atia e le no, po se fono e manui ai le no, po se fono fo. E whaatino e ni whaasalanga, pe maua i se tala whaanoa noa, i se meo le a tupu le no. Tā ua na o ia a wala so ta inga i ona po. O isi tu ai ngā so ta inga sa whaatino ia so ia. Sa whaonga aina solfanua. E ki liva ai le whiau. Ona sa le tai ona lava ala o whemalanga inga i ta avale. E whapena ona longo i le whiau po telefoni fo. Ele ngata i lea. O le whaonga aina o le tangata. E ta moe, e samali, e ave le whiau. Whiau ngutu, tau longolongo, po le whiau, e ave le fast pepper. I tutono e ka le sia, whapefo i malenu, e whaonga pāte. A tale pāte, e longo mai ai, e iai se whiau tā ua lo tau mai. Ma le taimi e whaatino ai. O le pāte e longo mai ai, le a o ngā susā, o le au whai pese, po ni ngā luenga whala au talavou, ia po nisi fo i ala o so ta inga, e mawhai o na whaonga ai nai pāte i o na po. O le lali, tasi nā ala o so ta inga, e tau mai tangata, wha manatu mai tangata, le lotu o le a whai, o pese o le a whai, o le po wha umai whai loa ai, le aso whanau o Jesu Kerisu. O le longo, a tā le longo, e tau mai ai tangata, o le longo, o le sauninga pa ia i malu so stapua inga, ma le taimi e whaatino ai. E momoli mai ia mea tō tino, fe au tā ua i le ola o le tangata, i le tino le mawhauwhau ma le anganga, ai maise se fe au wha le anganga, wai mua tau la i le mawhauwhau le tangata i le atua, a o lei, mamae a ona pā o, mea whaitino ia, e tau mai e le fe au. O lesi ala o le au ngā o le longo, e le ngata i le tau mai o le taimi o le tāpua inga. Ai tau mai foi, se tala whaanoa. A wai tā whetoi lo le longo, o na tau mai le na fe au. Se mbaliu, se tu umalo, o se tangata tau, ai tutono se ala alafanga, po se nu. Ese ala o whesota inga, whaatino ai, le poto ma le to mai o tangata. Mai fea, mai le atua, e whaatino ai whesota inga, i e lata mai e mamau. Wa po fea lava le mea te alala ai, po e ngalue fo i le maumanga, po le whaatoanga, po e whango taina fo i le ngātai whalik, ai te whaalongo loa ma e whaafonga i leo ese ia, ona e loa lea ma e sila fia, le tu ainga whi au, o lo momoli mai, i le pā o ia mea whaitino uma, o ave whi au, e tau mai e le whi au, ma le wingo le whi au, i le mea o le atupu. O le tā ua nao fisota inga i nao po. O le si vaenga tā ua, o le fisota inga o oe ma le si o manga, e le ngata le fisota inga o oe ma le isi tangata, o le fisota inga o oe ma lau whi au ma lau ngā luenga, iau tiute mo to mai manga ba awa e iai, a le fisota inga o oe ma le atua. O fesota inga ia wala ona o whaatawa ina e au mai tutono le ina i lawa tinamta mai tai, ona e te leso na sao tāua, i le ola whaatinamta mai tai. I le ngata foi i tinamta mai tai, e mota ngata uma. Wa pau leo le ala, tātou te maua i le ola saunga le mu ma le ola manuia. O lo tātou i loa na whao ngāta tau, ma mai tau, winga ma tāua ese, o ala o fesota inga. I nei ana po, ua tātou whaonga aina, a wala o fisota inga,
e ala i technology. Mai le amatanga sa iai nai telefoni ta itasi tono nu malalafanga. Na alfale komiti ya pe na alfale mai foi. Sa iai foi manai fax po fesi. Ia manai wirelessi sa sosoani so ta inga. Ai sa tau ave mai peale au ngā ole longo ma le pāke ia po le lali. Ao nei fe so ta inga umba e iai fe so ta inga po a wala fe so ta inga lo whao ngaina. E tā ua mao ngā e le tangata. Ai ai fo i a wala fe so ta inga. Wa whai ma mea tau ma tau ti apolo. E wha le ngaina ai. Ma tau le ngaina ai. Le tā ua o le whao ngaina. O lea mea tō tino. E ala i fe so ta inga. O aso nei, wa tātou whaongaina lava, mostly, ai maise lava, telefoni. Ona wa tele le tu ai ngā telefoni ese. Ai po le a lava le taungata na amata mai le telefoni la titi, fue numera e omi. Na le tolu sfupta la le tau, na amata mai lo na whaatawina i Samoa. Wane, ti ngā lawa o na lua se lau, tolu se lau, lima se lau, wafe le tau o telefoni. Wa nau lava le tangata e whaatau, o na te lelon tā ua. I le fesota inga ma le tangata, i fe au ese, mo le manuia, mo le saunga le mū, le ngata i lea, mo le feosio se inga o a inga, ma le tala ina o le fe au ma le ngā luenga pa ia le atua. Te leo ngā ese o telefoni, tono a inga, nuu e kalesia, ai mai se fo le whaatinonga, o ala o fesota inga ese. I to tono fe au mga luenga ese, i le malo, kampani, so se whaalapo tonga, so se mtanga luenga, ma so se whale awa onga. Whapea fo i to tono mauta ngase. Ene ngā taile o le tufa ma le whaasoa atu, o le isi tina, i le isi tina, i se tā leni ma seanga wa o ia te ia, e te tau ona whaailoa ma whaalawi loa. O seanga wa ama se tō mai o se isi tina, po se se fu ita mai tai, e whaasoa atu ai la na ngā luenga soani, la na ngā luenga whaamawhanawhana, la na ngā luenga whemulu tai, ina iati ia e ai, se tangata le lei, i se isi tangata. Ua mawhatia i ni whaanoanoanga, ona o le wala aupa ia le atua, ua mawhatia i ni ngase o whea ngai mai ia, ai mese ngase onga pe o le kānesa, ia whamamaina o le toto, e te leo le tā ua, ma le whaatawaina, o ia ala o so ta inga, e hala le telefoni, e mo i mawhaina tusi, e mawhai o na tuli le wheau ma le isi tangata, ai tuai o nao. Ai pe o amai lava le telefoni o le awala leo so ta inga ua whaatawa ina ma ua wana nau uma iai loto ma ngango tangata ona o le vave o le kiliva ina mo le momoli ina o le wheau. E ilai tū tā ua o le whaonga ina o telefoni pe o tā ua. O awala ia o whaalia ai le popoto ma le ata mai o tangata. O lo la tu whaatino ina ia mea tō tino so soani a wala o so ta inga. Ai asise lo ona whaonga ia ona tupu ai lea o nisi o mata o tianga onga o le soifuanga ma le o langa o tangata. O le telefoni ua mawhai ona whaasise ina ai le stangata. O le telefoni foi, ua tupu ai misa mfe vai inga, i le vao lestina ma lestina, po le vao tamai tai, po le vao foi o tina ma whanau, po le vao foi o whanau tamai tai ma mātua, ma ua le mauais, se maftanga, mawhanawhana, wawalalata, whealo whani, wheawa tai, whealo alo tai. I to tonu a inga, whaalapo tonga, e kalesia, ia whapea fo i le malo,
ma so se mtanga luenga. Mea na o te whaata waina le upu le matau tia onga. E tā ua feso o ta inga ai ai ona matau tia onga. E whaana nau ele loto i ti nā mata mai tai. Mō le whao ngā ina te tau, ma le hao o ina ai o halo ma whanau, wai mo i lawa i ta mā, a o tātou lava tina, o lo tātou tiu te lea, mai lea tua o whanau. A wā alele o na tapu e mai a tātou whanau, i le whao ngā ina o ala o whesota inga, ma le tūtu watu iai o le ala o whesota inga e ala, i le tūspa ia ma le tatalo, o le awala le mwhai ai o na taita ina i tātou uma tinam tamai tai malo mwhanau, i ala e saunga le mū ma manuia ai, lo tātou wanga i luma, ma le whaatino ina o tātou ngā luenga, ina ia tātou wa o ina masawa varik, i ala o le mala malama o ke riso, o na tātou manuia lea, ma tātou wā ai atu ai, i se taula inga ma se taunu unga manuia, o so o se ati nae, o tātou ngā lulue i ai. O aso nei, wa tele i nāti ae tangata umalawa ai tau solo mua fo iti nām te mai tai, i le ola whaare tino. E au ngā lawa tina e uma, mo le atina e ina o lo ainga, i tupe maua, o se manuia, o le tamau ainga ese, o ala o wha manuianga i tono le ainga. Ai o le atina e sili o te whaatawaina, o le atia e whaleanganga. Sila fo ima tātou wawa ai iai, i news matala ese, o le lalolangi, i taua me vai inga wali ari mai. Mafua i se a, se na momoli le au. Le sao o na tau le au, mai le atua, e ala le musumusunga le anganga, o lo ave i tutonu o manatu malangona mawhauwhaunga o o lo whaurulu iai ta inga o malo whalapu tonga matanga luenga e kalesia a inga. No. A se o na tau le au na amai le atua, po o e whaaliliu le au na amai le atua o ala i o fsota inga e manui ai tangata lautele, e manui ai le kalesia, e manui ai le nu, e manui ai le atu nu. Tā lofa. Fai mai le au tuo le nei aso. E ala i le upu whala e au mar wha amalo si au, mai le whiong pa ia le atua, ian au na waola, mangalulue, maoti le tala le. Au le mai tau tino le au. A ia tau tino le upu moni ma le wha maoni, ma le alofa i le atua, ma le matau le atua. Ina ia vea oe matangata e fia, ia le atua. A fia le atua e te oe. Le whaatino ina o tiute mau au mga luenga e ala i lo wola whale anganga. Tau le mea sao, tau tino le ami o tonu, ono le alofa. E whape nā fo ona e sele i manuia ma wha manuianga. Sele whaatasi atu ai mai na tutupu mai i lo to ala whanau. Ma whaawa wina ai le nā manuia i nisi foi tupulanga lalo vaoa. Ma nisi tupulanga e le i o iai le sila ma le vaai. A o tupulanga ia e whaawa uak lo ngafa. Mau tā leni, mau anga vaa ma soa o ngā na e toto ina. Ai le fato le nātala lei i totonu o ala o fisota inga. I totonu o lo a inga. Whai mai le au tu tau le sao. Tau tino le au sao. Aua ne e whaale au ngā ina. Ba ai ne te ua tau nuu le upu lea na whai le nuu o ne yafu. Aua le melea whaamanuianga a le atua. Aua le melea whaamanuianga a le atua. A ia e tali alo filima, tali le lau tāmu pe ona e tali manuia o a opo, tali langi le manuia, tali le timu, tali whaamanuianga. Ia ona e tautino lea ma le whaatua ma lotu whaafatai le atua, le tāua, o le whaataua ina, o ala sao so ta inga le lei,
e te tau ona fiso o tai ai ma momoli ele fi au. Ulo sao na tina, pata mai tai. E le whapea na o mea tau lima, po o tātou ngā luenga ati ae, o lo whaatino o tātou sao. E tā ua o mga luenga. E whaatino e ala lo sa vali whaongaino a ao i o tātou vai. Whaongaino tātou lima o tō a ao mo tātou lima. Le whaongaino le tangata atoa i le tino ma le mawhauwhau. Whaatino e so se atinae. E atinae ai e o lo utou mafuta ma tātou ngā lue whaatasi. E atinae ai ma fesosoani ai, le atina ina o le mawhauwhau le tangata, e le i o olona sila fia malona i loa, i se mea e tatau ona ia mauai, se whaamanuianga tau tupe, ma sesta mau ainga, sosoani le atina ina olona ainga. Ai whai mai le au tu foi, ale e kale sia me tisi ala le au so whalwhani, a e loa ke riso, whai loa atu. Lona winga, a e loa se mea tā ua, wa mapu e a e lo tangata, i lo so i fua whaale anganga, mau ati na e mau au o nanga i soseala, whaasoa. A wale tu ua i lalo, o le me fua i saito, e pe yoa o onga Yesu. Tutu lau la mepa, tu i lungo le lau, po le tu ngā la mepa, po le tu ngā mori, ia popula atu, rona malama i e oi fale uma. A o e foi oro o susuru iai lo malama, ile si o manga lo e iai, o i lātou ia, lātou te whaai loa atu, le malama na maua mai ate oi, i hisi tangata, ma susulu atu ai lava le nā malama, i le lalo langi uma. Tā ua yo o ngā Yesu, a wale tutua lau la mepa po lau moli, tu i lalo o le lau, po lalo le me fua i saito, aia tu i lunga lava o tu ngā la mepa, ia susulu atu oe, ma sau ngā luenga tā ua, ma se ati na e sa e whaia, e ola manui ai sistangata, ma ola sau ngā le mu ai sistangata. Ona vi ia leo le atua, ma e whaapeani, whaafetai le atua, i lo whaonga ina o lo tangata ma lo tangata whaatau waa. Ma ngā luenga whaatau waa sa e ngā pāti ai, ma e aftoto ai, ma e sulu solo ai, o na lo nau, ia ola nis tangata ia te oe. Ola whaatino, i manuia whaatino, i se ofu e te sui ma abatu iai, ma e aoa o ina ai o ia i lo sui. I se kolo se wa e mwhai o na e whaia, ma e aoa o ina nati na i lo whai. Ma sesi ngā luenga e ala i whale la langa o so se mea tau lima ese sui ngā ula o pūlo o pale. Ona e to e follow up lo leo au ngā luenga nā pete to e tuli loa ina. E ala i le whao ngā aina te tau o le telefoni au wala o so ta inga. E tau atu e nā tangata e te le o tuu wau noa ina o ia. E te muli tai, e te follow up po o ha mai. Lau ngā ruenga sa whai. Po o iai se tā ua mō ia. Ai po o mawai fo se sosoani mō ia. Malona ainga, manana whanau. Ai po o mawhai fo ina ia whaasoa atu. I se isi tangata. Ina ia ola i fo i se tangata. Masusuru atu le nā malamlama. Mō nis tangata. E le i o iai se i loa. I le whaatino ina o ia tā leni mai anga ba. Tā ua o ala o so ta inga whaao ngā te tau. Ta ua i le whiau tā ua. Ta ua i le whiau moni. Ai aua wha mole. Ma i maua ai o tātou tangata. Le wha tau vale ai nai. Ina ua wha se le whiau. Wha ma se ai oe ma le tangata. Wha loto le anga ai le tangata i le tangata. Po le wha misa ai. Ma tosoa i lalo listangata wa te le sona tā ua mō oe ma le istangata. Le tā ua le nao halau so ta inga. Ta usa o le whiau. Aua le wha pio ina. Whaau ngā ta tau walau so ta inga le whaau ngā ina o telefoni. E mo moli ai le whiau. Wha le tino, whiau wha le anganga, whiau wha le mawhau. E le lopo lau whiau nā e malo si e lesi tangata o loo mawhatia i mawhatia ngol tino.
pe a whao ngā tau le telefoni o ala fsota inga e te say hello o ha mai oe ma lau wha soa wha le anganga mo ia. Wana nafi. Sa mao ai e asi se tasi o whaiwhi au sa longo ina i mātou le mataitai o no lala malanga i Samoa ia ai atu ia mātou talo sanga se tasi o whaiwhi au malo longa sengasi o lo ua whata o tolia le whalemai. Ia o mai alea alu tangata ma whau pulana taimi aluela nā se singa. A le whanonoanga wa tuaina mao mateo atu wa fiu e su e woto le whalemai o maho o lawa i lunga le ICU ia le se mai o to iai a wa te a baile le ngase tua. Na langona lava le whanonoa ai sa toe langona fo ile ngaluenga le nganga pa ia ina ua susu malta mai tais fo mai Samoa fai mai o lo iai le ngase o le whaiwhi au o lo i tono le ICU ai e selana e kalesia o feto era se hawa e sila fia e selana e kalesia le tā ua o fisota inga ala le tala noa whafsanga i tasi le vaenga tā ua se manu ma te foi ai le i whaata unu wina le fe au na tuu ma te o e whaatino i le au na maftia e ui lava lai na misi a ma ua le maam ngase sa ma watu e asi ai whaftai i le tamai tai fo mai lea wala mai ai se whaata unu wina o le fe au ma te o e tau una whai mo e po ngatia fai mai ia le sa faina e le o le suafa la le lua ngase le sa i le mai ai o le suafa le fai au ia ona o le o te nau e tau sa o le fai au o le suafa o se fai au ia wo le manatua ai o le fai au o le worship center i taua o ka so fia e o fo le tama fai au titilo mai o fea tuloa wha mole lama lau tsunga te mai tai fo mai. Se wha anoia tu ama ua i le vaenga le luma pe mawhai ona maa o i e tonu se i asi atu se o maa uso ma se tua ngane whai fe au. E uina ese kalesia ala whina ngalo le atua ta ule fe au. Mo e o pupua ngati am fia maua le fiso soan. Iona maa o lea. Whawhetai, fia nei tene fo mai pala langi e titiro mai. Ian mato ui atua e whawhetai mo lewa noa. Na maa hono le tonu, oka se wheloa inga fia. Fangu atu, tilo mai, sila mai, maa whawheloa i atu. Oka se mawhtanga fia, e ui lava o male maua atu, le au na le atu ana maa o sa ili. Ai, pe sa test ua, pe ma te whailonga lotu, pe ma te whailonga whaiwhi au, pe ole mea nane tupu mai o malangona, ina ua mātou whafsanga, whawhetai lea tu o tau nuu whi au, whamawhanawhana, whala ei au, whamalosi au. Au se whi au tā ua fo ina maa maua mai le nāsia singa, o lana whaasoa mo i maa ua, e ala i la ngaluenga, male mea na pongai mailo na ola ta pua i le atua. Whai maile tau tinonga malana whaftai. Oi whaftai le ali. O le nei, watoi o mai lamba au na le atua. Ile e kalesia na fofoa e ai lo o wola i loa o ke riso. E ui lava wao ese lau e kalesia kuma o te whamaruru atuai. Ai o te whaftai le atua. Watoi o mai se whaola tō tonga mo au. O te tatalo i le ali. Maile o te ute whailaunga e kalesia me tisi na whaongai na ia. O le nei ua whaongai na ia o le worship center. O te vi ia mwhaamnuina le atua. O le tali whaalialia le atua. Ia te au malo ngase. Malo uta oto il whan mai. Sa tu e whailo ta o tonga. Ai ua abea. Lona nau malona whatuatua malona tatonunga le atua malona whaongai na o ia. E ta whaau wau le whiau fola le atua.
ma mea ua saua le fō mai whai mai. O lo pilikile a ua saua I fafo maa ma kiria mai ai, mea uma sa whaina ma tu e whai elo ta o tonga lo mna, po lo la walu. O ka se vi inga o le atua, wa le se ta o tonga. O le good news na mo ma ua, toe a male maua sea fe au ta ua, o le tangata e mai, ai fiso o tai le atua, e ala I lanta talo, ma le ngaruenga lilo le anganga pa ia mo ia. O lanta talo le atua, le wa te ea ua awina tu fo I maa ua, ai le expectinga ia, se faife au, o se si e kalesia, e o atu tonu, e avatu se whawhetai, au se whaamarusi au, mo ia, ma le whianga iai, ma pua ngā, ma tii ngā o whianga iai. Ma o mai fia. O au na o tau wita, ina ua male mau atu le, ma ngase na mao sue. O na ua matuai o na mao. Ai oka se whaamanuianga le atua na mau e le asu. Ina ua male, toi foing, a ua wha wau le ngā ruenga. Le ngata, I le whaife au, o lo ta oto, ma mātou wheloa imtala noa. Ai o le tatalo whalawa I telek. Mō ngase umba. O lo ta oto mwhata oto lia, I to tonu al mauta ngase. Ina ia ho atu iai le alofa ma le anga lelei. Ma le wha malo longa le atua. So se ala. Ai mantua. Tātou tatalo whata wanau, whata otua tonu. Ai pule lava le atua. Wai lua I tu enga wha malo longa le atua. O le wha malo longa. E te wha awawina ai o tu te mau whaiva mau anga wa. E so stangata. Ma le wha malo longa. Ua malie le atua. E lau au nanga le lalolangi. Ia. O te avatu le nā vaenga tāua. Ona wa amai le atua. I lo uma fau. E whaalawa I tele le tāua whesota inga. O le tala na whai e le whaifi au, whesota I pēa. O le tāua la le whesota I pēa lea, le ngata le whaonga aina o le telefoni, pe a whai e ala ngata tau, mō se whi au tāua, ma se whamaro si au. Lona lua, o le whesota I e ala, I le whaonga aina, o le musumusunga le anganga pa ia. Tu sao mo oe, ma oe I le atua. E awala atua ilo so soani. Whaonga aina o awala ese o whesota inga. Wapei paule o le mea le, e tele iai le langona, le iloa, le mawhauwhau o tangata ese ni ona po. Pawale o awala ese o lo tāua, e whesota inga, na o le telefoni. Le ai, o lau tala noa face to face, fe whafsangai. O lau tala noa I lunga o so se ala o so ta inga, ia whapea fo I le telefoni, e-maili, ia laptop, me whaf. Au penga so ta I neon po, au penga te whailang. Ai sili o na tāua, lo I loa wha o ngāt tāu, so ta I e malea tua. O au ngā nati nā e so soani a tātou. I le tapu e ino a tātou whānau. Ia I loa le vā tapu ia. Ma ista ngata o lo lātou ngā lulu e tutonu o fisa mwhariwhai ngā luenga, whare awa onga. O le kalesia, o le palemene, o le mālo, ma le vā. Fo I o ista ngata. Ma ista ngata. Ma isi whaipule, ma isi tupu, ma isi pule, I isi mālo. Au noa ma le fisota inga lea ma le atua. E ale lo talia ina o le anganga pa I o le atua e lo loto. E le mawhai o na manuia au fisota inga. E le tau fo I lau o se wha moe moe. O e wha nau iai. E wha tau nuu. E ala le fisota inga lea. Ai ai wha noanga o fisota inga o te fieta watu. Mō nei e tātou walum whanau. Mai tawina pēa I tutonu a inga, whapena fo ilo mā ua a inga. Le whaonga aina e whanau o telefoni. Wa uma o na tautino atu, ma e nā fo ua I loa ma sila fia, ma o no fale fo I sātu ia ma
fina ngalo malotu. Ia le onga o le whaongaina tangata mātua o telefoni, a o le whanau, o le lumanai o tātou, ma le whaaua wina o tātou tiute ma au nanga, ma tāleni ese ina ia o lai, manuia a inga nuu e kalesia atu nuu, ma soos whala puputonga, ma whaalawi loai, ni tau mai man tāleni wai e tātou te whaamoe i tātou walo ma whanau iti, e tapu e mai, ina ia whaongaina tatau, le whaongaina o telefoni. E iei tai mea tua iai, computer, laptop, ia TV foik, ia whaiela tō research po nisi por kalame tā ua ro aru atu ai, ia halau ma awala so tainga, mo le tapu eina o la tō wola i le tino, i le soifua maloroina, le mawhauwhau, ma le ula whaaleanganga, a wai tele por kalame ese marita ua, lo whaongai nā tuai, ia awala so tainga, peitai. E umi loa o na lātou whaafsanga i po wa tātou wano i tātou whiau ma nisi me whai pe whewai whe malanga inga ma whātaunga ma whiau ese. A wangalo on tātou tuu yeile limit o le taimi e whaonga ai nai ma ve ese mai o lātou lima. Ia na o lo lea o alo ma whanau i tū langa ia ua le tau o na o yeilo lātou wa ai o le lātou mai tau o le lātou iloa ma ono o iai o lātou o langa. Ia o tātou mai tauina lava i ala o fisota inga, ma tātou vava aia fo le tele o news, ma tala mai i ma o le lalolangi, whapea fo isi o tātou atunu. Wa whaina lava whanau lalo vaoa, i tū maanga māta ngā ese. Ngā oi, tale pe fale, mo e tolo, mea tau feusua inga o le vāwhelo ai wa fesili ai upu malangona mwhamatalanga le vātapuia ma tuangane, tuangane o mātua i whanau, māfua mai whea. Ta te iau maonga mai se upu mai whanau, e sau mai whea, tutono o telefoni, whaonga aina o telefoni, i ata o lo o mata ai. And I said, hey, o whea te iloa mai lea upu. Oina ta ua atu e te oina whamatalanga. O whea na ewa aia nā mea. Pe e te ile loto ma le mawhauwhau, ma le anganga. Ma tātou tuetua ina lava tātou tina. Tina, wai le anu ata mai e fu ila tātou tiu te whai. Au tātou tina ma ta mai tai. O le siwa whaangala na tama i le telefoni. O le siwa tuu i le telefoni o occupy i le taimona tamaititi. Ai whai au whiau, po sesi meoro e nau i whai. Ai ngalo ia te oe. You really ruin his or her life. O matua e whaatama ia no na ola tupuai. I lou lea mana ia o nā ia tatau whaatamaititi. Ola maloloina, soifua maloloina. I le tino le mawhauwhau mano nā nganga. Tina, tasi nao tātou tiute. O tātou te wa ai whātau wa ai ai. I tātou pupu i tātou whiau mga ruenga mea umalawa. Mo le osi o singa o tātou rumana i manui e tono tātou ainga. Ma whaalau i loai fu i tātou tāleni. A he ngalo i tātou. Le tā ua o le awa o ina. Tapu e ina. Malu pui ina. O tātou walo ma whanau. Mai le whaonga ina o le telefoni. E ui lava isi ala fsuta inga. A o mea ia o whaonga i ona pōnei. Laptop, iPad, o computer, ia, me whapena o tō sila fia. Nei se atu te whamatalanga o tō sila fia a wala ese o fsuta inga. Ua te le ai, le loa o alom whanau, iti lala. E o lava le pepe. E tangi lo le pepe o tawa e tu i e telefoni. Oka. Le leile tu iai, ai tu iai, se vaenga tā uolo na ola o oina. Mai por kalami ata maiti, mai le ola o oina. I tu maanga, le lei ati ya elo na soifuanga tupua e whata maititi.
se ia o ina matua ma o ngā tau mo ia malona lumanai. Ai a wale tu iai, ai wa ai atu tu iai, pese, ata, kātun, kātun o lo o sawe meleanga. O la o fe au tā ua nā, i la o whanau, maalom whanau al mātou mtanga luenga, i le aso lota maiti. O le fe au sa a vatu, i le pese, sa wha pese la ula unga ntusi, ai pe pese la o whanau ma whai tanga o le pese. Ina ia o a o le whanau, e tu sai mo lato wala, pei ona feta lai ma o mai tus pa ia, wa a o ne mātutua, e le to e tea e se ai. A o le whanau iala o le malama lama o ke riso, a waso lato lumana i manuia. Ina ia avea i lato, ma fetu pupula i tutono lo a inga, e whaai loa au tā leni o wanga waa o tā leni o mea umalo i ate oe, o lo e nau e a o inai o ia, ina ia tūlai mai, e follow mai o footsteps, ia muli o tūlanga, a mo tūlanga mai, i a wala lei uma. Ai, alo ese, mahala, e whano ai ma tau leanga i nai. O le tā ua nā o tātou tiu te wha leanganga tina, e lena o tātou whaiva lo filima. Wha o ngā tatau le telefoni, fe so o tai sa ili po whiala iai. Tu ua lea onga sau sa o le whale pe a whai, e te le ma whai ona e, susu watu e au mai. Vili iai po a mai ia le taimi o le lunch. Wha manatu iai le mea tau ona whai, wha maoni, wha alo, wha alongo, ustai, i lau pule malu whai a onga. Ai ai se me wha le tonu, longo le pule. Ai ai se me wha le tonu, talo i le atua. Ai ai se me wha le tonu, vili mai, tau mai, o na mau atu le so ta inga, pe vave foi, o na o atu. Tā ua le nā, o le whao ngā ina tau, o le telefoni. Ai aua, wha mole, e pele ia i tātou whanau. Ai siri o na pele le atua, i tātou uma, mā tātou whanau, le anga o lana mea tō tino na ia whaia, ma tu iai lona mana baola, balona tangata atoa, ina ia ola ai, manuia saunga le mu le tangata. O le tā ua le nā, male le tā ua fo i le nā, o le awala o sota inga, ua tātou whaonga aina, i nei o na pō. Whai mai, le autu o whaata waina tele, mō le whaonga aina o awala o sota inga, aua le mā, e tautino le whiau, a ia tautino le upumoni, ina ia avea oe maau, ma ta ngata e fia i le atua. O le apopo inga tele nā me le fionga pa ia le atua. Ai mai se foin, le alofa wha maoni, alofa mori pō, o le apostolo Paulo ilona ata li i wha le anganga o Timoteo. E le se ata li na whanau wifo ilona to ala whanau. A o le ata li i wha le anganga lona winga i atu tusa i ati oe lo walo na wina mai le atua o lana mea alofa mo oe ma lo wa wā. Po lo to o lua. Ma le tangata o lo o whai mau wata li i wha le anganga. Po sau au auna, po se we e tua ma e wha moe moina. I le tautua ina o oe ma lo a inga ma lau ngā ruenga. Po le kalesia ma le malo. Tina, tā ua o tā whaiva. Ai sili o na tā ua o tā whaiva wha le anganga. Mo le lumana i manuia o oe ma lau whanau. Ma wha pupula, ma wha ailoa. Anga waa mataleni uma o ea te oe maau. Ia ola manuia ma saunga le muai tangata uma. Whai ma Yesu, ia o tō whialofani. Ia o tō wola le malama o keriso. Ma wha o ngā tatau. Ala o so ta inga ese. Ai mai se o lau tatalo tu usao mai. Mōlo manuia ma le wha asala lawina. O au tā leni maanga waa e o la manuia ma saunga le mua sitas tangata. Ma fo i ele vi inga o le atua. Ia, ai se tu atu le hawa noa i se pese. Ia se wha to wahai fo i nei por kalame. Ia,
ona fa umatu lea. Now le femisai, se lo tua velo ai. Vai fare le nuainga, so ia le tamai misa, cha uatu ele ai masawina. Ina le ye tamai, o le lo fa le mafai, o mato le yo fa na le fia vai. Whawhatai lava, ia ona whai watu lea o lo whaanga mo o tautina uma lava mata mai tai. Ia mes ful whawhunga anga pa ia male mamalu o tātou atunu. Ia mwhai ona whaalongolongo mai nei pol kalame tā ua. O le apopo inga, male tima inga, male whautuanga au se lo whaanga mo o tau. Ia tu mau lo tātou wola ngā lulue, ma whaata o tātou tiute ma o nanga, ma le whaao ngā ina te tau. O tātou si ufonga mala ese o so ta inga, e mo moli ai le whi au o le tala lei, mo le manuia o tangata uma e pei ona. Whi so o ta mai le atua e ala ia Yesu Keriso. O le tātou wola, i le ala, i le manuia, i lona maliu malon toi tu man malo i lunga le sātauro. O le fesota inga lea whai ai on toi maua e tātou whaamanuianga lea tu e le langi lunga i le ola e whaavau wa sao nia mo i tātou uma. Manuia lava le whaafongafonga anga sa mua ma le nei atunu i le nei aso soifua ono Yesu whaafatai. Ia, o nā sautou whaafonga mai i le tātou pokalame, o le ina i laua tina mata maitai, pe o na saunia, e le sunga le whalatua ia ana whepa e kōlia o le ekalesia me tutisi, i pori lua whaafatai tele lava i le sunga le whalatua, mo la tātou pokalame o le ina i laua tina mata maitai, i le neifo i vai aso. Ia ai o se maia lau whaafonga, ia tātou talafou, mo le neifo i au auli, sauni ana whaasolo, whapea foi tā sesa Lam Sam. E toi whatalo whato le whaupoponga o telefon mo le nei au auli. E ono si itia le tau o le soifuanga i New Zealand, a o whaaua wai pea o na paule official cash rate, o lo valo i le Infometrics, e ono paule OCR i le 2.5% i le masina fou, o lo 2.5% i le taimi nei, o lo valo i ono si itia wha le tausanga i le 2.3% i le luafe luafitu, pei ona wha alia i le Bullion Infometrics i a Gareth Kiernan. Ua vava aile minista le soifua maloloina i se suinga i le tula fono o noni whaafinnaunga lava i le vaon matanga luenga ma le solo te te ea fō mai na whaalia le fio brown i fō mai ma sau noe whaapewa te lesi i tanga o tutongi e o fō atu la tau te le talia ina. O le tutongi o fō lata mai e 5% i le silia ma le se fulu ono maasina o le aso tofi o le vai aso fōu o fōfua i le solo te te e tele i New Zealand talu mai le fās fulu mon tupu tau sanga talu wai. E silia maleiva se lau afe tā lana maua mai i masini poe ata leo i totono ata avale SUV o me le tausanga nei na amata whaonga aina i masini poe ata i ta avale SUVs e sui tūlanga i veni po o camera vans na maasani ona tuuia i masini poe ata leo e tutui le awala. E tolus furufa SUVs o lo whaonga aina i leo i le atunu. E ono sfurufitu afe tolu se lau malevalu salata avale na mawai talu mai le aso se fululu o me i le aso tolu tasi o kuso mai whaamaumaunga ale NZTA. O le masini poe ata na tui le awala pito silio na PCI feo i ngata avale na mawai sala i 5 afe se lau fitu iwa
o ave taawale sawa na matamai la so mo iulai na nafaile matanga luenga fela awa inga ma le whaanga inga masini po e ata saunga le mu uma ma ole ale toi whaonga ina leo New Zealand ni camera vans. Na tau whiawhia inga le laina mono foafi mai le vau Avondale ma Swanson i le tae awa na leila ona o se whaalawelawe whafuasei na nanati atu taawale alfale mai mana wa ai o whaia tonga fitinga i se tangata e to atasi na talia fo i e whiwa inga apasi pepa po o train tickets mo le fesuia inga o whainga malanga. E toi whatalo whatua le whapoponga o talafong mo le nei tae ao. Ua whaamaunia le malangata a milo ale awa le olpeleki i Afrika i saute ua lewa o na whaatala noa ina. O na malanga le olpeleki e au fia i ta alonga e wha e whetau iai ma le awa Afrika i saute. E tolu ta alonga o le awha iai Afrika i saute ai o le ta alonga e tasi e le i whaamaunia le nofuanga e wha iai. Na malangata a milo le olpeleki i Afrika i saute i le a feiva se lau lua valu, a feiva se lau whaiva, a feiva se lau ono se fulu, a feiva se lau fitu se fulu, a feiva se lau fitu ono, ma le a feiva se lau iwa ono, pe ona whaamauina e le litio New Zealand. O le ato e tamawhaile fono whaitu māloa kaipara e talo se fono tanga whafua se i le tae au le aso, ina ua mai a se talo sanga e tu ina atua i se whaasea, e winga i le whainga pālo ta whaalo toi whale whatu a mawai atu, pe ta ina whaalawe ina i se tangata na nafi na le maua i se unga, na tolo e le pule nuu ia Greg Gibson le fono tanga, ina ua na o le 25 minute talo na amata, ona ua whaali le mae ao se tamafitus fuluono tau sanga le matua, i te tono le fono, ma musua i no foi lalo. Na avele talo sanga le pule no i fai pule, e fia fai se fono o no se fasea e faasanga i le faanga solonga o le fainga palota. Na tali le loia le pule ngā no e faapea, e le i ausia le au fono le tūlanga e tatau na ausia, e ono fai ai se fono fa atope tope. Ma ai ai se mata upua se sui fai pule e winga i unga o le palota, e ma fai ona fina wina i le fai pule pe a mai a le luas fulutasi aso, talona mai a le fainga palota. O le itulai iwa i le tae au nei o le ato e whaaua wai la lato fonotanga. Ua una ia e pule a onga wa onga tūlanga lua le minista wa onga Erica Stanford ina ia tā ofi le whaanatinati o le whaanga solonga o suinga i le kurikala mafou po o le curriculum moa awa onga. Ua moni maupule a onga ua vave matele suinga i le kurikala ma a ele o lava le lango mo fai a onga. E to ono se lau limas furupule a onga o le NZEI ua sainia se tusi e tu inatu i le minista e fai masui o pule a onga e to alua afe a ofi ai ma pule a onga me le asosi Maori le te akatea. Faalia ele pule a onga o Arakura i wainu yo mata tu te mila la tau te le o te ele kurikala mafou. Ai wana o se talo sanga ile malo ona ua whaatope tope ai le o lava se taimi e tu ui fai a onga e tā pena ma whaamasani ai. Ele o toi mamau ai whaatupe le isi tonga fitinga mō nifo pe ona whaalawi loa le leite o New Zealand le aso. Na whaalie Adrian Martin o le whaatono o le whaamek e whaapea o le atonga fitinga e au ngā mō ngase e le mawhai ona tatani leo ngaonga o le tinga ma le leo te te leo masini i lalo le talosanga o lo au fiaita mai tima tupulanga talavou e whaau ngā ina le au nanga a le Health New Zealand's Community Oral Health Service o le anga wa a mō tonga fitinga. Whaapea fo ima so se tasi o lo mawaina le au nanga mō nifo i lalo le Health New Zealand o le aso tolu se fulu o ke topai whaangatai le whaatalatala noanga o le amata upu ma e ono a mata le whaatupenga i le aso mua te sema. Ua wala au se tina i Canterbury ina ia toi whaupopol whaasalanga mo awe ta avale e tele soli tu la fono i lunga le awala ta lona maliu lona to o lue le luafe lua tolu i a Mithvins Anthony Thomas Wood ono sfunu iwa tausanga le matua ina ua veala na ta avale le ana fito ai ma le ta avale a sea li ina mo lia i le awe ta avale o na i le aso lava lea na tupu ai le whaalave lave i se li poti mai suenga le coroner na whaailo ai o seia yon Kili West Hori Nui luas fulfatau sanga le matua na mafuai le whaalawelawe e pea ma le whaafai o vai le maalosi o le awa maalosi na mawailo na toto mai le limiti whaatulanga ina ma na maliwai fo i le whaalawelawe o lo langolango ina maalosi le tina le talosanga le AA pe ona folasia le vai aso nei e whaatatau i se suinga i salamo ave ta avale.
o le asona na fina faalawi loa i le tele o faai unga aloa i o pālota i lona faitaunga muli-muli. Whaopopo i ai ma pālota whaapitoa po o special votes. Mō porirua, e walu a feiva se lau tolu 5 na manu mālo ai Anita Baker i le tofi pule nuu. Lona lua i ai Kathleen Filo, walu a fe ma le tolu pālota. Uro Wilson poko ati lona tolu e a fe 5 se lau ono se 5. O le General Ward mo o ne poto, manu mālo ai Kathleen Filo a fe ono se lau walu wha pālota, Jeff Hayward a fe tolu se lau tolu fitu, Mike Duncan a fe lua se lau lua se fulu, Easy Ford a fe lua se lau walu tasi, Mahemi Firminus a fe se lau wha se 5. Mo pawa tanui na manu malo ai Josh Turlin a fe fitu se lau fitus fulu wha pālota, Nathan Weddle a fe ono se lau ono fitu, Moira Lola a fe 5 se lau fitu ono, ma Ross Lickett a fe 5 se lau fitus fulu 5 pālota. O le Parirua Māori Ward, ua tautula ai mai ai Kylie Happy, iwa se lau tolus fulu ono pālota, Jess Te Huia, iwa se lau lua 5, Naniera Albert, tolu se lau se fulu iwa, Marawi Niari Mene, e lua se lau ma le walu pālota. E se fulu tasi afe fitu se lau fitu 5 tangata na pālota, ia whaatu mawina le wara Maori, ai 5 afe lua se lau fa se fulu, na pālota ina ia ave ese, i wha maunga mai le pule ngā nuu, na whaalia ai e fa se fulu tesi ma le fitu pasene, tangata na pālota pei ona wha mawina, si tia mai le tolus fulu ono tesi ma le fitu pasene, sa iai i le lua afe lua. E la taile afo le numero le pūlenga a le te papa, ua fuafua e ave ese ngā luenga, i se toe whaatulanganga o ngā luenga pei ona lipotia le leiti o New Zealand. Sa whesilinga le au whai ngā luenga moni o latou fina ngalo whaalia i talosanga e lua mua. O aperila le tausanga foe a mata whaatino i nā ia whesuia inga. I se pepa o whaamatalanga na to ina atu i le leiti o New Zealand na whaalia ai, o le a whaititia le numero o le pūlenga mai le whase fulutasi o loo iai nei i le lua se fululua. O le tausanga taluaina a mata tutongi ai e tangata siasi mai fafo, le tau e ulu fale ai i le fale mataanga. E ono iei se whaamama a venga mo tangata whaatau i tau o loa tau mawhai supermarketi i whaamaumaunga le Stats New Zealand na whaailo ai e tesi ma le whaapasene na pa uai le tau o tau mawhai a se tema pe a whaatusa ia au kuso o fuala au whaisua ma sukalati na wa ai le pa u maula lo tau. E torus fur whaapasene na pa uai le tau o kukama pe ona lipotia ai o loa le PAMS na si itia le whaatesi ma le fitu pasene i le tausanga i tonu o tausanga e lua o tuanai. O le amawhai ona i loa pitonu e ono lolo vai ai le lumanai i le whaafanua o lo o ngā lulue i ai le mālo. Na whaailoa le mālo o le whaafanua o le amai a tāpenaina i le lua whelua fitu. E loa i le tele o vaenga o New Zealand e ono iai lo longa mai i suinga o le tau. O se vaenga mua o le National Adaptation Framework mo New Zealand pe ona saunoa Simon Watts o le minista mo le suinga o le tau. E toa ono tangata o loo i le whale mai, toa se fulu o loo ngase mai le tau mawhaina o se vai tau mawha i le apitanga o le Hanma Springs Forest Camp i Canterbury i mātu i a se tema. Na longoina le Health New Zealand ina ua amata whaamao nia tangata i le whaamai o le Castro manawati ngā male manawata tā. E au fiai manikulupu mai i a onga na api i le camp i le ataimi. E toa tolu fitu isi tangata o loo masalo mia na afia foi i le vai tau mawha. O le whaamaina mafua mai i le siama o le Escherichia coli mai o ngaonga afianga mo tamaiti la Haiti. Ma mātua mātutua, ua whesilingia e le leiti o New Zealand le Hanma Springs Forest Camp mo se whaamatalanga. E toa 5 tangata na lokaina leo o nau fuala au whaasaina, na tā ua leo i lunga le One News, sa au fia i manita maiti i le whaataunga o fuala au whaasaina, e whaau sa whainga na whaia ia si tema, ma mawai se tasi o tuatu sini tangata mātutua mata maiti, na awai i le whaataunga o le pi, ma pauta o ona, na mōlia i lato nei le whai o fe whaatawa inga o fuala au o le methamphetamine, ma le pi, o le a whaau au ona whai o sa whainga leo, ina ia tu iti ai le o ngaina ma le whaatawina o fuala au whaasaina i New Zealand. Talafoia mai le si fofongo le lau mua mo le nei vaenga o le aso.
Fifi lava e te whaatala whātu le tātua tunu le nei whai unga le vaiaso e tala fau mai Samoa o se mai ele whaafonga. A o tau soa lau pule ai le mata opo ma le whawhitau le natula i mai le maota ngase ngase ulu mto tua e na ua le ai leo ne tau mafa mo ngase ngase lo tau fia e na ua au tase le au kuka e o atu le to se fulma le wha o le a lefe ngā ruenga o na ua o atu le se fulma le tasi tutongi e le i maua lava o lātou overtime o le tau mawhitanga o le tae au na tūla i mai ei le whawhitau li. Mai na oka i nei loa tau mafa mo le awa uli o le ainga le a fiafi ma le ainga o le tae au nei. E tali tonu le li fo mai si nia o lungia Dr. Tito Kamu o le wha le tonu e le o se sasi mai le malo ai e mai i le pulenga mai ua mahe a fwoi o nei e fautua ina le pulenga e sila sila tuto ai tūlanga i e tutongi mo i lātou ona e le on tutongi tele e titi se le ni lātou te maua e na o le tai valua feta lai le tau sanga. Mai nei e sauno foi o se teimi mua le nei mai le silia i le lua se fulu tau sanga o a vea mafo mai manga lua i le maota ngase wa tūlai mai ai se whaafitau li whaapea wa le ai ni tau mafa mo ngase na wham nino e ulungia. Na tai valua fe ai fika i tai te rau lima se fulu le vaiaso au o se fulu tasi e tutongi o anafi lei mai se overtime au o ma fata tia mera malo e reo te falter malo al faltung tarta whainga ruenga. E na wata pae le TV tasi se wha manga mai i le sui officer Celia mtanga ruenga tanga loa Robert Thompson na i sau noa. E sa o ono lefta fate ia e fo ia o tae au le usu mai le nga ruenga ia e wala au mai ia le tua wala lai o i le whawhitau le tae au i on tau puna le o umana toi soa lau pule ma whata oto ia o fuanga ia o le pe on foi ona ia le tua inga whape o whaiese o le ala mai whaatino anwenga ale pulenga ma le mtanga anwenga e whai fo i ala fua ma whai whaavai o man whaatatia mai en malo e le opose lilo o le ta oto le pakeki tele lava le al malo le na le pasia i le paia inga wa tuana iatu o le ala wa tutonu le palemene le o lua ne vai aso ia le o ila tono patetine le e ko o mai le afangi le division le terminate onga o le division le o se division 4 kwa fatu le tausanga le na tea o le ala we ko kongo o le pakeki le fo ia vaenga o mai ai o le meu tu o umana fai e fetu na inga o le au fai ngā luenga i lalo o divisions. Le ala e tu la i eile le whawhitau li lea. O le mwhai o na maua whaatasi o overtime o ngai staff la ia ko ititi. Malisi au vaianga umalanga maua la ko wakai mi le peile a nafi. O le folana el mato fono ana nafi na fai na whama malama uma i ei tūlanga ia. Aile ono fwa i eile pūlenga. O tu i la vai tai le Ministry of Finance, le finance. I se awala e mwhai o na whaatino ai le tonginga, le amata tonginga o wataimia si vaenga le pe to sunu whaea. Sulu pe su whae i lato. O le mai kaure le ngumbela tūlanga le. Ia, o mawhoi lana whai le mato whono arni tai au lo whataatia fo ia tūlanga a wale le tali atu fo i mana onga o ngasi. Le ua ngā lue le pūlenga ma le mtanga luenga i tūlanga ia. A o whatanoi nei le fo o le mta upulea i vaenga ia. Le whiongo le sui officer Celia le soi fua maloloina tangaloa Robert Thompson. Wa au mai le whaai unga le whaamasinonga i le vaiaso le nei le mata opo o lo mōli ai le li i a junior taloli mai le whio ango sane la valu i sa vai
Le ua whaasalaina e solo atoa le whalipui. O le mata opule nei na tūlai mai i le tausanga o mawai. Na maliwe se tamaititi se furuma le lua tausanga le matua. A o moi te tono lona ta inamu. Ai o so whaie e le ua whalipui a whao o iei le oti. E su enga le tua leo na fōra seal farms sinonga. O le toa tā mai o junior, e na ua taua le tamaititi o na mātua. Le whaapo liuli a le ua mōlia, ma le tua whawhine o le se furma le lua tausanga le ua maliu. O lo o iailo na to lua whaai poipo sea li saina. Mai o so enga fo ia leo, na māwai ma se paipai le ua mōlia e ulai le aisa. Ma le tala whai u, wa whiriwhiria le tamai tai presidente o le asosi kirikitia tamai tai e Samoa, o se tasi o sui o le komiti whaatonu o taalonga kirikitia le laulangi le tūpao tamai tai, le tamai tai a sa la Stella Vaia. Mo le sila fia, o se ulua i sui mua lea mai Samoa po se atunu ulai titi mai i le Pasifika, wa au sia se tūlanga whaapea, e ofia tua i se komiti whaatonton wina le taalonga kirikiti le laulangi. E le ngata la o se teimi mua mo se sui mai Samoa, ai whape nā foi i le Pasifika atoa. Me te misanga fo i a mai vi i ai fo i le tua le nei so finga. A wai o te mua nei wa mawhai e ona i ei se sao fo i a po o se leo fo i o Samoa i a me se fo i le Pasifika. I se tono whaalanga mai au le o le kirikiti whaavao malo i le vaenga la leo le administration. Pe lau leo o whiwhiria ia o i le ato whinga wa ave ai masui o atunu e iwa sulvalo la langi o lo ta o associate members. I tono kirikiti whaavao malo. E fo i lea e whai mo lato sui rungo o le women's committee, po le International Cricket Council Women's Committee. E tolu i lato na whina wina lea ava noa. Le ua pale mai ele tamaita i a salai le nei tūlangi a Asia mal Pasifika. Mai o se ava no ua maua na whae loa sala. O le aia whina wina i la ngona o lo iai i le nei tūlangi wa watu le wha moe moenga i a te ia mal whatua tuanga e wha leo i nai i le autu ma le fola e wha ta a te tia i Port Kalame ma fuafuanga o lea foita alonga i le larangi. Ma ua wha a wawe pe lava le alanga upo lea tunu. E au leina i lawa tamai tai. O le awa noa maua le tamai tai a sala e iwa tausanga, ai tolu tausanga ma toe whia leilo i longa po le review. Mai o le tinai a sala, o se tasi wa i longa lana tautua le atina ina o le taalonga kirikiti i tu tonu o le atanu. O tana fowia, e yeil whaamnianga le atua leanga i atu si o tātua tunu o le whaai unga le vayaso, whasoi foia. Talofa pa o tano pelongi o lo e whafonga mai i le si fonga le laumua i Wellington. O le tautua le si ufonga o le laumua o lo i ai fo i le langolango a le New Zealand On Air.
lepe fale mafaita anga o mea umaia ualeanga o leanga sala mamafa mama alofa mai ua o salamo I winga safai tina ea ua ulenei le tamanga sala Fa'amole mole fa'amangalo mai Iso usese safai Ua ola nona lo salamo I mea sa o iai Ia sona ua mavae Lo Mama alofa mai ua o salamo I winga safai O te whawhitai tele I lo walofa Maunga luenga le lei ua O lau tau singa ua o wola ai Ia lofa le atua Whafua loa lo soifua Mama O lo walofa mo Mama alofa mai ua o salamo I winga safai Mama alofa mai ua o salamo I winga safai Mama Fa'alonga mai I le tala Yo fa'awa I ana O no le fa'ama I Morungali malawa Le ai se fe alofani Now le fe misai Se lo le lo tua o le lo I ai Fai fale le nua inga So ia le tamai mi misa Ta o atu ele ai masawina Ina le ye tamai O le alon fa ua le mawai O mato le o le whana o le fia mai A le ita o tina O ami o le toia ina E masa sala no me rota Ua i ele se mabusa A te fo I le longa tua Pei se mana tulu ia I whanua Wa e toi mana o na fo faua Fai whare le nua ainga
fia ia tama me asau le mafatia vai vai ki ngā ruenga asau foi ua ona ia i loa nai whautua o me apanu mi ai le lua ainga vai whale le lua ainga so ia le tawa i minisa ta uatu e le ai masawinga ina le ye i tamai o le alo whaua le mawhai o matu le o le whana o le whiawa ai o matu le o le whana o le whiawa ai o matu le o le whana o le whiawa ai
tamali mafale uporu la ole fisa la ole talo wala etasi le manga yolo la fa alo alo ele mafaina ngala ine rosu watso fu iliu ai uatamei ifuri ono That's so we don't have blood. At least I'm sure for all
the things we've got. Baby, I got you, babe. I got you, babe. I got flowers in the spring. I've got you to wear my ring. And when I'm sad, you're a clown. And when I get scared, you're always around. Don't let them say your hair's too long. I don't care with you, I can go wrong. Then put your little hand in mine. There's no hill or mountain we can climb. Baby, I got you, babe. I got you, babe. I got you to hold my hand. I've got you to understand. I've got you to walk with me. I've got you to talk with me. I've got you to kiss goodnight. I've got you to hold me tight. I've got you to won't let go. I've got you to love me so. Yeah, we have the former Ian Alberta. Original Baguazana. Working the West to the Baguada. Okay, you don't stop now. I've got you, babe. Woman, I got you, babe. I got you, babe. I got you, babe. I got you, babe. Tangile loto. Oh. Sola manatu. Sao ole musu. Tinga ole ulu. Polonga ole mo fau fau. Lau mai le valea e la ufanau. Sesu nga ea ia toa long lo toe Sema ma ea ia ilo tafa moe moe Paula volta mais Leleu si tai Hai ona ole malosi Potole atamai Aule tata usinga Ia fama oni Ia tausi se ia oile oti
siri na mea uma. O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air.
masaumi aso che whaangalo ya oe le anga wa e le tali tinga ai la mula toe o ani wha ingata e opo mai a ita che ono sai se ia toi wa sole la La ulupe ulele le vao Mamanu tafao Le se upu foi mai moa u Sa ungofo mava ai Bitu fo imai Ho la ulupe o fea hoi ai La wolo mali Nang naulo uloto Hele mawhai o na ngalo Malo o alo whane Mo oe Oh 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 Whane mai Te iwi mai Tea o e Ea e ai Ua le mwhai le mwhai Ua le ai Whane mai Te iwi mai Tea o e ai La ulupe wana La wolo mali Nang naulo uloto Hele mawhai o na ngalo Malo ualo whane Mo oe Oh 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 Whane mai Te iwi mai Tea o e ai Ua le mawhai le mawhai Ua le ai To the heights of Mount Fire, my love will take you there. To the village of Solo, my life for you I'll share. Me and you together, forever love and care. Without you in a Madrid, my baby will be the nightmare. In the dance and cruise, the music left them so crazy. Good thing about this reggae, nobody no feel lazy. Big
put up on the beat and every man them amaze me. Mr. T, Benjamin, check it out. La wolo mali, no look, hele mafayo na ngalo. Malo funny, mo oh.
leo era. ata se I whai o la utala I winga o le nei o langa I le lile nei o wha mana ia E mali e fo ia na whainga Wa le longa sautanga a whai Wai lo atu la malo wha a ja whai Te lule usa mali wha a tino ao So leo mea na pei o le ao Whaalata o le fuia I le si Wa whaapena So le nai au whengi Wa ele se I tau tala sao Me tali ai lo manao Wa tele me no fa manava Ua le ma whaina tau tala
anga e anei e tau vai whale, le tau sala le nā e anua e. O oe wa e whaata whai solo, awa wa vangai loloto. O oe wa e le mau tonu, o ole a e liu lotu. Wa umalanga lo tau mawhai, a ole nei lava le kea mai. Pa'alata, le fuia i le si, wa whaapena, sole nai au whengi. Wa ele se i tau tala sao, Vetalia e lo manao, wa tele me no fo manava, ua le mawhaina tautala. Sina whautuanga le nei ali'i, tunu pau se moa ma se ta isi. Alu iai to te to anai, me whai ai ngai ai i le afi afi. Ta usa o iai le me oi lo loto, ne a whaina oe i se mai oso. A whai atu lava wale ai, malina pau o se mea ma whai. Pa'alata, le fuia i le si, wa whaapena, sole nai au whengi. Wa ele se i tau tala sao, betalia i lo manao, wa tele me no fo manava, ua le mawhaina tau tala. Pa'alata, le fuia i le si, wa whaapena, sole nai au whengi. Ua ele se i tau tala sao, betalia i lo manao, wa tele mea no fo manava, ua le mawhaina tautala. Lo utamata ni ala uneita utonga
Bye.
lo utua o sui no pa fau
O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. O to is full minute na tale o le tu lai lua, te fa filo imta fa tala fa tu le tatu tu no le taimi o le uli, le tautua fa o pea le si ufonga la mua lunga le ala leo, o le tasi o no tesi mo le tasi fa mo, ia ele ngata I tono ainga o lo mafuta ma fa fonga mai ai o le te le tatu tu no i nem tu tausi, o lo fa longo mai ai, e fa pe fo I le ngaluenga o lo ki mai lau le tio, tono fo lo sa lo e felo en le taimi o le uri ngaluenga, ma fai va lo filimo le yaso, ia to fa talo fa mo to fa felo yatu, le tautua ale si fonga la mo Wellington. Ia o mai ta watu fa fatu le tatu ofisa fa sa lau le sulu mata ngo fio le la, ye le manatu matua fa o nga le le yaso, ia itanga lava se itu lo itanga lava mai le tau na le ilale sa tau le waya ta lava ai mo se ila tau de lo no fale ia fai o na ngalo ia te o la ye tanga lava I tono masin ta lava ia ma na ia lo sa vali to I lo te mile nei ia avelo I fa fo le la umane ane nei aso ia ma na va tu fo I la fa ngalo nga le fia na nei ia o la lava I tono masin ta lava ia ma nei fa sino fa malostino ia ave tau fa nga ia le la ni taimi fa toi foi ia fa talo foi tono mo tanga ngase mo to tanga tamati tua ia mai se le lo le tunu lungo penga te fa langi lungo le Facebook mo le YouTube po si fonga la mua fa talo fa mo toi fa felo ia tunu ni taimi le tato poklame ma le tau tua ia I le ni taimi le aso ia o le asfarine ma toi ni sila se fulma le fito le masina o topa lua fe lua se fulma le lima le foi wa se mai wa fa wino le tato tautua se I pa ia le fiafi ana nei o le tulai fa po kla masani le la to foi ai o pesenga mo tangata matua ia I tono mauta malawa mo tanga singase ia mano fanga lo fa no foi nei tato matua e po kla mena pesenga mo tangata matua mo le tulai fa se pa ia le tulai lima I le fiafi ana nei ia se vai foi ia nei fa fianga le taimi ia tatou taltano atu ai foi le se pa ia le tulai fa ia ma so atu ai lava mo porkalame o pesenga mo tangata matua. Gentlemen, here is 4 tons of raw techno power. Here is 4 tons of raw techno power. Ladies and gentlemen, here is DJ Spunky. Everybody, come on!
Ki ale po ina ua tasi minuta te nili tulai lua tau tua fa o pea si fonga la mua mana fa afia fianga si fere ni taimi o lea oli. Au fianga ile tunu ngā luenga ia o tiu te fo ima fai vole nei aso. Mai sira tapo inga mau tono mau tamalawa lo fa fonga mai mo iai. Nei mātua matua tausi. Ia po o toe o tua a mātua le tātou o tino. Ia ele ngāta i tono ainga. Fa pena fo i tono mau tangase ngase. Mau tau tangata mātua fa awhiroi matua e fa talo fa tu foi. Ia i lātou i o lo ngā lulu ai. Ia i nāno whanga mālo ngā lulu e mālo tawa tai. Mālo fo i le wha maoni tiu te mawhaiva. O lo whianga i ai o tau. O te anga i mai ana leila. A o te sauna leila i a uli wa te aris furulua. Ia o le wanga solo atu tangata. O le au fui mu ia e le official i lalo ato mātou i Mankemen. Ia malatou lau papa fo i lea i o i le roundabout lea i nai le i le shopping center mātou i Porirua. Ia masalo se latou te te e fo i. Ia lona winga o tūlanga la fo i mea tau tutongi. Ia e pe ona si le fia. O le ana wha i loa nafi tātou talafou e pe ona tāpenei na mai ana wha solo. O le astofi al vai asa fou. Ia o le a whai e solo te te e le ngata i fo mai. Ia o whai a onga. Ia o iunia tangata whai ngā luenga le malo. Le ala whai solo. Le la whai solo te e le astofi o le vai asa fou. Lona winga. E iai la fo i le talitonunga. Ia o le a le aini a onga. Ia o le aleini a onga i le astofi o le vai asa fou. Ia po le alei fo ini vasenga nisi o a onga. Ia po oni telefo i o a onga o le aleini a onga. Ia o le mai tau e telefai a onga o fo mai. Ia o le a ngai solo tele lea i le astofi o le vai asa fou. Ia ta pena i tātou mātua. Ia po ai nisi e tau una nofo le whare vai whanau i le astofi o le vai asa fou. Ia wa le mai tau atu. Ia o le a toa te le tangata. Ia o le a solo te i tutono ni usila nei. Ia tangata whai ngā luenga e le ngata i tangata whai ngā luenga le malo. E whapea fo inisi o ngā luenga. Ia peila o i sautala. Na lena u sau te sau ngā luenga o te eris furuluana nei la uri. Ia ua ngā solo atu ia tangata nei tangata ia le tanga luenga le o le fui mu. Ia malatou lau papa. Ia o loo tutu i le mga ala le i amatou i Mankemen i shopping center le i Porirua le o tafa le pamu. Ia le anuanga le McDonald's. Ia o te lola ia i po ua mai el taimil nei. Ia na, ia o loo tutu malatou lau papa wha ilo ilo. Ia mo mia lango tangata ia nana pasi mea lau tawale ia wha lau pū no lai mana o mia la tōnu me vare o le wha atu lau pū. Ia ilua ia lango le te lango la tō. Fo i wha moe. Ia, ona o tūlanga lama mea o tau tutongi lea o tātou ia i le taimili nei. Ia i tono lea tunu o New Zealand i le ngatala i le tutongi. Ia au whapea ona tele o ngā luenga. Ia u whaima vae ngā luenga. Tele fo i wa. So ngā tā fo i ngā luenga le nei taimi. Tawa ia lofa la fo i nei ainga fo i lele. Ia e iai whanau to tele whanau a onga. Ia e na o tina po ni na o tamala e. O whai ngā luenga ona ua vaea ia ngā luenga nisi o tina po ngā luenga nisi o tama. Ia uti e whaasoa. Ia ore na, ia me tau fo ia mana ia a mo lo ngā luenga tutu mau i lom wha mau ni ngā luenga mto anga e usu. Ia ore na, 5 minuta te nei le tu lai lua. Le se fonga la mo Wellington e tātou wo ai wha fianga nei taimi. Ia o le tātou poklame ia, nei wha manatu fo i o le wha ingo nei vai aso. Ia mai se ai le tālonga tele lea o le alotu i le tātou toa Samoa. Ia i le sanei. Ia lo tō siri mai. Ia lo ofu me lo ofu pae. Lo ofu lea lanu moana pae. Ia e le so ofu le tō Samoa. Ia le o sau ma lo ofu lea lanu moana pae ma la ula lanu moana. Ia o te lango malo si ai. Ia fa pena fo tātou whai ngā ruenga. Lango malo si le tātou tālonga lea le tō Samoa. Ia le la whatanuina i au ki lani i le sa nei. I le fiafi. Ia stalo fo iwa. Tele fo ia le tātou tunu uanga ia tu lango ia le tātou tō Samoa. Ia la tu polkalame mfuafanga. Ia mai se fo i koleninga. Ia i au ki lani po whela pase malai o lo o koleni e le tātou au. Ia mai tauina la fo i. Wanga ia toi fo le tātou tunu e lango ia tamu whainga ma koleninga le tātou au. Le tō Samoa. Ia le ngata fo le tō Samoa. Ia i fo inisi o au le tātou tunu whaavao malo, ia o lo tau sineo fōri nei vai aso e pe ona i le tātou o kirikiti lea a Samoa, o lo tau mwhasila tau a wanoa ia i le
i le ipo lalangi le ipo lalangi e le alo o ia il taimi le ia tau fai statu wa noa pe mo statu wa noa e me tau atu le pe to tasila tu ta longa le toe pe ta longa le toe ma kata no winga ia ole atonu ia le tatu tau mo statu wa noa pe amanu malo ia e fua la ia isi ta longa isi au le lunga to tatu ia po le tulanga le ai ia e mana mia la malo le mo se malo tatu au le au kite sa mo le luas fulu ova ia e tau maua istatu wa noa ia pe amanu malo ia tatu tapua ia le fo na au alum le tatu watinu ia il tulanga o kirkiti fa ava malo 5 minutos te le tulai lua le si fonga la mo Wellington fa fianga si filoi ne time le uli ia a vai atu ia le ola mai mo va o le stanga tala ia lau talo mai lo fa nga mai mo va ma le fo nei a uli ia ile mo le va o le ma nei wa Levatu le sunga Kevin Soka ma lo lava Kevin ia manuia lava le nei uli fa aftai lava le mafta mai ia manuia fo nga luenga lo fenga yai ia le taimi ia mafuta mai pea ia ile tatu programe ia le sifonga lo mo Wellington Wangu
pinga la fianga iwa fatalo fatu ni fatu ya Amelia fa moana ya lono winga o Amelia e mai la fianga iwa mana ya fatalo fatu foi le sunga ya vale le mati mala fainga luenga na yo tara pe fa pe ola mafuta mai ya fa pe foi ola mafuta mai le fale ya fatalo fatu le sunga fa fa tele lava e lava ina mau le vaenga na to te mai mo mai ya ai lava foi le mnatu ya olo o to muni tai pere nei tau tua ya mai le o nanga le tatou le tio fa sala lau i le tasi o no tesi ma le tasi fa mo fa pe lungo tatou penga te fa ilangi fa tai tele lava ya lau to fa so mai ma lau to tala no mai ma lau to fa malo mai ma fa talo fa mai ya tatou fa talo fa ilo le taimi ya o lava o ngalu le taimi fa lo mai to no le ofisa to no le falenga o si oloa o le ala le company na tinga ai so se nga luenga ya po tonu fo yo fale fasimanu ya o fa to anga fa malo fo ya na to nga o nga luenga fa taimi ya e telefo ile sao na yo tato tangata ia mlanga mai nga luenga fa taimi ya ile atina ina si o tato tu no Samoa ya pe ona tato fa longo ya itala lo mai Samoa telefo ile sao na yo tato tangata ya tama manatina o so mtu fa fine o fa na o mlanga mai nga luenga fa taimi ya la to fu sao ya ile le tina ina ya o le tama ai ngol tato o tunu Samoa ya malo foi la lo foi ainga malo le lo foi matua ya o taito o lua ma fa nau ya o lo fa muni mai ya e wila va ina le fa ngo finga ngo lo to nga lu ai ya ai memoria tu le fa malo ale si fonga la mua ma le tato wala leo ya te uto umalava malanga mai nga lu fa vai taimi le ngata i New Zealand nei ya fa pe fo i Australia ma lo le lo fa inga e ala la foi no se leni ia i leva yaso ma leva yaso se futo minuto te nei le tula lua se fonga la mua mana fa fianga su filoi
Si ufonga maria la pese le vai le tama mai a mai le ali pata ta si le foi pese se le mania ia o ana fatunga ma si ufonga maria o le foi pese ia o ngalo tu fo ia si foi pese ta ua foi laso il tato o tunu ia o te le lo i poto ia ni sala tu pese fo te ni ta si le foi pese o ka semana ia o fatunga ia o si ufonga fo ia o la to fo o tamali fo ia o alo tato o tunu o le foi pese le vai o tama ia te le lo poto ia ni la tu fatunga te ni nei ia se fu var minute te nei tu la lua fa talo fatu se o iso le me o kilani king kafu tamalea ia a mo wana palolo e pe ia ma te mo te ainga fiu vile il telefoni fiu vile il telefoni pe nei me ai lo ini maftanga mani wo mafana mani paanga e mo me ai on maftanga ia tu mo pe e mo tupe o me ai mo vai nga pena o palolo mo me pena ia ai le ai tu mau pe le maftanga a palolo ia umata yao matalata yao polo wale fo ina umanafi ia ai tu mau pe le mafana maftanga ia tu mau pe ia le tato talanoa i saonga mea ia po saonga mo meo ia wa le siva ngale fo le ngalo to tele ia pe fiu vili me fai ia ai fo le ia me va pe po palo va te mo palolo ia ai fiu vili telefoni le talia ia ai umane fa me o le telefoni wa pa u telefoni tono ole pa o suma ai le ia ole na ia me ai fai uma ia ai o fuli lo tano anga mo me o maliu ma fa lave ma sa fa ia inga ia e tu mo pe ta tu te fa nga ila folinga Luas fur minute te nei le tu la lua le si fonga la mo bonitone fa fianga le taimi o le uli ia ai malo ale mafta mai ia fa solta to Facebook ia a fa pe yo le taimi mo le wa mai ia subscribe ane le YouTube le na ale si fonga la mo ia mata to mafuta ilava ilana tau tua mo ia songa foi se Friday ia ilungo tatu penga fa ilangi o la to foi lo mafuta mai lungo le tatu Apple Samo Capital Radio app fa talo fa tu nei taimi mai se lava le o ave passi fa malo foi la o ave passi o ave taxi vaenga le na ia unanga ia fe ave passi se ia o le tele o taimi mai ta wina la foi ia ilungo penga fa ilangi ia o tala mai o news ia mai lungo penga fa ilangi le sawaina fo yo nai ave passi o nai ave taxi ia ta vale la passi tangata fe ia e o mele fa pe na te fa fonga mai ia ele tatu tu le nei uri o ele ave passi o ele ave taxi o ele ave upa o ele ave didi wa na fo le tatu fa pena ia ta vale la passi se foi na ia va pe la te fa longo ma nei te ia te fa ma lo le si fonga lo mua i lau tau ono sai. I le whaingo fia wingo tangata tau te whea vea ia i le tero taimi. A mese lava pasese, la ua ve taxi, la ua ve pasi. Ia ma tūlanga umwhapena o le upa. Ia ona o wingo tangata whaali tono le o sa le taimi e ngā ruenga. Melea, mo le atu wha malo le ono sai. Ia malo fo le lava pale. O le mea fo ina nā lai ona tuu oe. Ia ma avea oe o le ave taavale lau pasese. Ia ona ola ia te oe le tō whama mau, ia ma le whaau tautanga roto, ia ma la papale whai ma ono sai. Ai maise ai ono sai matua e ono sai lava. Ia o le mafuanga na ia rei ona e whialua iai. Ia ona o ia te oe vaenga umalava na ia e whaatonu ai lau ngā luenga. Ia wae te wae a fia, te wae ita vave, ia e soi vafo, tu pasese ia foi alu ia ida utasali tu lo ia na ia fa lo tu la fono ia e momoli atu e fa malo ila to nga luenga e le fa ngofie ia nisi o pasese o lo to fe ave ia foi mai tau ina to no pasi a fia foi ina ia pasi nisi ia ona o mi o le tau pulea ila to o lo feo ia ilungo na nanga los volume te Lua si fonga la mo intone ya tatu mafuta pea se ia pa ia le kuata ile tu lai fa ona fa fonga le tatu
tala mai Samoa. Ia mo le pokalai muni o pespesenga mo tangata matua mai le au faili po le au fepese. Ia le laumu sound le fo whanau watu le upa o mai. Ia le whaatita inga o tātou faili ia ilisi tū le o le tātou ofisa whaasalau. Tau mate peni pese mai fea a ia malama o lei ano foi le moana o lei a fai anga tau a sai le tai papa o le tua masanga o lei a lava o le ngatai fale e taele lava i le tai fale Sama e afe olei a lava ole ngatai fale e taele lava i le taifana e tautai ai lava sama e afe Mala
real game changer.
Pesi mau mo pese o tua ina ita I mea whainga tā. Ia o leo langa lava na e whape nā lava leo langa o lo tātou iai. Ia a whape o nai te maua I le tūranga lea o nā ua tua ina fua oe. Ia nai te mama e le sau. Ia au e te popole fua ia I le pola e motu mai tua pe o nā upu. Ai a whaia o nai sao a oe ma e whai mea sao. Ma e whaia mea lelei. Ia ma e tausi ainga lelei. Ia ma e wha mua mua I mea umala. Pio le stangata le wala la atu I wha. Wani tūlanga watua ina I oe ia I mea whainga tā ia o na sai. On sai te malo yopu yo. Ya ele fa pela wo tai na tu pese lea ona yeini vaenga wo tua ina ya. Wa to no yeini si o la tu tua ina u ini vaenga e fuile ya wo tua ina I fua ya ai o le te mama u le sa u me na fai. Ya o le me na ya on sai. Awa le ano fu ye tamana. Yo a fai wo tua ina oe. Ia inu, iai se inu iai. Ia, tarawatu walele, mani akole. Ia, le oliva befo I le sunga parisina, te tele lava le mafta mai, ia masion tina ia lo salia. So I lua se fulu ma le 5 minuto na tale o le tula tolu, le si fonga la mua Wellingtone, to e wha malom, to e wha talo fatu. Wha fatu ia ila tulo ngā lue, e iai lava le manatu, ia e tofu lava fo I le tangata ma le to inga o isi ngā luenga e tutu, I lo ulava nā I loa. O isi ngā luenga e aso a to o tutu. Ia isi ngā luenga e sao whawhai lungo no fōa tulou. A mise lava ofisa. Ia luenga fule le omi ala to computers. Ia tamala nā e sao whawhai no fōa. E fui ngā luenga fule le ia e tele na sao whawhai lalo. O tele rupeni ngā luenga sao whawhai lalo mawhai. Ia atonua e iai. Sao whai le lungo le sima. Ia po lungo le kapeta. Atonua e ngā luenga whapena. Ia I fui la atonu ngā luenga fule le whaatutu mawhai tulou. Ia wa te lor ngā luenga e fule le whaatu lalo mawhai. Mo le piki ina o le strawberry. Ia oi. Whaatoanga fui e o whala au aina mawhai whapena. Ia e ala tanga o ngā luenga e ngā lulue ili tātou atinu. Ia ute le lo peini ngā luenga fule le tātou mawhai. Ia I ai ute I le ngā luenga whapena o le melea. Ia e whaamalo atu le tātou pokalame ma le tautua le sifonga la mua ia te uto umalava. Ia oi. Ia te uto o lo o tutu. Ia o lo o nonofo. Ia o lo o whaatutu tu lou le mea uli. Ia o lo o nonofo I lalo I lunga o le kapeta ma lunga o le nfoa. Ia ma lato fo I lo o sāwa vali ma whai ngā luenga. O ngā luenga e sāwa vali ma whai. Ia walu te loa ngā luenga o mo leo whaatoanga. E sāwa vali fo I ma whai. E alu fo I laso o sāwa vali. Oi, o le ngā luenga e maasani o no whaai e sāwa whai tangata ma whai. Mo le ngā luenga fo le whaatoanga mo meo. Ia. O aniani. O le ngā luenga le nā. Pe a tawa aina I ai e whai tangata. E tele ai au ki nani. Ia I le tumalo au ki lani. E meise le pito mai le I South. Ina I puke kohe ma saua ia I lalo ina. Ia tate mai tau wina I ngā luenga na. Ia te sao whawhai le aso atoa. Ia sao whai ama. Ma oti ma se atua. Ia tasiranga ngā luenga sao whai ma whai. Mo le whainga le aniani. Tu lou lava. Mai se lava le taim fwele le fu e ai tanga ma. Oti le aniani ma whaala la. Ia ona. E rono winga. E le ia la se ngā luenga. Se wangana ngā luenga fwele le. Te roe le ia se ngā luenga e ta oto ma whai. Ia oi. Ia o leo ua toi 2 minute I ona manawa leo le sifiao. Me lea, ia whamalosi mai tātou le sifiao. Tā lo le tolu. Manawa lau tātou. Ia whapea ona e tapena tātou ngā luenga le fiafi. O I lava le anga lue le fiafi amata le tolu. Ia manatu o naua lava le lau malolonga. Ia o tapena I lau ngā luenga o le fiafi. Ia e mo tātou ia o loo whai ngā luenga pea mafuta mai le tautua ne le sifonga la mua. Ia e whamalo atu ne taimi. Talfatu fatua Lucila tinei, talofa Lucila manuia lava nei ia oli. Ia o nive Manning, fa tele lava ia o le ti mai nive lungo le ale ia le te fatu ai. Ia o te le lopo le ale ia.
Toi luas fultasi minuti na tale o le tura taulu le sifonga la mua ma na whaafianga suwifiloi. Ma lola befo i le mafuta mai le tātou tino. Ia manuia fo i whainga whaatau ma tutongi ngā piri o nei a uli ma nei a whiawhi. Samoa, ia o special nei mai whaiwhai aso mai mai ngoi palauni. O se whautuanga mo tātou. Aua ni o tātou tua whia matai. Au whong, tui! Alo vatu sunga pe telo alo sio mafuta mai nai pe Australia va tai tele la vale mafuta mai ani se ko fale moe o le tuli manu lo fatu o ia ilea.
Manu olo ufatu Oya ileno fa Tami mausula ubese Oeleo Tata la noa awa ole loa Oha ielo wingoa Tau talamai la O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air.
Vivinga le fianga o sa mata yuta, mai le tu malo sa lenga numero tasi, i le motele i sala fai. Ina o toi fitu minuto na tale o le tu la tolu manatu na ua, to tele nai matua, i mainga fo ina ua nga e piki nai whana ua onga le nei aso, ma le nia uli, ia ma piki atua i ma le au fai ngā luenga, ia o le wha manatu ngā sani lava ia ma le tau longlonga le tātou pokalame ma le tautua, ale si ufonga lau moe taimi wha penei, tautua nā le saonga le mua nei whanau ia i luma wa onga e maise kolosi nae o lo ia malawa papale fai pia tātou pia whapea o atua poloka le awala ia ona o nae whaonga kolosi e nei whanau ia e kolosi e leisi pito e pue ala tau tāwale tātou lale o tāwale ia lava pia le on sai mena le lo tango e ki mai lau leiti o teimi whapea nei la atu ua onga mana vanga le tolu i le tautua le si fonga la mua ia mātou te iroa le leia popo atu oe i ni pese ia e whaanofo file mua i lau poloka na te poloka i le mga ala na te anga ia tu e piki lau whanau. Ia ma e fia i lava wae i eila fwile manatu ia i lava i lātou i le lava le ono sai pe a poloka le wala. Ia ono sai tātou ia e ui atu mga ala na e piki ai nei whanau pe a whape o le nai poloka le wala na te anga iai. Ia ono le teimi pisi ali nei o mānava whaatasi ngā luenga ma onga le yaso me lea mo le atu fa malo i nei fanau mo a onga le nei vai yaso e le ngata i la tau ia na sifi ao le ala ma na le tolu le uto e 5 minuta le tale o le tolu na tu na we sa vali ana i lauta avale ana e mai ia le longo ia pole alam fo le lo fa fenga luenga o tale tolu ia na wale vana sa fa tono lauta avale fa tale le time tale tolu ia ona ia lo le fale ia ta tau fo ina ia ia tu e piki la fenga luenga ia na ona i fa manatu a mana i tu lalu mana i tau longo a ia wai mana ia le vai mai o si uto lua le matua o kasi au le lei o si uto lua le alwa te piki au ia ma nga luenga a me se ata tu tina ia e piki tama o kasi matua fa fai le le ulu ma fa patu le ulu lunga ma teu mana ia le manava mai o si uto lua le tinga ina mai le nga luenga le sa vali mai o fa nga luenga ia le matua e au le ia tu tono ta vale ia e piki la tau e sa au pere ai ia pure auto Matalo fatu le faltua ia te sa ne fa te te lava le mafta mai ma lo foi fa te fa talo fa mai ia faltua ia pu maris ia manuia lava le foi ia uli fa te lava le mafta mai nive a vending ia ole le fa to mo ta watu ole tina matua ia pu faltua nive ia ole tasi fo ie una e fa sara lau i le proclame a toke lau me tato uso ma ai toke lau ia ole fa toke nive ia o ia fe proclame ngana toke lau ia i le fo i vaenga ia ma lo lava le mafta mai esa o ke vena ma na ia e porta ma foi a luta mai piki le tina le a inga i o le fa inga luenga se matua selu le ulu fa nongi le ofu ma alu o fa tali le tina ia por tina foi ia selu le ulu fa patu ma fai le fa nongi le ma na ia le foi le o so mai se to lu tono la ta vale o ka le manongi atu le fa manongi foi le o le a foi
o le midnight. E il fangu fa manongi fa pena o le mana ia o le manongi o le midnight. E sao. Ia na o la fa tau fangu fa manongi na o le mana ia. Ia manuia nga ia tu ainga a ila tau le la mana vanga luenga le tolu. Ia mafuta mai pele tau tual singa si fonga la mua. Ia fa fo ina tani alu. Fa tai tele la vale mafuta mai. Matanga lo usul pese le se o tolu na wala te piki o mai tia mai darling. Io e. Talava tu le sunga ista tu lolo isopo solo talava uso malo la you will live at it anymore.
Na my dear, my darling, ina walua minute o te nei le tulai. Tolu fa fianga sui firo si fonga la mua. Toi kua telefa ia ona tuina tule o tātou telefou matala mai Samoa. Ia ona solo le mara tātou pukala muli o pespesenga mo tangata matua lea ua pa o mara tātou whaili. Le lau mua saun nisi vaeng, nisi pito le tātou ofisa. Ia ua le tātou pukala me leo tāpena mai le whase i pa ia le tulai lima i le afia fi. Nei le tautua si fonga la mua. I lunga le tātou pengata whailangi fo i o Facebook ma le tātou YouTube. Ia lo mai mua ma whaafonga mai ai le toa tele o le tātou tenu. Ia e mese la tue muni tait pēr le tautua. Ia ma vea poea le se fonga la mua. Ia ma paanga. Ia tātou mafutai i lana au nanga ma la tautua. Ia mai le aso ngafua se i pa ia le aso freire. Manu i whai ngā malanga. O i lava le ato e taliu Samoa ina ua mai a foi ia fuafuanga whaale a inga. Ia na malanga mai ai. Ia lela utu e tāpena malanga le whai ungo le nei vai aso. Ia nei po tai au po na nei po le sa. Ia whamni atu e whai ngā malanga. Ia to tele lava nisi lea mai tau atu. Ia sa mafuta mai. Ia mo le taimi mua ina utaunu mai New Zealand. Ia malato whaalongolongo mai ai le tautua le si fonga lau mua. Ia lono winga le vaenga lari le lato e taliu Samoa. Ia whailo le whanau. Ia i tai au uma lea la a mafuta mai Samoa. Se ikia ne le tautua na le Samoa Capital Radio. Ia mana ia tele. Mana ia tele. Ia tatou mafuta ia pia whapea tau fo i Samoa. Moni ia whainga malanga. Ia uto umalawa le ato e taliu Samoa. Ia whafonga mai fo le vaenga le Samoa le lato e malanga mai. Ia i na ua mai a fo i fuafuanga ma tāwhaonga ma tūlanga sa iai ia fuafuanga whale ainga sanga ia tu iai mo le lua i le tolu i le whawa yaso le la toe taliu mai le toa tele le whaingo le neiva yaso ia manuia lava le toe angai mai ia ma va iau koko malu i te ua le iloan malai va lele ia ua toa tele fo i la tau tasi le vaenga mana ia le wha manatu le tātou tunu ai le imalanga mai Samoa ia o le toa tele fo i o le tātou tunu ea ele loloa la to pusa umu mala to umu ni malai valele au kilani yo elana wa yai fa maoninga mai la to na malanga mai ia e o mai I vaenga fu lele ta amilo mai ai ia uta fo lele piki ia wa fiu nei tangata e tu uma lele uta na fo lele ato ma pusa umu fiu nei tangata e tu wo mai tangata ia no mo mai le melea ia tautua nā ma oela umu ia whailonga lelei tusi lelei lo ngoa ma whailonga lelei ma ia e vavei o le vaenga le piki ia lau whaamamori po lau umu mai Samoa I te ifoi wa e sau ia umaru masesi ia mai sana umu au te fofo ia I lātou ia o lo whaia le nei ngā ruenga ia o le o mai e leini umu ia e mai e su I lātou umu le malai vālele au kilani ia fa manatu pe vaenga fa pena ia langa le tautinga ona ia inga ta pena ia mo meo ia wa se asa ia nisi o to e mai mani umu se vanga na ila to fo le mo meo umuru au ia ma vaenga fa pena o koko malu ia o masi ma trips ma vaenga fa pena ia o kulai ma la to fa os ia se vanga na ila na tangata na o mai ma vaenga fa pena ia o le tele la ila to le to e mai ni umu fo le o talo tamu ma vaenga pena e wala fo uma wai nei ia tautua na ai fa le lau fa oso pe sak ia ole ua ono minute te nei le tula tolu le sifonga la mo Wellington la tatu oi fa fianga ma lo nga lue na tu na mai ma na vanga luenga ila tau sa nga lue mai fitu le uma na va le tolu yo watu ua fo imata mai tia onga ia ole pesele nei ta ina tu mo o tona sa nga lue mai na leila e mo fo ta tu pese o to ia le sa tapu ai mai mota malawa ya ni le tele tato ono minute te nei le tula tolu si fonga la mo Wellington le fatu I le fretua ya Natalie Pelepesa Mino ya Manuela foi fa ungol vayanso fretua ya ma foi Eric ya Manuela fa tai lava ma foi ya lofteratu fa foi Nathanielu ya na ya ile fa manongi na e ta o le midnight ka se manongi yo tamala night fa manongi ai pe ai alu e piki la fa inga luenga o sesi o lo wainga a fa pe te alu e momoli I le nga luenga so stay me te alu e moli na tango le fa ngale fa manongi le ta o le fo I o le in the morning le ngol fa manongi na te mo le ia le Yo pese na tai na tu mo la tu sa nga lu le ni aso
Fitu minuta te nei le tolu lau fili au. Mata
O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. Ya lo tele atu le tina matua ya Sofia lo mafuta mai ina ya ife Newtown na Sofia ya lo tele atu mo le tina tai lava le vala mai ya lo mo pe o le fia ya le nganga le na mo ina tatu matua le fia ya pe atatu tala no le ngana fa ngofie ya matatu tali e lava ia mo ai se vai nga taua ia ini vai fu tatu tala no is fu 12 minute te nei le tula tolu si fonga la mo Wellington e Besa nei taina whapito atu mo i lātou le la whaipoipo ia po lai ta ur whaipoiponga ai rei loa po le ale aso e whaipoipo ai mai le matangi mai sa e ua o whaalongo i le tala o le a whaipoipo ai rei loa po le ale masina matausanga.
O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. Se i fusi mau ita so alo fau te pilanga na ina wale maua o se moe o te moe miti o folinga ta umaya ia o so langona pe o tu mau pea i so alo fa pa i maya ya ita toi amu o utotonga wali wane ilo fa amoe moe fa apea o kuma fa fa se ie mafuli maya se ie tanu mia yo ita se me ina fainga ta wali wale vai o sina wala foia mai le tau afi afi la upele o te no fo male tangi e tu e ole langi sau se i fai mai a sau tali wali wane ilo ufa a moe moe fa a pea o uma fa fa au nga mau ngai se i e mafuli mai a se i e tanu mi ai o ita se me ina fai ngata wali wale vai o sina mafuli maya se ie tanu mia yo ita se me ina fainga ta wali wale vai o sina aya fai ua sulu lau foe ili ufo ilo fa amoe moe se ua ngau siele potu to sailo ulo toe wali wane ilo fa amoe moe fa apea uma fa fa au nga mau ngai se ie mafuli maya se ie tanu mia yo ita se me ina fainga ta wali wale vai o sina
tai walili ia mai le au pese le laoso pese ya sola sol pa o no tamai ya sola asol tala vou ele ya sisi o tatu ele fa longo I pese ia le laoso ya sola tai mi o lai ya onga o lai tala vou o lai so na faile o la tatu pese ti ngana le ai ni tatu wo ya sola ai tatu pese nei pese ia pe ia la fai tatu wo tatu uma ia piti fa pe mai ele sa fai la wo di fai atu ai fai sa wo io sa tatu pese ya sola I tai wali ai tatu se pese la tatu suni tatu ai tu pese se wali ile mo ini fo ile ma fa u por pese pe ya la ya ini la to ele ya moni mi pa fianga se file le tai mi ole o uli pole fiafi le o to luas fu 20 minuti na tale o le tu la fa ya mai alo tatu pese ya lua ya ona tu na tu le tatu telefon tala mai Samoa ia ona solo le tatu proklame le o te pena mai o pesenga mo tangata matua au fu ine MC tatu proklame un mulina o pesenga mo na yo tatu mo na tangata matua ia po ta mama na tina lo mafuta mo tonu ainga ia maso o se no fuanga lava ia fa solo le uma fofanga pesena so le tu sape la no fu ia pia la tau ta te pese ia pese mo ta mafofa pepe sei mātou sa whai wo au tōna le ini wo ia le si o tere I popole nā vaenga.
tui whatalo whato le whaupoponga o telefon mo le nei awa uli. E ono si itia le tau o le soifuanga i New Zealand, a o whaaua wai pea o na paule official cash rate, o lo valo ia le Infometrics, e ono paule OCR i le 2.5% i le masina fou, o lo 2.5% i le taimi nei, o lo valo ia e ono si itia wha le tausanga i le 2.3% i le 2.5. Pei ona whaalia i le pule on Infometrics, ia Gareth Kiernan. Ua vava aile minista le soifua maloloina i se suinga i le tula fono o noni whaafinaunga lava i le vaon matanga luenga ma le solo te te ea fō mai na whaalia le fio brown i fō mai ma sau noe whaapewa te lesi i tanga o tutongi e o fuatu la tau te le talia ina. O le tutongi o folata mai e 5% i le silia ma le se fulu ono maasina o le aso tofi o le aso fou o fofua i le solo te te le New Zealand talu mai le whaasfuru mon tupu tau sanga talu wai. E silia maliwa se lau afe tala na maua mai i masini poeata leo i totono o taava le SUV o me le tausanga nei na amata whaonga aina i masini poeata i taava le SUVs e sui tūlanga i veni po camera vans na maasani na tuia i masini poeata leo e tutui le awala. E tolus furufa SUVs o lo whaonga aina leo i le atunu e ono sfurufitu afe tolu se lau malevalu sala taava le na mawai talu mai le aso se fululu me i le aso tolu tasi o kuso mai whaamaumaunga ale NZTA o le masini poeata na tui le awala pito silio na PCI feo inga taava le na mawai sala i 5 afe se lau fitu iwa o ave taava le sawa na amata mai le aso momo i ulai na na whaile matanga luenga o fela awa inga ma le whaanga i o inga masini poeata saunga le mu uma ma ole ale toi whaonga aina leo New Zealand ni camera vans. Na tau fiafewa inga le laina mono foafi ma le vau Avondale ma Swanson i le tae awana leila ona o se whaalawelawe whafuasei na nanati atu taava le alfa le mai ma na wa aio whaia tonga fitinga i se tangata e to atasi na talia fo i e fewa inga pasi pepa po o train tickets mo le fesuia inga o whainga malanga. E toi whatalo whato le whapuponga o talafou mo le nei tae ao. Ua whaamaunia le malangata amino ale awa le olpeleki i Afrika i saute ua lewa o na whaatala noaina o na malanga le olpeleki e au fia i taalonga e wha e whetau iai ma le awa Afrika i saute e tolu taalonga o le awha iai Afrika i saute ai o le taalonga e tasi e le i whaamaunia le nofuanga e wha iai na malangata amilo le olpeleki i Afrika i saute i le awheiva se lau lua valu, awheiva se lau whaiva, awheiva se lau ono se fulu, awheiva se lau fitu se fulu, awheiva se lau fitu ono, ma le awheiva se lau iwa ono, pe ona whaamauina e le liti o New Zealand. O le ato e tau mawhaile fono whaitu māloa kaipara e talo se fono tanga whafua sei i le tae ao le aso, ina ua mai a se talo sanga e tu ina atua i se whaasea, e winga i le whainga pālo ta whaaloto i whale whato a mawai atu, pe ta ina whaalawe ina i se tangata na nafi na le maua i sei unga, na tolo e le pule nuu ia Greg Gibson le fono tanga, ina ua na o le 25 minute talo na amata, ona ua whaali le mae ao se tamafitus fuluono tau sanga le matua i to tono le fono. Ma musua i no foi lalo na avele talo sanga le pule no i fai pule e fia fai se fono ono se fasea e faasanga i le faanga sononga o le fainga o palota na tali le lo ia le pule nga no e fapea e le i ausia le au fono le tūlanga e tatau na ausia e ono fai ai se fono fa atope tope ma ai ai se mata upua se sui fai pule e winga i unga le palota e ma fai ona fina wina le fai pule pe a mai ale luas fulutasi aso talo na mai ale fainga palota o le tulai iwa i le tae au nei o le ato e whaaua wai la lato whanotanga. Ua una ia e pule a onga wa onga tūlanga lua le minista wa onga Erica Stanford ina ia tā ofi le whaanatinati o le whaanga solonga o suinga i le kurikala mafou po o le curriculum moa awa onga. Ua moni mapule a onga ua vave matele suinga i le kurikala ma a ele o lava le lango mo fai a onga. E to ono se lau 5 furupule a onga o le NZEI ua sainia se tusi e tu inatu i le minista e fai masui o pule a onga e to alua afe a ofi ai mapule a onga me le asosi Maori le te akatea. Faalia ele pule a onga o Arakura i Wainui o Mata tu te mila la tau tele o te e le kurikala mafou. Ai wana o se talo sanga i le malo ona ua whaatope tope ai le o lava se taimi e tu ui fai a onga e tā pena ma wha masani i ai.
Ele o toi mamau ai whaatupe le si tonga fitinga mō nifo, pe o na whaalawi loe le leite o New Zealand le aso. Na whaalie Adrian Martin o le whaatono o le whaamek. E whaapea o le atonga fitinga e au ngā mō ngase e le mawhai o na tatani leo ngaonga o le tinga, ma le leo te te leo masini, i lalo le talosanga. O lo au fiaita maiti matupulanga talavou, e whaau ngā ina le au nanga a le Health New Zealand's Community Oral Health Service o le anga wa a mō tonga fitinga. Whaapea fo ima so se tasi o lo mawaina le au nanga mō nifo i lalo le Health New Zealand. O le aso tolu se fulu o ke topai whaangatai le whaatalatala noanga o lea mata upu, ma e ono a mata le whaatupenga i le aso mua te sema. Ua wala au se tina i Canterbury ina ia toi whaupopol whaasalanga mō awe taawale e tele solitu la fono i lunga le awala. Ta lona maliu lona to olu e le luawhelua tolu i a Mithvins Anthony Thomas Wood ono sfunu iwa tausanga le matua ina ua vela na taawale. Le ana fito ai ma le taawale a sea li ina mō lia i le awe taawale o na i le aso lava lea na tupu ai le whaalave lave. I se li poti mai su e ngā le coroner. Na whaailo ai o seia ion Kili West Horinui luas fulfatau sanga le matua na mafuai le whaalawelawe e pea ma le whaafai o vai le maalosi o le awa maalosi na mawailo na toto mai le limiti whaatulanga ina ma na maliwai fo i le whaalawelawe o lo langolango ina maalosi le tinale talo sanga le AA pe ona folasia le vai aso nei e whaatatau i se suinga i salamo ave taawale. O le asona na fina whaalawi loa i le tele o whaai o ngalo i o pālota i lona whaitaunga muli. Whaopopo i ai ma pālota whaapitoa po o special votes. Mō porirua e valua feiva se lautolu 5 na manu malo ai Anita Baker i le tofi pule nuu. Lona lua i ai Kathleen Filo valua fe ma le tolu pālota. Uro Wilson poko ati lona tolu e a fe 5 se lau ono se 5. O le General Ward mo o ne poto manu malo ai Kathleen Filo a fe ono se lau valu wha pālota. Jeff Hayward a fe tolu se lau tolu fitu. Mike Duncan a fe lua se lau lua se fulu. Easy Ford a fe lua se lau valu tasi. Mahemi Firminus a fe se lau wha se 5. Mo pawa tanui na manu malo ai Josh Turlin a fe fitu se lau fitus fulu wha pālota. Nathan Weddle a fe ono se lau ono fitu. Moira Lola a fe 5 se lau fitu ono. Ma Ross Lickett a fe 5 se lau fitus fulu 5 pālota. O le Parirua Māori Ward, ua tautula i mai ai Kylie Happy, iwa se lau tolus fulu ono pālota, Jess Te Huia, iwa se lau lua 5, Naniera Albert, tolu se lau se fulu iwa, Marawi Niari Mene, e lua se lau ma le valu pālota. E se fulu tasi afe fitu se lau fitu 5 tangata na pālota, ia whaatu mawina le wara Maori, ai 5 afe lua se lau wha se fulu, na pālota ina ia ave ese, i wha maunga mai le pule ngā nuu, na whaalia ia wha se fulu tesi ma le fitu pasene, tangata na pālota pei o na wha mawina, si tia mai le tolus fulu ono tesi ma le fitu pasene, sa iai i le lua afe lua. E la taile afo le numero le pulenga ale te papa, ua fuafua e ave ese ngā luenga, i se toe whaatulanganga o ngā luenga pe ona lipotia le te o New Zealand. Sa whesilinga le au whai ngā luenga moni o lātou whina ngalo whaalia i talosanga e lua mua. O aperila o le tausanga foe a mata whaatino i nā ia whesuia inga. I se pepa o whaamatalanga na to ina atu le te o New Zealand na whaalia ai, o le a whaititia le numero o le pulenga mai le whase fulutasi o loo iai nei i le lua se fululua. O le tausanga taluaina a mata tutongi ai e tangata siasi mai fafo, le tau e ulu fale ai i le fale mataanga. E ono iei se whaamama a venga mo tangata whaatau i tau o loa tau mawhai supermarketi i whaamaumau le Stats New Zealand na whaailo ai e tesi ma le whaapasene na pa uai le tau o tau mawhai a se tema pe a whaatusa ia au kuso o fuala au whaisua ma sukalati na wa ai le pa maula lo tau. E torusfur whaapasene na pa uai le tau o kukama pe ona lipotia ai o loa le PAMS na si itia le whaatesi ma le fitu pasene i le tausanga i tutonu o tausanga e lua o tuanai. O le amawhai ona i loa pitonu e ono lolo vaia i le lumanai i le whaafanua o lo o ngā lulue i ai le mālo. Na whaailoa le mālo o le whaafanua o le amai a tāpenaina i le luafe lua fitu. E loa i le tele o vaenga o New Zealand e ono iai lo longa mai i suinga o le tau. O se vaenga mua o le National Adaptation Framework mo New Zealand pe ona saunua Simon Watts o le minista mo le suinga o le tau.
e toa ono tangata o loo le fale mai, toa se fulu o loo ngase mai le tau mawhaina o se vai tau mafa i le apitanga o le Hanmer Springs Forest Camp i Canterbury i mātu i a se tema na longoina le Health New Zealand ina ua amata whaamao nia tangata i le whaamai o le Castro manawati ngā ma le manawata tā e au fiai manikulupu mai i a onga na api i le camp i le ataimi e toa tolu fitu isi tangata o loo masalo mia na afia foi i le vai tau mafa. O le whaamaina mafua mai i le siama o le Escherichia coli mai o ngaonga afianga mo tamaiti la iti ma mātua mātutua. Ua fesilingia e le letio New Zealand le Hanmer Springs Forest Camp mo se whaamatalanga. E toa 5 tangata na lokaina leo o nau fuala au whaasaina na tā ua leo i lunga le One News sa au fia i manita maiti i le whaataunga o fuala au whaasaina e whaau sa whainga na whaia ia si tema ma mawai se tasi o tuatu sini tangata mātutua mata maiti na awai i le whaataunga o le pi ma pauta o ona na mōlia i lato ne i le whaia o fe whaatawa inga o fuala au o le methamphetamine ma le pi o le a whaau au ona whaia o sa whainga leo ina ia tui titia i le o ngaina ma le whaatawina o fuala au whaasaina i New Zealand. Tala fōia mai le si fofongo le lau mua mo le nei vaenga o le aso. Fifi lava e te whaatala whātulu tātua tunu le whai unga le yaso e tala fau mai Samoa o se mai ele whaafonga. A o tau soa lau pule ai le mata opo ma le whaafitau le natula i mai le maota ngase ngase ulu mto tua e na ole ai leo ne tau mafa mo ngase ngase lo tau fia e na wa au tase le au kuka e o atu le to se fulma le wha o le a lefe ngā ruenga o no wo atu le se fulmaltasi tutongi e le i maua lava o lātou o wataimi. O le tau mawhatanga o le tae au na tūla i mai ei le whawhita auli. Mai na oka i nei loa tau mafa mo le awa auli o le ainga le a fiafi ma le ainga o le tae au nei. E tali tonu le li fo mai si nia o lungia Dr. Tito Kamu o le wha le tonu e le o se sasi mai le malo ai e mai i le pulenga mai ua mahe a whai o nei e whautua ina le pulenga, e sila tuto ai tūlanga i e tutongi mo i lātou, ona e le on tutongi tele, e i titi se le ni lātou te maua, e na o le ta i valua whetā lai le tau sanga. Mai nei e sauno foi, o se teimi mua le nei mai le silia i le lua se fulu tau sanga o a vea mafo mai manga lue i le maota ngase, wa tūlai mai ai se whaafita au li whaapea, wa le ai ni tau mawhamo ngase, na wham nino e ulungia. Nā ruta e walu wafe, ai whika iei, tai te rau rima se fulu bai aso. Au se fulu tasi e tutongi, o anafi. Lei mai se overtime, au oma whata atia mera malo, e reo te whautara malo, a le whautong tākata whainga ruenga. E na wata pā le TV tasi se whaamaramanga, mai i le sui officer Celia Mtanga ruenga, tanga loa Robert Thompson, na ia sau noa. E sa o no lefta fate ia e fo ia o tae au le usu mai le ngā luenga ia e wala au mai ia le tua wala lai o i le whawhitau le tae au i on tau puna le umana toi soa lau pule ma whata oto ia o fuanga ia o le peon fo ona iai le tua inga whape o whaiese o le ala mai whaatino ngā ale pūlenga ma le mtanga alwenga. E whai fō i ala fua ma whai whawai o mon whatatia mai en malo. E le opose lilo o le ta oto le pākiki tele la wale an malo le pāsia i le paia inga wa tuana iatu. O le ala wa tutonu le palemene le o lua ne vai aso ia le o ila tono pate tine le e ko o mai le afangi le division le terminate onga o le division le o se division 4 kwa fatu le tausanga le na te
o le ala wai kokongo o le pakeki le fou ia vaenga uma ia ai o le